O te whātara whātui lea tunu o le nei tai au fau wha mā lord wholau manuia, o le nei wa tātou lia le tai au le nei o le asongfua, o le asoiva o le masina o Februari, lua afe lua sifuru male ono, o le au nanga ma le tautua amata le nei le siu fonga le laumua, tā alofa lava. O le vi ingo le tua, o le tātou pesi whatasiai, langina ele kānesia PIPC i Newtown, i nā vivi i tātou nei, ia mai alea, ia ona sauni ele o le talo e amtalia, ia tātou whaasalunga nei tai au, talo whalawau. So
se i o tātou wifo matatalo. O lea tua o lo tātou maluia ma lo tātou malosi. Ua whai o ia mawhesoa soani sili sili i poponga. O le mea lea tātou te le fefefe ai, pe a whaalili wina le lanolangi, ma lulu ina maunga i te tonu le sami. Pe a ta alili ma sou o na sua sami, ma whaanga tete nai maunga i lona maa walunga. A wā ua malu lava i mātou i le nā papa o leo le tanga. E siri lava o Iova, e te tau foi o na matuavi ia o ia le a aia lo tātou atua ma lona maunga pa ia. E mātango fie le maa walunga le maunga siona. E fia ai le lalolangi uma. E i loa lava le atua i o na mauta, e whai foi o ia ma olo maa walunga, ua suru whai ai le ua pōpua ngā tia. Ua le ma vai le vi inga i o mātou laulau whaiwhai tau ta ua i lau le lei. O lau pui ngā whaiwhai pēr, ma loa lofa muti vale. Whaftai tele ta mā i loutu e wha ngua lau wha nauli nea so fau. A wasa o mātou la fo i atua mātou ola iu a ao la veai. Ao le te oto i fwoi tō whanga. I le pō liu o mawai. Wa te tau e lava no mātou whape atu ma le loto whaanga e tia i le oli. Ia vi ia oe. Ia vi ia oe. Ia vi ia oe e whaavavau lava. Ai pa ngā lava lea le tuai. Wō mātou mana tua le nei tai au upo le perfecto Isaia. Au we au nei le tangata mālaia. Wane nefu le mātou wa ai atu I lo mātou o fie. Ona o leo langa ngā sala wa ngā wai atu iai o mātou loto. Ma wasui ai lo tu langa I o mātou o langa. O lea mātou te whaalata lata tuaile ni tae au e alatu I lo alu pelo Yesu Kiriso. Sei e whaamamaina I mātou. Ma solo I esea o mātou wāmbio le tonu malava. Ai leli ie. Ia e whaia se loto fau I te tonu ia te I mātou. Suia le ngangana I le nei aso. Ma ia soi fua e pei o oe. Ma ia fesoa swani mai a te I mātou, e na ia le motu sia le fesoa ta inga maleanganga pa ia. E puna e ai loa lofa I te tonu ia te I mātou. Whaamanuia whaamole sio mātou tinu. A mata mai I ona whaatumtumunga, se I o atu lava I sea lua toto whaatu a tu ina ma lona tinaile nei tae au fau. O se ue iei mawhatianga I le tino ma le mawhau fau le nei aso. Whaamole pa I atu iei lau whaamalolonga mana, ma whaasa o loto I a te ia. E pele lava nei o mātou tausi I o mātou loto. Whaamole, tulu I atu le ola fau ma le malosi whaafawina. Whaatu mawina le ola whaatu atua ma le tali tonu pea I lau whaamalolonga. Whaamanuia atu iau au no whaiwhi au mō lātou whale tua I so se whata whaitaulanga. Whaamanuia I o mātou ainga uma. Mai whaamanuia mai whaamole lau whanau ngā lulue so se whaiva wa anga atu iai po whea lava. Ai meise lava nei a mātou whanau pele, ia e lawea ino lātou wola iua awalofa. Tole muli awina I mātou umai manuia mai a te oero mātou te mā, le lofolo mātou whaolo Yesu Kiriso, ma le māwhtanga whaiwhai pēr ma oianganga pa ia, nei se I o le whaavavau lava. Amen.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Valena
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngā fua I le aso fuaile. Ata o le taia. Le tatu programa le ata le tai au le nei wa mtalia le nei tai po ya o le aso fu le nei le aso iva o le masina o February fa malo folau fa malo le tau ata I tatu tino e mana tu sa manu ia malo longa o po ma luenga I nisi sa nga lue ia male to tele o tatu tino ia sa malo lo ya inga fa ingo le vayaso ia o tapo inga le aso na fi le o tatu le tai o le aso fu e o folo fatu programa fa manu ia tu le tai o le tino dai tamam tira ma tutua le lo la tunu mana I whanau ia whapea ia whawhiangainga mwhaletua e folo fatu mwhatalo fatu paanga umai tono Wellington mani usila atoa whapea so se vaenga lolangi ma lo level fola umanuia ia tatu porkalamene le atal tai au amatalia ia manuia telefi au mga luenga amatalo ni tai au le ngatele wa onga le whanau ia ma lo level soifua mana sa manuia le sa lo le safari le tatu ni usila nei whawhianga mali lau mua puna oa
Ismail Fafon le tātou tala o le tau pe no whaelo mai lo fisa le vai tau le so ia e matua langi le lei la le tau pe no whaelo mai whasolo toi le aso whareile langi le lei whasolo a tol tau le nei vai aso mana ia tau le lei mfuafuanga ia mai se o ngā ruenga i la tau fia whai fafo e whapea tātou tā longa o le vai whaiunga o le aso whaiunga o status ia o ka piti manu tu whanganui mo tau naki e langi le lei le tau i le so whapena Marlborough Hawke's Bay mawai rapa e whesuisu ia iwinga le tau i tāmpo o nisi taimi timu o nisi taimi e vai el matalo la ia o le malulu le eolo whamawina inu nei sfutasi anga i lunga sful malvalu ia o le ea mawhanwhana lo i luas sfutolu anga i aturunga luas sful male lima au kilani le so e langi le lei le tau pēna whaelo mai o le motu i saute langi le lei le tau so se vaenga o le motu i saute langi le lei whasolo ato le tau sful malwha le ai sfutasi le fua le ea malulu anga i lunga sful wha ea mawhanwhana lo i sful fitu whasolo i lunga luas sful male lua o le au te renga o le atunu ne yaso e matele ina langi le lei le tele o vaenga o le atunu. O pia e whaititi lia e luas fu malvalu fu le vela lufu fare e mawhanawhana o le angoto ifo le lai le so Wellingtone i le toi luas fu 5 minute le iwa nane i le fiafi. E o soa le la tai au i le toi luas fu 5 minute le fitu i le tai au a tai au. O le fu le e manu luo lo famawina i Wellingtone manu tua oi i o sfu malwhanga i lunga sfu fitu. E mawhanwhana e luas fun male luanga i lunga luas fun male lima. O le tala o le tai i le nei aso Wellingtone e a sua le tai i le toi sfutasi minute sfuru lua i le au le nei pe le tai i le ono i le fiafi toi sua le tai i le te o sfuru lua i le so. O poli lua e a pe le tai i le kuata te ai le iwa le tai o nei sua le tai toi luas furu 5 minute i le fai le fiafi e ona toi pele o le tai toi sfuru 5 minute le se furu nane i le fiafi. E o le tala na o le tau, ma le tala o le tai manute le ina, e a fuafuanga, e a tau le manga le tātou tunu o le awhenga iai. Ia, mo la tau e lafo la tau se leni le tai o po le song fua, ia, ma lo le anga le lei. Tase tala ni usila, maua lau tupe sa moa e tala lima sfuru ma le whaasene. Tala lima whaasene, o le tupe fiti tala lua fitu sene, tala lua sfuru fitu sene, tupe Australia e valu sfuru tolu sene, o le tupe Amerika e 5 iwa sene, ia ma le pā angatonga, tasi tesi ma le tolu tasi le pā angatonga i le so. Ia o le tupe Samoa le so, tasi tala ni usila, maula tupe Samoa, e tala 5 sfuru ma le wha sene, ia mahanola whaftai, ila vano whamrianga wa soifua le utatu iai. Ia mo oe na so fuol nei aso fa tala fa tu tato proklame fa menuia lo was fa now ia va pionei lo was so fuol tato email level na aso fa now at samocapitalradio.co.nz en faina mai lo fa menuanga ia ole tu fa tau nei aso lo mo le tu si fa tau ole isa ia tolu lua fe upe sut fitu e fa pea ole me tupu ila mi tonu ole manuia le e tupu mai fo i le Hamiltonu le file mu ma le saonga le mu e whaavavau. O le me tupu i le Hamiltonu o le manuia lea. E tupu mai fo i le Hamiltonu le file mu ma le saonga le mu e whaavavau. Mana ia. Ia manuia lo wa soifua i al pese nei e wha manuia i uto wa soifua. Happy birthday to you all, dear Manuia.
safana unenei wa e au ni ata tofa afetai o le atua lava ia vi ia e atua e fa afetai loa lofa winga e se wa e foa i mai ai nei a sote alofa angalo ai ngalo aso soi fu ai au ngalo mola o ai na ai mai se le atua e pea o matou loto e tele pea lava nei aso o to e fa o popo o la fia fia nato wa lenga tai lo aso fa na u le nei ua ulia mali fa amanuia me atua i lo asafana fa au ngai na lo soi fua ia na fe au to e fa o popo i na pea ni si aso se te le lo fa anga mo ole e le umayo ai na pele tu ai fa afetai lo alo fa winga e se wa e fo ai mai ai nei a sote alo fa alo ai alo aso soi fu ai alo mola lo ai na ai mai se le tua Tala fatu na tunu si mai al fa fonga al va vai foi nei le tala fa so pito lo langi nei tala oto ai tu I mena tupu I le so ivo February tau sanga ua mavai no le sol tau sanga e tasi valulu lima talu ai ona o le ai o se sui foi le maua le majority o palota ia po le mafuli e le langolango tangata le whainga palota Amerika le taimina ia I le tau sanga tasi valulu fa o mai lo le aso nei le aso ivo February tau sanga tasi valulu lima ona filifilia lo le mautos o le mauta fono a Amerika e le tangata e swafa ia John Quincy Adams e whain Palestine Amerika le taimina na o le sol tau sanga tasi valulu lima na le tau nuo e lo tangata mua ia pani to tono o le state o Hawaii o na nafi le tau sanga tasi valulu lima na pasi ai whaatanga ina le ulufale atu o tangata ia pani ia e o mai tau sanga lavale na I le aso iwa o tau nu tangata mua o le sol tau sanga tasi valu iwa lima o le tangata e swafa ia William G. Morgan o ia na ulua I whaia o le inventor ia po tangata lea sa ia whaia le polo voli ia lu tato I lon polo voli le whao ngā nei ta alo I tangata le voli ia a taimi a te popo ina le polo voli ia mana tuare ngol ta malona ulua I whaia le polo voli I le tausanga tasi valu iwa lima o William G. Morgan. O le sol tausanga tasi iwa o na ulua I whai ai le taalonga lea o le Davis Cup o le taalonga tenisi na amatalia e le au tenisi a Amerika ma le au tenisi a Peletania o le taiminei ia ua tupu tele lava le taalonga nei ma ua whaatamoe la e le International Tennis Federation po le ITF ia ma lela ua
o mai tausanga e lua fes funu male ono ua se lau tolu se funu male lima tunu ua whaaulu o ia latou au. O Amerika o lo tele ia na manu malo tolu se funu male lua so o iai Australia e lua se funu male valu. Ia ena amata le tausanga tasiva o ova male se lau tausanga o le taamisanga te nisile nei o le Davis Cup. Aina o le lua tunu una amatalia ia le ala ua tele atunu ua tau vahai. O le aso le nei le tausanga tasiva o no lua ia na tuto tasi ele nu ule o Jamaica ai ai pe ilalo le whaamalu o le Commonwealth. Malo le taupulenga pe le tania. O le sol tausanga e tasiva o no iva na whai ai le whaata ita inga mua o le toinga vaalelele o le Boeing fitu wha fitu. O le sol tausanga e tasiva o no lima na awina atu ai mo le taimi mua fita le malo Amerika i tonu o South Vietnam. O le sol tausanga tasi iva tasi ea na palota ai na ngai atu ai whale palota le nuu lea o Lithuania. Ina ia palota pe tuto tasi lo na tunu upele ai. I ni usila nei le asole nei i le tausanga tasi fitu o na mai ai ia na taamilo le vaa na malangal tangata nei o James Cook. Le tangata so e nuu Europa ia i le nuu neo ni usila po le moto i matu nei. Pe o le asotonu lava nei tausanga tasi fitu fulu na so o el taamilisanga James Cook ia i tonu ia po le moto i matu nei fo launga i lolo vaa. Le sol tausanga tasi iwa o na tatala e le fale le i Wanganui o le Opera House. Ava pe fa fonga maiti alala i Wanganui o iei pe le fale na tatala i le aso nei tausanga tasi iwa o. O le sol tausanga tasi iwa tasi na urua i whaamawina ai se whainga malanga le vaalele i lungo ni usila. Whaongai na i le power ea po le power flight mo le teimo mua. Tātou tala nā, toi maua lawa noi whaafonga i le teima sani. O le teimi le utoi sifuru ma le iwa menuti o na tāle o le tūla e valu whaafonga i tātou telefou. Ia o nei tātou wompa anga o lo ua whaatalofa mai. Ia o whaalofa atu nei tai au whaafawina tāni elu. Ia sunga ia Jean Collins pēse au le whaafonga mai o le matonu ule o Seattle, Tacoma. Ia ma lo lava ia manuel tai au sunga pasta fa pele te tu ave lo tele atu ia pali ma lo so fu manuia e pi faleolo pina te vanga ia sunga live ma lo live ia manuel ni aso i fa nga luenga mata ia te sia Agustino ia ole mai tai sine fu mono lo tele atu sa moa fa fo peni elena tupse ia manuia tele nei ia matanga ole nei asfo. Awa ia tui whawhuru tātou ofisa mtua langi le lehi ale tau le asole nei peon whailo me le ofisa le vai tau. Ia o le tele na vai ngoni usila le soe langi le lehi whasolo ato le tau ia tau le lehi ia ma tātou fuafuanga o le amtanga o le vai aso. Ia le tele atu por kalame whamanui atu nei tai au nei whanau ia onga o le alo tu ia manui tele a onga le whanau ma le tapu a inga le so tele ia inga. Ia mai se ia le au ngā lulua nei aso leo atu le ri ia le uma o ngā luenga apela u fai malanga la to le malanga e malanga ingol ne yaso i maluia tele Musolela susulumai ma o mana tuai la usamo lo u o tinofo ai te fa apete na ngalo tu o ele mai samo o le benina o tivia fia iai Solela, susulumai, maumana tuai La usamo, lolo uote lofo ai Te whaapete, nangalo atu oele maai Samo, ole penina, o te fia fia iai Said tangi e mamoli antuai oh alo fai la samo matalasi angi mai said tangi e mamoli antuai
sami I ila le sulungia ele masina me pa'a pepea na ngalotu o ea ita Sabo ole penina ole masa Pasifika o ole lea masolo solo la folia lona paolo le sami I ila le sulungia ele masina me pa'a pepea na ngalotu o ea ita Sabo ole penina ole masa Pasifika Angi mai se matangi e mamali atu ai Alo fai la Samoa atarasi Angi mai se matangi e mamali atu ai Alo fai la Samoa atarasi Tangafia, le afi, le asava, le vali, le la, le, bolinga e penanua i. Pe pa a pepea, nangalotu o roi oa. Samo, o le penina, o yo le vasaloloa. Mama tangafia, le afi, le asava, le vali, le la, le, bolinga e penanua i. Pe pa a pepea, nangaloa tu roi oa. Samo, o le penina, o yo le vasaloloa. Angi mai se matangi e mamali atu ai Alo fai la Samoa atarasi Angi mai se matangi e mamali atu ai Alo fai la Samoa atarasi se matangi e mamali atu ai Alo fai la Samoa atarasi Angi mai se matangi e mamali atu ai Alo fai la Samoa atarasi Fofonga ole la mua
Sianga mana pese le faula mai le tongo ia o le pese na lo watunu ia pe ona e fa fonga mai le tu la o tai au to 50 minute lo to ona tale le tu la valu a fonga le tatu te fo le wa ta pena mai mo le ne yaso a malo lava ia maduia nga lunga le yaso sunga nai ia malo ia le se uma ia maduia tele fe nga lunga mato le tai au sunga sek le la ta fe mai sini Australia lo fitele atu por kalame tal sio to e mosina malu o le tau le tele vanga Australia am tango le tau sanga mo le mawina le vevelo le tau Australia pe o le poti na wina mai ia tal sio we ise swinga mo o tau ole so le ai a sane le tunu America ia tasile nei ta longa e se fie o tangata America fie se lau miliona tangata mai mo ia ele le fa sa lau fo ilungo ala ata ni usila ta ole ESPN ala ata le America ia po ala ata mai fa fo le sa ni usila le ta longa le Super Bowl ole so ia tele tangata America so se tu la langi au fie ma Wellington me usila ia malo lo le aso nei ia no fo fale mata ta longa le Super Bowl ia le ta alo ia u malo si e lua lo ia ta mai Pacifica ia u ia lua te me tanto talo talonga ia ona façon toile la ula le New England Patriots ia me la ula Seattle Seahawks nei le auli po stem po tasi la auli sa ulta talonga ole tato lo fo talanga o talonga nei a ole te mi ta ele malo longa sa fa fifia e ma fa sa longa fa pisi nisi na sa ole vana foi tau 4 miliona tutongi tangata na se konne sa ul fa sa longa te leo tupe tangata tongi 4 miliona tutongi a penale. Fas furuse kone e aluele ed pol fasa longa te metas. I walai dola mai mo tangata 4 se lau miliona lang. Al fata ta ingala afa pe alu fasa longa le. Ai sfala lo avole ani usila e na lui. Ya pe aluele se por fasa longa campaign ale leipa por campaign ale national por act. Stala fata ta i pe afa pe fatanga me por kiki. Ia ola la mai mo atu la langi persone ma na ia vo eli fa fai ni usila ni le fa la to palo tel to sanga ne ia o november fel tato palo ta i le to sanga nei termina la matua pupulu ta longa lakpi liki o le hipolo langi le fa Australia el termina le o sa uni fenga palo tel tato tu no ni to sanga ya ma lo la le spo i fa mga lunga matro ni yaso e manatu e ni si sa fa lunga le pole o manava ya manuia tele ya ma lo longa le ta lo fa tui ya tui pati ma lo lava ya manuia tele nei ta ya fo fuanga fa yai yo nei fa na ole va solente nei le na le poti ta tu tel fole
le a fia i le ola o se tasi o tamaititi i luma o se a onga. Ia, a vita vale tautua nā mata tau luma o a onga. Ia po fia lava i eilau lo sana ne ia so tamaiti a ia fia te ia tau fituli o tamaiti i lunga o le awale tele. Ia e wea ia wha hilo ni usila tau mai o le a onga le luma tu oe, le ua latu lau ta vale o le a onga le a. Ia ma nei a le ta pena e tu le ta ofio lau ta vale. Ina ia uane ia wha ina sta maititi le ia so ia e ofo te me mori i tamaiti ma piki i tamaiti. Paka le se vaenga i mauti noa saonga le mua le fisavari i tamaiti lunga le awale lunga kolosi. Te ue paka se ia wha ina i fo ina i tamaiti. Ia lo fatu tofa, ia lo mafuta mai au girani i manuia tele le tae au whawhiwhianga. Ia ma le sunga ia vili le lua yeru. Ia wha mnatu mo tātou e tongi tātou ai tārafu. Ia le uto e wha minuto lo toe, to tolu minuto lo toe. Ia o le tāle, o le itu la valu, si ufonga neo lo mua. E le nganga whaaloalo te toi whaatalo whaatoe lo tātua tino o, e reisi fo i whao poponga le neo tala fau mei sa moe nisi o meo lo tutu puai, o si mai el whaafonga. E lua ni mōrianga ua whaalea o ngā ina le whaamsinonga, na tua iai e le tama ia vani vai,
Se tasi o le ina avea mamalo le malo, vi se sio peni si tani si lao, e fa pena ia saidi fa malo si le ngō vane, e fa mao nie lana no ngā tupe le nupi fa, e au normal malie ngā vai. O se tasi o tua inga e au fie me le saini fa malo si tani si lao, o pepa fa mao nie lua mo mia mo le fa mao nia o se no ngā tupe, o le malie ngā ale tangata, letter of consent. Malisi pepa fa maunia o the deed of guarantee and identity. O monia ngai luana te ena uma stani silao. E na ua mai aso esu engal fa amsinonga. Na faadia ele fa amsino sili sa tiuse mativa perese. Wa fa amalieina e le ima fai ele tua leo leo ona fa maunia. Le lanto finaunga ma ele aini fa mauninga mau tutu. Na seidi fa malo se sitani silao le saini. Ale sunga ia vai e pei ona tua ia hei. O tua inga uma e le wha mao nia ma ua fete na ima mōni mau i lumo le wha masinonga. Whata seima i meli o lo wha aliele lava le si le fio le sunga ia vai. E lona tūlanga o se tangata e wha mao nia sa nonga tupe. Wa wha mali ino fo ele wha masino sili o lo si le fio le lei ma maala malama le sunga ia vai. E tūlanga uma e mo mia mo le wha mao nia o se nonga tupe. E pei foi ona whaatino si tani si lao mō vai, e na weia mo mia si tangata e whaamau nia lana foi nonga tupe. Wa sira fiolu tātou tino ua mai on whaalau I loa le te tai, o le atino le fionga le lau le maali e tōpula te vau fosi, la vea ai o le tamai tai a maunga Precious Chang, ma loia sili fō o le tātou o tino, e whaawa wina ai le tiute sai le tamai tai a sua Helene Walwalk, e leito e tusi tālo sanga le awa noina wa uma le teimio le konkurate. O le so le a whatau tei e le sau ninga e le maota o le au malo le maloi vai lele, e whatau toi na le tamaita e a maua, e a vea maloi a siri fōua le malo. O se tamaita e na filifilie pe o na sau no le fionga le te tai o le atunu. O le tōfia e le tōfinga lea o lea fo i alo le atunu. O se tasi wa ave e le whatua tuanga o le malo, e nate tu inatu le tu o lalo manifautuanga sao I le whainga malo. Ta ue le fionga le pāremia e to tolu I lātou na tusi tāno sanga I le awanoa, pei tai o le isi to o lua e le ato o toa pepa mo mia na tu inatu e wha ato o toa I le ilo I longa mo le awanoa. O se su enga na whatou te il tau sanga luafes fulma le valu e o mai le tau sanga luafe lu se fulma le tolu. E sa I le lia I tūlanga o le mativa ma le le tango lima te tono le atunu I sa mo nei. E ala I le ngā whatau lima ina leo tupe maua mo le soifua ia so uma. Ma whai ui nai I lea su enga o loo tūlanga le lei. Ma I leo tūla I mai sa mo I se tūlanga mativa ma le le tango lima. O le whai unga le vaiason te nei na whaalau I loa ai le taunu unga o le su enga. O le valus full tasitala. Le e mo mia e le tangata e toa tasi I le vai asu. O lona winga, o le tupe na e pito ailal. O le mawalalo na o le tupe. Le e iei le ala fua le whaatati ai. E ngafa tau lima ai, ia le tau singa, mea tau mea ai. Me se o nanga ia mo mia pe o le pasi se o le pasi. Ia o le tato credit o le telefoni. Ia o vaenga umana, o le ua o fia tono le valusu tasitala lea. A sisila fo le tato ala fua le savadatia ia limas full valutala lata le limas full tala e mo mia le tangata totas mo na ova enga lava to singol ina ia mawar mano sortino a le sati tilo ia le fo e ma weni pot o ala fua la na le ufadatia le e vasse le leina le o ila to e lunga atu le tulanga la e le mano sortupe ia ilunga atu la vanganala ila to ia ila lo mai o le fatulanga le o le limas full valtala le al tangata mo le tausinga tulanga o tau mafa ia ma le valusu tasitala ia I le tulanga o le wafia isia unanga mo mia na whai loa fo le su enga le vala o sa mo ma isia tunu o te tele o le lololangi o loo iei le mativa ma le tango lima e whapena fo I le whaatu sātu inisi o ate moto le Pasifika. Ia o le tūlanga le tātou ka fua le sulima tasi ma le lua tātou pasene le ia I o le tūlanga o basic needs. Le au fia o mai tau mawhama. Ia aia mai tau I le tūlanga o iei whamaumonga whiti e lua sui iwa tasi ma le iwa pasene.
ia afua le tatou sfulima tesimalua ia lona o le tatou te tulang saonga le mu o tonga e tusa o le pamamunga lea e tatia i le teminei ia e fua le latou suesuenga sa failua felua tasi ia e lua sfulu tesima le ona pasene o lona uiga ia o na ia tunuu ia o le faatusa i tatou foi lea ia i le pasifika ia o le upumoni e le faatusalia tatou i le tulaga o ia i le mativa ia tunuu afrika ia me se foi nisi o tunuu asia O lo le lifa le tulaga o le tele o le tupe o loo faaogāina o le tatou tagata iā so uma e le tū le taumafa pe totu ia ma faalavelave ma mea fai totono e kalesia mai si vahenga. Ma le tala fai o loo faawau suesuenga leo leo e le mafuanga tonu lava le faalavelave ua maliua i le li leo leo na malanga maisi o malu le malo e to lua e faatino sa lato tiute faangata i fale e pe o le faamaunia mai i se pepo faamtalanga mai i le matanga luenga o leo leo talua i nei. Ai e le whailua inga lau tustala ma le teitai o le atunu le whionga le di pa le mea o le tiute o le siaki na leo ngā te fale na ngā ia ia leo leo e le isi le fia le sui kom sino le matanga luenga. Pesana i loa ina le mission lea, le operation lea. Tari kom sina e le ilonga ina ia. Silona lua, pesa faini o faola, ma mea i le teimi lea, le tari kom sina, o le tala le na la tala noa, le sa fe ausi maitai, e le ai. Ia, o le tala lona lua, o lan mafu anga na lina o. Sa longa kom sina, o le tari le ai. Ia, o lalai a ao leo leo le teimi le nei, susuenga a toa pa lan me na lina mo na mafua na alu le operation le sami. Ai meisi. Fatoa umatu lava le popo inga leo i tangata lau tele. E awana iso una o tele le teimi o le fa le tonu le tau. O manatulanga wai usoi fua le fionga malu le malo. Ala u fatonuina le fionga le komsina tapena le lipoti. Na mai le po la tonu mafuanga tupo le fa velape. O lo tele tonunga o li leo ma au va sailor marine va pe maritime leo o tangata wa o inale. Ai le te tauna na yesi tu langa va pe o tau fisiringia. To mai anga va lunga sami o la tone le lunga na fanua. They are well trained people. Le fionga le li pa le mia, le fionga le lau le male to plantai va fosish met. O telefona, manuia le amtanga le neiva yaso, fa soi fuia. Talofa lava il nei foi vaenga o telefou mai li si fonga o le laumua. O lea ua amata atu i le laumua i Wellington ia se polo kalame tele le malo e sanga faale le iai le si le fia ma le mala maanga o tangata e tu sai o a fianga o a onga ona oni mafui e malo losi e ono ari e li mai. O le sua ina le lei o a fianga o fale a onga fa pea maisi fale ini mafui e sui ai mai lea taimi i lea taimi. O se vaenga au tu o ia swinga e mafua mai i sa iriringa sa whaia e mea ia na tutupu i le taimi o nisi o mafui e ua mawae e pei o le mafui e lea na a fiai kai kura i le lua afes furuono a to ai ma se whainga wha vai fau o le malo te roi nei mo le tau tuu ina o le tau mo tangata ma kompani e ona fale ia e mo mia ona wha malusia ina ia saunga le mu ma le a whai nai ini mahui e le lumanai. O se lipoti ala mtanga luenga o le tupe ala malo po le treasury na taua i le pasia le ala kabineta le masina o te sema o ni whautuanga se lua mo le wha malusia o whale aonga ina ia malu puipuia mai ni mahui e. O le tau o le Port Kalame tasi e sili atu i le se lau miliona ta la. Ma ua iei nei fuafuanga i le vaenga o le tā pena ina lea o le whaatinonga whaapis nisi o ia Port Kalame. Ua whaamania mai fo ele mtanga luenga wa aonga e tu sai o se lipoti ele wale si whaasera laua New Zealand whapea
ua amata le taimi nei ngā ruenga ina ia manino le lei ma malama ia afianga o whalea onga uma ini mafui e tu tupu mai. Whailo mai e le whaatonu o whalea onga le malo o Jerome Shepherd o le nei ngā ruenga e awhiai le whaalelea leo whaamtalanga mo o mia ai mo ise o mea e le tau na whaatino pe a tūlei mai ni whaalawele lawe whaape nei. O vaenga e lua e pei o na whautua ina ai le malo e le tau na whaia i le mata upule nei o lo au fia i le lisi e lua sefulma le tolu o ati na e te tele ale malo e pei o awala ma whale mai ma whale o le mta ngā luenga le pui ngā le ua fuafua ina le tau a whai e siri atu i le lua sefulma le 5 biliona tā la e whaarua i le tonu o leisi whātau sanga ua savalia nei. Whaaria mai ho e Shepherd, ua amata lea ngā ruenga i tu tonu o Wellingtone, lea e te le ai le malamaanga o te ngata i a whaina mai ni mafui mai ua ngā soro le ai ngā ruenga i le fuafuaina ma le whaia o ia suenga. O nisi o a onga ti tele i le lau mua e pei o le Wellington Girls College, whapea le Onslow College, ua tele tu sanga o a whaina o ngā tamaiti, ona o tu langa ma popolenga i le ono a whaina i ni mafui Ua 5 nei masina tālua na whairo mai se whainga whaavai whau ana mā lo i le fuafuaina lea ma le whaatūlanga ina o whale e la matia i mafui ia ua suia ai tu la fono na iai mua. Whailo mai e le mā lo o ia suinga e da tau o na whaasauina mai ai se vai ngā tupe e o atu i le valu tesi ma le 2 biliona tāla a tangata whaape aima company e ona whale ia ua uma ona fausia. O lea ua whaelo mai le taunu unga o le palo de tele a tu wotu o toke lau e pei ona sa whenga iai i le vai aso na te anei. O lea whaasa launga alo ia sa atu ina mai le whaeunga le vai aso e le wha ululunga o le ofisa o toke lau i pia o Tino Vitale. O le whenga palo ta toke lau sa whaatino ina i ona motu ai nā e tolu o no kunonu a tāfu ma whakaofo. Ai sa iei foi ma le whale pālota na whaia i le ofisa o toke lau i pia mō te ngata o toke lau ua nofo mau ma whaamautu i sa moa. O le pālota le nei o toke lau ia e whiri ai whai pule whapea ma tofi pule no o ai whapea sui o le tau pulenga ma i ona motu te tasi. O le tofinga o le whaurulunga o pulenga toke lau po o le ulu o toke lau e whaasolo na ngā lulue ai ia whai pule whiriwhilia o motu e tolu o le tunu. O leisi la ulu fau o toke lau o le ase i lea tofinga o ia lea o Alapati Peter Tavite mai i le motu o nukunonu. O le maasina fau o le alo i ai ona i a tau aveina lea tofinga i le taimi o le tau o fianga mua o le parlemene o toke lau. Mai o le asui tūlanga atu o ia e Sarah Fofo Tuisano o lo umia le tuwhinga i le teimi nei. O se tausanga tāua le nei mo atu motu o toke lau o na ua atoa i ai le se lau o tausanga talu o na vea ma territory o New Zealand. O le vai so nei o lo asiasi atua i toke lau le tamaita i ko o na Sili o New Zealand ia Dame Cindy Kiro whapea mo se au malanga wha ale malo mai New Zealand nei e awai sa ninga wha amanatu nei i toke lau. O lo o mananga atu i ale ko o na Sili le manuao o le Canterbury lea o le awhea i o motu te itasi umai tolu o toke lau i le nei vai aso. Ua i longa o na whaafia ina le pātia le Greens i le whaai unga e pei o na whaai lo mai ua te enai ua le talia di fuafuanga sa iai mo le sa ilia lea o le suau a to ai manisi minerale i o ngā sami ngā te whale o Taranaki. O le stofi taruai le sa whaai lo mai ai se whaai unga ua te enai ua le talia le komiti o lo whea ngai mga ruenga te tele le malo. Ia le tarosanga le company e whaingoina o le Trans-Tasman Resources, TTR, la tau te whaiai ia ni maina e sa idi ai ia le suau o i le tusa o le 5 miliona tone mai le alititai i le tausanga e tasi mo le umi e tolu se furu tausanga i ngā te whalo le tūma lo o Taranaki.
O le whai unga le komiti na tā uai, mauti noa le a whai na tele ai, o le ola le lei o tā wholao le tu ainga le whai ngoina o le Maui Dolphins, ai whape ai fo i ma manu whele lei e iai le Little Penguin, whape ma le Ferry Prion, i ngā ruenga whape nei. Whaelo mai e le tasi o teitai o le Greens o Marama Davidson, o le whai unga o se manu malo tele lea mo le si o manga ai moise tangata uma o lo o soi fuai. Na ia ta ua e to tele tangata ai moise o whaalapo tonga e au fiai iwi o Maori, whaalapo tonga tūma osi, ai moise Sayanisi ma tangata su e sa fia I polo kalame whaalapo I tele e te te atuai I ai tu ai ngō suenga mō le sa ilinga o le suau a toa ma minerale mai le o ngā sami le whai ngoina o le Taranaki Bight I ngā te whale o le tūmalo o Taranaki. O le vaiaso nei e ilo I nā I le whaapisinonga o tālo sanga I le apili a le terrorisi le sa whaapongai le whaalavelave na tūpui kalai estete na whasi o ti ai tangata Mosalemi e limo se funma le tasi. O le nganga o le apili ina ia mo se avanoa o le li nei mai Australia ingo ia Brenton Tarrant e talo sanga te te ai o ia I ona molianga o le whasi o ti tangata I le maliu whasi ai o tangata to limas fumaltasi ina ua ia osa wha ia maru tāpua ai le Al Noor Mosque whapea ma le Linwood Islamic Centre I le asos funu le limo mati le luafe se funu iwa o mati o le luafe lua se fulu le asa ioi na I le nei li imolianga I limas funtasi o le whasi o tangata I le whaamastonga maulunga whapea ai Malaysi whasa fulu o molianga I le tau whai e whasi o tia nisi tangata ma le molianga tasi o le whai o se ngai o inga wha terrorisi. O kusa lava o le tau sanga sa wha salai nai o ia e solo atoa I le whale pui e o noa ma se awa noa e ono mangalo ai o ia I le parola. O se whaasalanga o pito I mamafa le ma whai o na whai e le whaamasinonga. Pei tai la o le uari ani mai nei le mana o le nei tangata e taro sanga te te e whaasanga I lona whaasalanga mo o le mta upule nei ua iloina le whaamasinonga o taro sanga I le nei vai aso. O le tau fia por kalame sa fufuina e whai e le sami e le ia whai nai ia le tūranga manuia na iai le whaalinga tele po le festival I le San Nafi a le Pitanuu o Island Bay. E whaita uafe tangata sa lofi atu le fia awai ma le mōli mawina o isi vaenga o por kalame na whaatino inai I le nei aso whaapitoa o Island Bay. Mai sa tāla whenga I lava mawinga le lei ma le toa maa lia o le tau. O stasi o sauninga e le ima whai o na whaia o le wha manuyanga lea masani mo waa. Wha ilo mai e le komiti wha whai o le festival o le wha unga e tau fia le vaenga le por kalame na mahua ona o le sa o lo wha mamaruina I le teimi nei I le ngā tei whale ma le sami le ua tapuaina ta ele pe whangota ina mai ni fingota mania ona o le wha lewe lave pe ono masuai I le ngā tei whale I le sua vai leanga mai whale ese ina ua wha le tonu I le no whanga e wha mama I tūlanga I le no whanga o tu I le Moore Point I talane o le malaiwa le Wellington. O le teimi nei o lo wha maluina pēr lea sā I le amata mai lea I le Ophiro Bay a ngai nei I le Brago Bay mai o lo tu mau pēr le whautuanga mo le sunu ina ia tau mau ese mai sami I ia vaenga ma tau fia pēr le whaiai o ni whaiva mō whingota atoa mai a. O se li poti la mai nei mai le pūlenga o le sua vai o Wellington na ta awai e whapea. O le taunu unga o suenga o le sami sa whaielas whareile nei loai e hui ina o lo alu pēr le sua vai leanga le nei le ngā tei whale saute o Wellington ai e le ima whai o nā awhiai I le o ngā re tonu o le tāuranga I Wellington. Ta ua foi le Wellington Water e le aini fōringa ua o atu le whaale tonu I le sami I Eastbourne po o Petone a e whapea foi ma le tāuranga tutu tonu ato ai ma Kilburnie. Whaalia mai le teitei whono le pūlenga le sua mai ia Nick Leggett a tonu o se tala fia lea ai peitai
e whautua ina pēr i e tangata uma ina i e tausisia whautuanga e pei ona tuina mai mo le pui puinga o le saunga le mo ma le soifua malolo ina le lei. E ta alonga o le sa le ana amatalo i ai le tamisanga o le ipo le lalulangi e le tupau le i ta alonga kirikiti pupu ta i luas furu ova po le T20 i initia whapea mo Sri Lanka. Na mata ina le ta alonga mua na po i Chennai a le Black Caps a New Zealand le ana malo ai i le au a Afghanistan. Se lau walus furua ai o Afghanistan na tuli e New Zealand mai 5 pe ai ua maua ai se lau walus fultolu mai owa e se fulfitu ma te ai 5 ma ua manu malo ai i le latu ta longa mua le nei i le pool D le o lo o tauwa ai le ta amirusanga. I la kapi fitu wha le wao malo ua toe manu malo la au la kapi e ta mai ta i New Zealand le Black Ferns i le vae i Perth o le la kapi fitu o le lalolangi le ana su e fusi ai ana po ma le aua Australia. O ai o le ta alonga ana po e luas fulfitu New Zealand i le fitu a Australia. Mai ua tu maua i pea i le aua New Zealand le tūlanga mumua i le whaasalonga o aua le taumisanga o loo whaanga solo. O au fo ie lua sa su e fusi le vai asa taruai i le final o la kapi nei le lalolangi na whaia i Singapore manu malo ai fo i le Black Ferns a New Zealand. Ai i le vaianga o li i le imanuia le taunga whai o le fitu o le Olopeleki whaia ina la tau i a fiti e tolus furulima i le ne ai i le semi-final o na toe whaia ina ai lea i a Australia i le la ta'longa na sua i le tūranga tolu i ai e se furulua i le se furu i na ua maua i a le skoa Australia ai ua e le huta ua uma le taimi. O loo tu maua i pēr le awa li o New Zealand le tūranga tolu i le whaasalongo au le kapi fitu nei a le lorolangi i le vaenga o li. I ta'alonga a wheleti whaalewao ma lo, sa whaia ta'alonga le Sir Graham Douglas International i Okilani le whaeunga le vai aso, mai ua whaamautu i na ia wanoa mo nisi o tangata ta alo New Zealand e tauwa ai i sua ngā siampini le lorolangi o le awhaia i Pōlani le masina fau o Māti. O le tamaitai o Zoe Hobbs na mua ai i tu unga wupu o le onas furumita whapea mo le se laumita le ana whaamau i nailu na taimi e se furu te si iwa se kone. Ai i le vaenga o li o le taule lea o Tian Thalpton le fo i na momoe ai tu unga wupu nei o le onas furu ma le se laumita mai o whapea fo i na whaamau tu hai malona avanoa e malanga ai e tau vai Pōlani le masina fau. O lona taimi sa whaamawina i le se laumita e se furu te si o lua se kone. I tuunga o wila vili vai, o le li o George Bennett mai Nelson le ua avea masiampini i tuunga o wila o le tupa o li o New Zealand ina ua muai i le tuunga tele Cambridge i le astona aina te anei. O lona nua i le o tuunga o siampini ai Bennett ua tolus fulima te usanga le soifua i le tuunga tele le nei le tu pāua li i a New Zealand. Fast food tasi se kone na mua ai o ia i le tini, mai le li na tūlanga nua atu i ai o Charles Bernard, na tūlanga tolu i a Matthew Wilson, a tūlanga whā i a James Gardner, le o ia umia le siampini mo i la toa i le loifo le luas ful tolu tu sanga le bātu tua na tauwa ai i le tuunga wila. Ai i le vaenga o tamaitai o Ellie Williston le na mua ma ua aveai o ia ma siampini o le nei ho i tau sanga. Whai unga leo te lo whau. Whafonga le tunu i tātou telefou matala mai sa moa mātona nei tai au. Telefou si fonga lau mua. Ia peona tāpenina i le whionga la wano ati lau. Matala mai sa moa. Sunga ia tā se salem. Sem te whafonga le tūlai iwa i le tau nei. 25 minuta te nei le tūlai valu. Ia le tātou el poklame le ato le tai au. Ia malo lava le usu nei tai au. Nei whanau au ngana fu o tāpena ua o ngale nei aso. Mai se nei mātua. Hoe?
Malo tasi mai le tai au. Ya manuia le tai au. Le ale le tai mi uma. Moni mfa maoni. Yo mfaien fa umilon soifua i. Mo. I se minute pon se kone ia ole le faftai le ilan tausinga. Yo. Manatu ia olo manuia nei tato mtu tausi. Fa fenga inga mfalitua ia malolo na tunu le wa mata ia fe aungalu nga mata le ngate le wa onga sfanau. Yo. Mo le va yaso. Ya na. Ya le utatu i le aso lo naiva. Masina February. Va vetele. Yo. Mana ia lava. Pe ole vaso lente nei le na pu o le te mionga luenga ma na fas. Mo. Ia le lawa mata nei aso te loa ia. Le lo pefto a mo ia uni o le nei le aso maliu ma le aso. Ya. Te sia so malo lo. Sia malo lo. E malo lo i fo tato i fu ia ulivi. Pe te malanga mau. Mo. Ya ole tulanga pe ona li fo le tai au ia telefo ia fo fuanga le tanga tala ia. Ya mai se fo fuanga fo ina li fa tau ina le fa ingol vai aso. Ya le ala a mata fo ona a mata ona fa tau ne yaso mai se la no fale. Na pe yo ono te ine le tai au o tato masini le tato office. Sa ori. O fa pe se me o fa le ton. Ia le alam. Ia. Ia o ta lili ngia to ai I na ia inga tua oima. Ia. Ia le fa to lo ne o mi se le. Ona o le lo te vai mai. Pis tanga ta America tanga tele sa foi tu office. Tu sale la mo ta po inga la usi ho. Ia na te lo tanga ta America tanga tele. Ma persone pensi su fa ingari tono il matu. Oh no wote. Ia. Pe la no tu. Ia. Ala fa ma te. Ia se pomo vole la pa, o imagine mo ati fanga te tu falong. Ia. O ti tiro pe, ele va pe la se microwave. Ele va pe la se polale. Ia. O la ti tiro la lampa. La no tu. O te no follow la lo ta li lo mo la. Tu lo lungo to pe ia le lo sunga el me te una sirfi e se le ala mo lo chavale e se le ala mo tato e vai na tasilo waso na le sfoile te le sa wo ale wo se me ia ranga te un fa te io la son fu alma tua I te le ali ya ma lo na mare via fa ma lo nga matal ne yaso yo la vai foi stato bese tato tal no foi le ya fatal va tu sunga tofa ya mata po tofa va ya le sunga ya sifa lome ya le sunga va fengainga ya tapo ino to pongo manuia lava ni tai le sunga va fengainga Simeone Suena ya fa te lava le mafta mai ya capsilipa malo lava ya fa tu rito sifa ya ele fangalina lava oi mari meteri reto ya William telefon manuia ni tai jamo manuia ngalwenga ma fo Eric ya malo lava fa te lava le mafta mai tino le lua maluvai manuia lava le tai au la tatu wolo pesele ya ata mai o te fano no tai au yo le son fu ta ona ata ma fo Eric manuia ni tai Siva mai, due olu mai, lulu oli mai, siva mai, due olu mai, tata mai, ata mai, ata mai, Siva mai, pusi lau pangan mai, tango pa ata mai, ata mai, ata mai, tik, ata mai, ata mai.
siva mai, siva mai. Due uva e lulu, oliva siva mai, siva mai. Bussi da upanga mai, tango ta ata mai. Ata, bip bip bip. Ata mai, ata mai. Ata mai, bip bip. Ata mai. Siva mai, due uva e lulu, oliva siva mai, siva mai, bussi da upanga mai, tango ta ata mai, ata mai, hitte, ata mai, hitte, ata mai, ata mai. O mawhai nei ona whaatau top up al Digicel li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo lau se le ni mai cash al Digicel li Samoa tonga fiti mawanu i le fi e na ole lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fia fo ona le sitala ai oe. Si yasi le website www.clickx.com e lafo ai sau top up al Digicel. E lafo ai fo i sau tupe le mai cash al Digicel li Samoa tonga fiti mawanu. O li si whamtalanga whafsota i le o lua tasi, 5 tolu whawha. O lua tasi, 5 tolu whawha. Sekia, Digicel. Whasislanga tā ua mō Samoa atoa. Malo mua ia le ingoa ipo nā whanua. Ai te wha itoa au tau mamalu mau tau pa ia taulangi. Tā lele ia au tau tūpu sā, tupua tausi ma tupua tū mau. Wa o lea watoa i ulula le sā o le sanga lala. Ina uali i le matangi. Ona mātou whaatulou lea i lau whaafunga anga Samoa. Ai fia tautino le solo o le tamāloa. I le nganga māulunga o le fia sa ili māloa mo Samoa mo ona tangata. O lea utatala mai le fionga le fonga fitalai o le Parlemene o New Zealand. Le fionga i a Honourable Jerry Brownlee. Se hava noa wha auro. E momoli alo i atuai le Parlemene o New Zealand le tārusanga sainia po le petition mai le fast lima afe o tangata na saini lea tālusanga. Ina ia mawhai o na ilo ina le Parlemene le mata upu e whaasanga i visa malanga mo tangata Samoa ma le Pasifika. O le nei awa noa o whaatulanga mo le aso lulu aso sefulu maltasi o Februari lua ono i le vao le sefulu le tae ao se ia pa ia le sefulu lua i le ao uli i le loto ao le motofono i Wellingtone. O mai ala ngā luenga tele sa tāpena ina ai le tālusanga sa inia po le petition, a o le utele nei o le wha moe moe, ina ia mawhai o na fuli i ai le wha ato whala inga le Parlemene a New Zealand mo se wha ai unga. O le wha moe moe o le aso, o sa uni le komiti au Kilani ma Wellingtone, e tāpena au wala tāla whiangai uma, ina ia toa tele le langolango a Samoa atoa e awe yatu mo le wha moe moe. O le nganga atoa le nei wha moe moe, e le o se solo te tee. Ai ia tātou tutu whaatasi e whaeilo atu lo tātou lango ina ia talia le mālo le tālusanga sa inia po le petition e mawhai ai o na whaawhaingo fie le whai malanga mai o tau ainga i Samoa maisi motu o le Pasifika i New Zealand i lalo pe mita le tu mau po temporary visa. Pe o na whaia e New Zealand i le isi ono se fulu atunu o le lalangi.
O tāpena ina pasi mo le malanga mai au kilani le mamalu o le atunuu o le awhai malanga mai au kilani mai si vaenga o New Zealand. O whapea foi on tāpena ina pasi mai vaenga ese o Wellington e iei Pororua ma le Hutt Valley. Ina i whaafai ngofie fe malanga inga i le aso mo le mamalu o le atunuu e lango ina le wha moe moe. Ua polonga o tātou ainga i Samoa ona o wala whainga tātou fe malanga inga o wha amalo sia mo tangata o le Pasifika e ulufale ai i New Zealand mo wha aleve ma asia singa i ainga e le ngata i le whainga tā a e to e taunga tā. O saunia le tātou la o le mitiafu wha apitoa o le Pacific Justice e lima tā lalo na tau e la ina i le aso. Mo nisi wha amatalanga e fia malamalama atili ai wha apea le wha atauina o so mitiafu ma restaura lo suafa mo malanga fua a pasi. Wha mole wha afsota il telefoni o wha 5 o tolu i wha. E mawhai fo iona e maua le tele o wha matalanga e wha atau i le nei lava wha moe i lunga upenga ta wha ilangi o tāpena ina. Ma o le afonga atu i se taimi tātou links. O le nei lava aso lulu, sfutasi o Februari lua ono o se aso fia. O se aso pespesenga, ta talo masaunoanga wha amalosi, a o moli atu le tātou mau i le malo New Zealand mo sona finangalo. Wha moe o le a wha mau le nei aso tā ua i lau kālena, e te fio mai ai, ma susu mai le lotoa o le motofono i Wellington, tātou te tutu whaatasi i le sa ilinga māloa sa moa inu ese. Manu ia tele lau whaasausaunga o le komiti o tāpena ina ia le petition mo le visa sa moa mātu motu o le Pasifika. Soifua. O le isia tātou whaasilanga mai le ia malamalama Bible College Global Mission, manu ia le tausang fausi o tātou tunu. I le amatele mal whaaloalo e whaasilsina tuai o le atoe a e le tātou a onga tuspa ia o le ia malamalama Bible College Global Mission i le asongfua o le Stonewall nei i le aso iwo Februari a mata i le afoleono na nei le fiafi. E te tala i fo i mane avanoa i le stala i le ato umai fie ulfale mai le tātou kolisi e a o tau ina ai mo le finangalo le atua. Mo le stala i le taimi nei e mwhaina whaafsota i le telefoni leo le orua fitu 5 o tasi fa o mulsunga pasta poasa e por telefoni leo le mai o ngā luenga o le o tasi o valu lua iwa o 5 iwa o lua tasi o valu lua iwa o 5 iwa o whaftai tele ia manuia sa mo martapua inga ma le whaalo lava o le ia mamlama Bible College Global Mission o lo sa nia le tātou whasilsilanga le nei. Ia, pau i o tātou whasilsilanga manatu le aso lulu le vai aso nei. Le ia ili wha moe ia o Samoa e ma le Pasifika. Ia tātou si e tu mai le tau au nei tau tanga Pasifika ma la tau iloa le tau mwhainga le whai nei wa a manuia. Ia manuia i fo i manisi no Pasifika. Sa ole. E loa ile a whaina ia Niue, Tokelau, ma Cook Islands. Ia. E le wa whaina i la tau ia e mo te leo no Pasifika. Ia. Le tau whai le visi. Tātou sia o lo pena whamitalaina le whatanonga lava ia so na e tu mai le tau au o le malo fiti po le pale mio fiti. Ia ma le pale mio Samoa. Ia tu mai e lola mai si no Pasifika. Ia. Tua mana ia la. Mana ia. Ia o le suru nei, le wha moe. Ia. Ia le hula awe tu il tātou ofisa. Ia, moni. O le ufatu langa mai ia tātou pasi mo tātou nei e fia malanga i tai. Ia. O le afo le valu le tae ao, le latu ua le pasi i le train station i Porirua. Lua pasi. Ia. Afo le valu le tae ao, ia. Lato umai malanga i tai. Ia, ese i pasi e lua i train station i Porirua. Ai le stala mo movo e? Le ai, paua le mea fa pea e wele le to tele ni se malanga. Te ila wale lava pasi. Oh. A mena ma na ia o ia malanga. Ia vili pe nu mela na i o matasi. Ia, to fa fo mel numero ai vili, ma na ia le aso nei. Ia o le o fa 5 o tolu iwa fa o numero le fai mai nisi o fio vili. Ia ai le tali mel masin. Ia ale te wale tali mel le numero na to e vili le numero le o valu se lau fitu fa fitu lua tolu lua tastolu o valu se lau fitu fa fitu lua tastolu numero na vili fo. Oh, stongi. Ia lua numero na tu inatu. Ia le nala. Ia
O isi tātou pasi e se mai tai o le tā le valu e se le pasi mai o i le Upper Hutt. Ia. I le asau te wasa o Wainui Mata. I le ekalesia le whautoina ia Reverend Manaki Moiava. Ia. I le taimina i le valu tae au. Ia lu ese mele Wainui ia ngai to i Wellington e ale valu la tae au. Ia lu ese mai le pasi mai nai le official Pacific Health Service. Mo la to fio i Wellington e. Ia o na ua fōringa mai wā tele na umamiti afu. Sao. Ia o le lanu nai ai i miti afu lan pai pai. Ai le whapea a le eise o fuoltanga tana le alu lea. O fualo o Samoa po so tino. O le vea tuelangi le lei le tau. Ia langa Wellington e te ia umalu rufa fose. Pesa vili. Ia nai matua i fio. Ia. Fai le ia lo na ofu mawhanwhana. So na pūlo ma le la. Ia vai te ua ngalo sana whangwai. Ia sana sanuisim sana fai pula tono lana ato. O mea na te ua umi tai ai alu sanga tai ave. Ia o to tele o tātou. Ia mano si alu au i lau ta avale pe te alu drink ta whaua toi tai. Ia mo vang fui lele lea e malanga mai i le vini ma fia o i tai le wha moe moe lea. Ma lea leo mai o paka ta avale i le paka lea ia tātou i porurua. Wa le le tongia ia na pu le train o tai. Langa yesu nga tai o paka i tai to e tamo ta. Moni la. Ana ia na e mo la malo rosi e tu leva no e na tanga matu e o pas. Ala no ma na ia le ta to yo mai ta fao yo. E o ta fao i Wellington e. Pu le ata ma. Ia na mo e alu aso fa pe te lo no ia i lu mo palmene. O a uli stangata le sa ili sao i le visa lea ua le ua yo to una le yo. Mai ano lua se tu pa me va pena. E fai a misa fuile. Ia to vai le ata lea. Mori mau le ata lea. No mato iai. Au to una uto ufa ngale visa alfua e tu tele yo. Ia tato piro i lea pia. E so lulu pia ulia. O le mtau pule o le olo tusie lungo le TV1. Ai na fai se la tau sa i linga mana tau mai tau ina i lungo le social media. Me sal Facebook, man tau Facebook to tele la matua. Ia la ula iti leo ai lalo i TikTok o le Instagram o e mai si mena o ita mai. Ia o le ala lau te maua i sa i linga. O le tele i o tangata la like. Ma share. Ia ma fai ala tau comment. Inga lang no forma o mile me vole le like ia mo la to ele o Silvia le vai ia na o Silvia to tel ia no forma faiana la to singa fa tau le mata upu ia no forma fa soa ia la to la o le tele usi vai ngana me to wina sa di ninga TV1 ni usila ele oni me moni ia o me fai AI ia o fa te inga la ua fa tustusa mai nei e peila fa lavele na tupu i Mount Maunganui ia ona tau so longa e fule le mapu pu ele na solo ia male mele moni o le matua i matautia la vole ata mele moni tele me o fa langa ina sala lau solo ta vale ia camper vans ma vai me moni ele tele me fa bena o le siata o le vaa lena sa e lena la tamai nei ya lena tupu i le vaanga le o le hapa po le aule po le o le hava le akaroa hapa le va tele atu ava ai nei le mea moni na tupu mtuasi wa vala ma mele moni tele va faola na iai maisi mau va ia le si mele na tupu le so iata le i Palmerston North na le tolu atava le leo na istasio whaelave. Ava aile ai leisi le ata le moni. Tava le uma leo. O, ka tava le leo poloka le awala. Ai na ale me moni, na tuli manu fua na tui tava le leo. Te vai la ia. Ia, o leisi so longa ele na solo i tolu lima Hicks Bay, i East Coast, ele mamao tele. Ia, na solo mailunga le maunga, sautanu mia ele awala, o la wala tele la e la lo fol to fe to solo mele maunga alu no la wala alu to fe a o so longa le mele moni tu a mas fo fa la wala tu ale anga fai o ko se maunga o solo pe la o le se senga na termine le tata longo to le tata officer e le foi me to ina ye fe a to tele to tanta mo la to fa so me ye ai le ni me moni Ana sa ua hava ai i folele i ata o mea moni ma ata o mea le moni.
Ele ai ma se senga. Oh. E matua e le loa po filme moni a filme le moni. Ai ole se senga la le fatu sa mai ata i e fale no fam tala tune. Ona o lana tu ua tanga te tonu i le ai e umaini ata i a. Yeah. Ai matua i matua tia lavo. O fata te inga, lo teno foi lau leo. Pera le ua ngau le vai o lau. Fasta fata e fa vai le ua ngau tas. O le mea moni na, al mele moni. Tua ngau lua lau, ma lepe uma vai fa. O ele se senga. Wele tau le whainga le masini o le ata ina ia matua onga ni a fianga. Ia. Ilo inga ile taimi e whaatupu e aini vevesi o le vao. O fata te inga, le la ua ta noa, le o utango tua o peol pitore o lo ulu o tonga pa iwa pelo ulima. Pa le ai tu ka moko e. Pa tifa. Pa e tifa, so lo modu na lo lau tu lo wale fata te. Ai pe a o le modu na lo. Ale wale van fai ata te fanga me pe fu e si tu. Le van fai te fanga. O me la na ona tau yo tatou le tele tatou vai ngai. Ja. Matahala ya o le tele o mea e le o ni mea moni. Le utatou mai tau ina le teimi nei. A te rā lai tu fwoi. E hila uwa ai ngai le se o le mea moni e ai ma mea mo ia. Mo mea o fōringa o tangata. Ja. Pisina se ngalai titi ale nā ile whainga ile ai ma mea moni. Ata moni ma ta whaire ai. Ana lau e vai ata na pe ai vai sa wala yata ia pe umola se umola whaari atu ia o le lau tonga lafo. E te matamata. Whainga tāna i ropo se mea moni po se mea le moni. Ia e o le ola pita i e tātou e ila lisi e tele la isi au nanga o le meta wina le susu enga TV wana ni usila. E ila o le new o le NZ News Hub. Matau lia o le van leto o le o to isi News Hub ni usila le sa TV free ne sa News Hub. E ila le page na ilunga social media al Facebook at o le NZ News Hub. Ia, o le tele o la tau news il sali ringa TV wana ni uzila. E to e tusi ele aia la tau news. Ma la tau te whaanga ina hata le moni. Ia, le tele na whaasoa e tangata ma whai ala tau tala. O le whiau le moni mai, ma ta ala nei taimi ilunga i. Nei te ua istangata ta ua mta uta ua le atunu u. E whaaleanga le ai. E tari tono umare i ai. Fiu e to e tau mwhai, ma le whainga e le whai e risi awari, risi vaenga, istangata. Oile le mana e pueni lato ata mani celebrity, oile le tate vai atu so le matua mea mo ia. E whita ina isti nā whapeoni, ia, ai le ai o mo mea whai e ai. Ia, nena. Ia, le lau o i fwoi tonu a pela le Universite Victoria, ia leo whai lo me lato, ia, e o la whanonoanga na le iai. E le utatou loa ua sao lava le alu o le tūlanga o le ata mai. Ia ai o tuai ia tūla whono. Ia mano lava si ufonga neo la mua. Io e, na tās tato pese, ia whatalawhatu sunga sione te pai, ia sunga whale li popoli, moria lava le tai au, ia tone tau ma oe, ia o le sunga, ia le fionga ia whamusili si nawa, moria lava le tai au whamusili, ngā luenga, sunga saulo whaea, talofa saulo, whale tua lui o mausua, moria lava le tai au whaatele maftamari sati alisa, ia malanga tapsori mai ava tasile fai ai le ola nei tapsoa ia ole mafo Eric ia monia lava le ta la tata to bese
Ia, toi whaua tulu tātou pese nā mala whai pese le kūkama, ia pe a te leiva pe a umatalfo mtalami sa mo, le ua mo le tātou whisata inga mala whionga, ia le upe tele tala ilene, ia o le whaatono le tātou company telefone le titi sal i ni sirenei. Ia, whatala whaatu i lau whionga le upe tele, manua lava le taia, malo fwele usi ngā luenga. Ia, alo le, lau sula le taia au, tiu tem whaiva fo i o lo, nang tuwaisi o tātou watunu, a malo atu le lua. Sa se lua ia fa no fa to fo I pa ngale to pokalame ma lo se fo manuia ia tatou tau fa malo le ni taio ma lo fo ile usuinga luenga amata le ni taio ia me se fo I o le wa fo I mai le taimi mo le ia nei fa nau ia fa sa mai lo inga luenga le peptel ia sa le ia o le fo ta to fo ia tiu te masani ia ma to ia le la I te mit o lua ia na wa nga luanga tamit ia te loelo to tinga ina te lelua pitola au ia ai malole fa malosi na mele to weekend te taule fisia ai o ta longa le no matamata ti ai pe sa o ela wa ai pe ia na manuia lava le fa inga vai aso la fianga le peptele I hana fa tumulia fo ia I nei Wellington ia le ngata ia inga na ngai I te to fitu le kalapu le sa fa ia mato I Parramatta au fo ia le champini mai kala po ese tonu ni sila le sa fa tonu no volta mi sanga na I le sipito no atu le mato nei porua ia wa fa atasia malta longa le sa fa nei ya mato nei le malai le o Terry Collins le no mato tato ofisa ia o matua to tele ama pisi ai mato nei Wellington me se porua fa ingol vai aso ia ai na mani ya me uma ia ma me yo ta longa ia fa ingol se mo me vule le o me ta longa fa vela ya wale avea foi na me me te wole uso I lo tuana ole me na le se ayer se me le ya ai fatai ya o de lo vai a sola le vai a sota na tono yo ai ta pena le ya wa fe le atanal tatu au nei ya foi la si umel season na o tro ya te mata foi ya wel matu talonga te luan tulanga o yai ya ai pe le vai a sota wala nei ya fe lo foi matu yo kilani o le ai e ta pena yo atu le mata le talonga mo le mal chiefs ya wa ko ye ano matu le tali malai ya se va vai to wa ya tele no o faino se ila o chiefs mo se mato wa ya malo ya sa malo si au mo la wa ya vale na si di mai pe se au ngal tato vai le mo sa va ya na wo mo no fa ya tu ya o ya nga foi la to au Wellington le mix umor vai ya ki sa sala pamarta malin ato no malo se to au nei vai ya sa wo man feltala ya kidifi ya ma le woni le Roy Card ya wota alo fa ingol vai ya so wala ngali amatata mi sanga te ula versus yenis ya ai fo la woni fo na tamiti fo se te fata ita I luma le nei luma ya le na fo le ta longa male Chiefs ya awa ma to le pai le vas mo ma to au le pai le vas nei ya ida mata ino ta misanga ya o ma to fu le wala lango le mo Pacifica o ma o le si au le Wellington o tangata Wellington le mo Pacifica ya ma na ya tap wa le mai na ma o ma to fa tu tuanga le awon mo Pacifica ya wa au yo awa ye lu le no kilani timin nei ya tap wa yu mai fo ya tato ya ai ole pawan no fia silia tu langa le se fa mole mai ava wa e pe te masani ne Wellington o nga fia tonu le dress le Hankey Street in nai Mount Cook mol sil fia le malula tunu o tamanna la tanga tanu o dia no mala ba le pe taula tamal siti ya o tere yo foi le dress le na fa ilo mai lo fia le peptele ya o te lo paul me motino tai le taulanga tai Wellington ya le falolo le pe na taua ya wana fo wai lungo o ni so fasilanga ni si fo company ya pe fo na failo ya le dress le o le falolo le le wa ma wai le vai le pe na taua le fia le peptele
o le mea mo tino o tai Wellington. Okay. Ia mo le se fele malu le tunu. Ia wan fa na fa se di malisto ino fatu. Na tu fuia mai ave mal mala mai street night te me va ve au vui e foi toita fonga la uli. Ia te me le faiola aiva. Ia te me ne ia na fa sal wala la wo lo tu fuema. Ia ai le ia le ngai pe ia o le lusful lima Hanky Street na we ta tu fa lo lona mo ia. Ia tatou vai. Ia te lo foi le lo foi tau na mo mai tatou top up foi le artificial wall o le dairy. Ia ai o tulanga ia le vai aso ia o le tom faila vai fa la wiloa ia tatou pa nga pe ne foi le click X ele la foi no o selen ia male tom fai foi le ia ngai sa mo ia le stala le ia la tu telefoni to tele la to o fiuna ia ngai la foto selen ni ai le o fru. Ia ona le stala yo o la o tu la fono ai Central Bank Samoa e te tauna le stala uma telefoni e taunu ye selen ina ia mfai ona lo tonu o ele o nganu merale ia o fo ile o taunu atu ia le a selen ia o to telefoni la to o la sa fisidi mai lava pe mfai ona te wei la tu tupe o lo mal malama e o le sfulu wa fele tupe mfai ona te tonu lau o le my cash wallet ia ai mana ola e afoi e te tauna la fuatu pitimi e no winga ta wala na fai matala fo le tupe pe faunga ina im fai ona ye se ava no tono sfulua fena e ofia tu ise si se len ya ono tu la fono la valtato Central Bank le na la titit se len ye em fai ona ye te tono le o le my cash na tato ai nga Samoa ya le nganga ya ina ye ya se wala fai ona fai tu na tu pe na tangata ye le o yengi bank account ya pe ole ala na le nga la fai tato my cash malo ma faftai foi mona o nanga wa foi le ia nei ainga ia mana mir so soani pe a fiala fon tu pe Samoa ia so soani nei ainga Samoa ia tina pe la no le fiona pe tele pe si va nga te fia sa no ia yo tato nang o le si vanga ta wale wa matona fa le no company o lo we tato o nanga i sim o tama we le faiona tangwa e download ai lunga lo telefoni e tele te tau sa mato office fa so sim card ia e fa nga la vala registration e fa yelo ID male me masani lava ia a taulo na ye so bank card e kongeki e lau i sim ia na lo lau i sim mala na mawala i lau telefoni ai always mo so se te mi fa nga the one activate ia ma sau te 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 wa fe mai ai sei tau tata no le mato vai ula la wa tango ia fa yona mawale le numero i sim matato ia wala fuwa matano mai ne tatu tanga te sa mo fa yala tu i sim me fa ngai ni New Zealand Vodafone or 2 degrees ia male au nangal spark ia ole fa la fai fo tatu te tisfao na fa ya tatu i sim ia mole mo la tu lo ma fo fa e fa malanga tu isa mo ia ele yalo si aki pel tatu website it's pacific.com ia olo ia ile tele o fa mo ya so tai me fo tato o lo tasili maono to tonu fa o lo tasili maono to tonu fa ya monisi fa mtalanga fo ia tato to ss ia lo fatino atu nei New Zealand ya fa to tele mai ava mon mato no ya manu fo ngalwe ngora fa ngai mo lua ya wata to ina so tato atu no ne va yas after tele lava e lo fiongo le peptele manu fo ngalwe nga mato ne yaso man ne va yaso ia tato to tal no le stofi ia fa tele lava mo fa no lo temi Moni lava ne yaso, atai. Atai se fua. Se me fa fonga tatu tala mai Samoa. Ele nganga fa alo te te fa talo fa to lo tatu te no. Ele se foi fa o poponga le ne tala fo mai Samoa nisi me lo te pai. O se mai el fa fonga. Wa se fiel tato te no mai on fa la wilol te tai o le te no le fionga le lau le male topola te va fosi la veai ul te mai tai a maunga Precious Chang ma loia se le fo tato te no e fa awa wina ai le tiute sai le te mai tai a sua Helene Walwalk e le to e tusi talo sanga le ava noina wa uma le teime le konkurate o le so le a fa te ele sau ninga e le maota o le au malu le maloi vai lele e whatautoi nai le tamaita e a maua e a vea maloi a sili fawal malo.
O se tamaita na filifilia pe ona saunole fionga le teitai o le atunuu. O le tofia i le tofinga lea o lea fo'i alo le atunuu. O se tasi wa ave i ele whaatua tuanga o le malo. E nate tu inatu le tu o lalo manifau tuanga sao i le whainga malo. Ta ue le fionga le pālemia e to tolu i lātou na tusi tāno sanga i le avanoa. Peita i o le isi to lua e le ato toa pepa mo mia na tu inatu. E wha ato toa ai leilo i longa mo le avanoa. O se suesu enga na whātou te i le tau sanga luafe se fulma le valu e o mai le tau sanga luafe lua se fulma le tolo. E sa i le lia e tūlanga o le mativa ma le le tango lima i te tono le atunu i sa mo nei. E ala i le ngā whatau lima ina leo tupe maua mo le soifua i aso uma. Ma whai winai i le suesu enga o loo tūlanga le lei. Ma i leo tūla i mai sa mo i se tūlanga mativa ma le le tango lima. O le whai ua na vayason te nei na whaalawi loa ai le taunu ungo le suesu enga. O le valus full tasitala. Le e mo mia e le tangata e toa tasi i le vaiasu. O lona winga, o le tupe na e pito ailan. O le mawalala na o le tupe. Le e iei le ala fua le whaidati ai. E ngafa tau lima ai, ia le tau singa, mea tau mea ai. Me se o nanga ia mo mia pe o le pasi se le pasi. Ia o le tato credit o le telefoni. Ia o vaenga umana, o le ua o fia tono le valusu tasitala le. A sisila fo le tato ala fua le savaratia. Ia limas full valutala. Lata le limas full valutala. E mo mia le tangata e totas. Mo na o vaenga lava o le tausinga o le. Ina ia maua le mano se o le tino. Le sa te tilo ia o le fo e maua i lipot. O ala fua la na le ufatatia. Le ai e vase ile leina le o ila tou e lunga atu. Le tulanga o la e le mano se o le tupe. Ia i lunga atu la. Vangana la ila tou ia i lalo mai o le vatulanga nga le o le. Limas full valta la le al tangata mo le tausinga tulanga o tau mafa. Ia ma le valo suta stala. Ia i le tulanga o le wafia isia unanga mo mia. Na fai lofo i le suesu enga. Le vala o sa mo ma isi atunu o te tele o le lololangi o loo iei le mativa ma le le tango lima. E whapena fo i le whaatu sātu inisi o atu moto o le Pasifika. Ia o lea tūlanga le tātou ka fua le sulima tasi ma le lua tātou pasene le ia i o le tūlanga o basic needs. Lea o fia o mai le tau mawhama. Ia aia mai tau i le tūlanga o iei whama o monga fite. Lua su iwa tasi ma le iwa pasene. Ia fua le tātou sulima tasi ma le lua. Ia o le tātou te tūlanga saonga le mu. O tonga e tusa o le pama o monga le e tatia i le teminei. Ia e fua le tātou suesuenga sa whai lua whelua tasi. Ia e luas fultasi ma leona pasane. O lona winga. Ia o nai atunu ia o le whaatu se i tātou hoi nea. Ia i le Pasifika. Ia o lupu moni. E le whaatu se lia tātou i le tūlanga o ia i le mativa i atunu Afrika. Ia mesfoia nisi o atunu Asia. O lo le lifa le tūlanga o le tele o le tupe o lo whaonga ina o tātou tangata i aso uma. E le tū le tau mawha. Pito tu i e mawha alawe lawe. Ma mea whai te tono e ka le sia mai siva henga. E lua ni mōrianga ua whaalea ngā ina le whaam sinonga. Na tua iai e le tama ia vani vai. Se tasi o le ina avea mamalu le malo. Vi se sio peni si tani si lao. E whapena ia seidi whaamalo si le ngō vani. E whaamao nie lana no ngā tupe le nupi wha. E au normal malia ngā vai. O se tasi o tua inga e au fie me le seini whaamalo si tani si lao. O pepa whaamaunia lua e mo mia mo le whaamaunia o se no ngā tupe o le malia ngā a le tangata, letter of consent. Malisi pepa whaamaunia o le deed of guarantee and identity. O monia ngai lua na te ena uma e stani silau. E na ua mai aso e suenga le whaamasinonga. Na whaadia e le whaamasino sili sa tiuse mativa perese. Wa whaamalia ina e le i mawhai e le tua leo leo o na whaamaunia. Le lanto whinaunga ma e le aini whaamauninga mau tutu. Na seini whaamalo se sitani si lao le seini. A le sunga ia vai e pei o na tua ia hei. O tua inga uma e le whaamaunia ma ua whete na i mamoni mau i lumo le whaamasinonga. Whatasei ma i meli o lo whaalie le lava le si le fio le sunga ia vai. E lona tūlanga o se tangata e whaamaunia se nonga tupe. Wa whaamalia ina fo e le whaamasino sili. O lo si le fia le lei ma mala malama le sunga ia vai.
e tūlanga o mai mo mia mo le whaamao nia o se nonga tupe, e pei foi ona whaatino se tani si lao mō vai, e na waia mo mia se tangata e whaamao nia lana foi nonga tupe. O lo whaawausu e su e ngā leo leo, e le mafua anga tonu lava le whaavilave wa mali waile li leo leo, na malanga maisi o malu le malo e to lua, e whaatino se lato tiute whaangata i whale, e pei o le whaamao nia mai i se pepo whaamtalanga mai i le mtanga ruenga o leo leo talua i nei. Ai e le whailua inga lau tustala ma le tektai o le atunu, le whionga le di pā le mea, o le tiute o le siaki na leo le ngata i whale, na nga ia ia leo leo, e le isi le fia le sui kom sino le mtanga ruenga. Pesana i loa ina, le mission lea, le operation lea, taria kom sina, e le ilongo ina ia. Silona lua, pesa faini o faola, ma mea i le teimi lea, le taria kom sina, o le tala le na la tala noa, le sa fe ausi maitai, e le ai. Ia, o le tala lona lua, o lan mafu anga na lina o, sa longa kom sina, o le tali le ai. Ia, o lalai a o leo leo le teimi le nei, susue nga atoa po lan me na lina mo na mafua na alu le operation le sami. Ai meisi. Fatoa umatu lava le popo inga leo i tangata lau tele. E aua na iso una o tele le teimi o le whare tonu le tau. O manatu langa wai usoi fua le fionga malu le malo. Ala u fatonuina le fionga le komsina tapena le lipoti. Na mai le po la tonu mafuanga tupo le whare velape. O lau tali tonunga, o li leo, ma au vaa sailor marine va pe maritime leo, o tangata wa o inali. Ai le te tauna, la yeise tūlanga va pe o tau fisiringia. To mai, anga vaa, runga sami, o la taune le runga na whanua, they are well-trained people. Le fionga le li pāle mia, le fionga le laule le male tōplantai val fosish, met. O telefona, manuia le amtango le neiva yaso, whasoi fuia. Alofa lava i nei foi vaenga o telefou mai le siu fonga o le lau mua. O leo wha maani mai le maliu o stangata i le mai o le fiwa po na iwi po le Tenki Fiwa i le atukuki po le Cook Islands a o wha ti telepea o na fia le atunu i le nei wha mai ma wha malo si ai le pasa inga mo tangata malanga ina ia wha ai tete i le ono a fia ai. Sa wha ilo mai le mtanga luenga le sefo maloloina o le Cook Islands e whapea o se tangata matua na iai ia nisi maftianga tau le sefo maloloina le na mali wai le Tenki Fiwa i le amtanga o le masina nei. O le teimi nei o le ua amtalia se po kalame whala wai tele wha aingoina o le Operation Namu 26 i le tonu o le atukuki e wha ataua ai mo le sila fio tangata uma ia tau mo whainga tau le pui ngā o le nei wha mai. O le whiwa pōna iwi e pe ona si le whia, e whi awe ia lona sia mai Namu, mai o se vāenga tele o le Operation Namu 26, ua whanga solo nei, e awhi ai le whanaina leo te whawhale a tō no whanga whai tele i se vaila au e ti nei ai Namu. O le masi no mea le tausanga o mawae na alo i ai ono pepesi i tono le te kuki le Tenki Fiwa mai o mai le teimi nei ua silia ma le 5 se laula wha inga o tangata ua a fia ai. O New Zealand nei e valu sfuruono la wha i o tangata o mawai le Tenki Fiwa o le fitu sfurulima o la tauia sa malanga atu i le te kuki ma fo i mai ai ma lea wha mai. O tangata Pasifika e au pito i mawatia i le aio ni ngā ruenga e pei ona iai i te tonu o New Zealand i le teimi nei. O le vai asa na te nei lea sa wha ilo mai iai le matanga ruenga o fuinu mela wha maumauina le malo e whapea e 5 ma le 4% na si itia iai le a whai o tangata i le aini ngā ruenga
i le toru masina lea na wha ai uina i a te sema na tua na i atu nei. O se awha inga o pito mawa e lea taru mai le masina o mati i le tausanga e lua afe se furu lima. O le lima tesi ma le whapasene pe i ona ta ua, o le fua leo tangata umo o New Zealand ua le aini ngā ruenga. Ai o le fua mo tangata Pasifika lava la tau ua le aini ngā ruenga le teimi nei e se furu lua tesi ma le tolu pasene. Whaalia mai e le suisa opo le patia le leiba, tamai tai whi pule ia ka mel sepuloni, o le nei whainu mela, o le awha inga au pito mau lunga lava lea e whaatusa i isi lanu mga ngana i le tonu o New Zealand. Mai ua sidi atu i le wha lua ina i le awha inga na iai i le lua tau sanga ua mawai. Na wha mawhaina mai e le tamai tai whi pule o se whainu mela au pito wha le tonu le nei mo se vaenga o te ngata o New Zealand. O lo au fiai i la tau ua vaea mai ngā luenga sa iai, a toa moisi ua le maua ni ngā luenga, ona o tu langa wha le tonu o le tamau a inga o New Zealand, moisi mau wha le tonu o lo tu lai mai le nei taimi o le soi fuanga. Wha ilo mai fo ele mtanga luenga o whainu mela wha mau mawina, e se lau ono se furu lima afe, la wha i o te ngata ua le aini ngā luenga i New Zealand le taimi nei. O se si tanga le tusa ma le wha afe mai le toru masina taruai, ai tusa ma le se furu afe ua mau lunga ai nai lo le whainu mela sa iai i le tausanga na te nei. E manatu ka mel sepuloni, e tua ia lava le patia le National ma le lato whainga ma lo i le si tia mau lunga o le fua o te ngata ua le ini ngā ruenga, ai mai se a lato whainga wha vae le ana vae ai ma wha malo lo, ia se vaenga to tele o te ngata mai ngā ruenga sa ngā ruenga ai, ona o le fia whaasawina o tupe alu o le malo. E hui ia wha le tonu, ai na wha adia mai e le minister tupe ia Nicola Willis, i se whailo inga mala autu stala, o lo tau mo whai pēr, le whai ngā malo o lo o iei nei, e wha le leia le ta mao a inga o New Zealand. O lea ua amata atu i le lau mua i Wellington ia se polo kalame tele le malo, e sanga wha le leia i le si le fia ma le mala maanga o te ngata, e tu sai o a fianga o a onga, ona o ni mafui e malo losi e ono ari e li mai. O le sua ina le lei o a fianga o whale a onga, wha pēr maisi whale i ni mafui e sui ai mai lea taimi i lea taimi. O se vaenga au tu o ia swinga e mafua mai, i sa iriringa sa whaia e mea ia na tutupu i le taimi o nisi o mafui e ua mawae, e pei o le mafui e lea na a fiai kai kura i le lua afes furuono, a to ai ma se whainga wha vai fau le malo te roi nei, mo le tau tuu ina o le tau mo te ngata ma kompani e ona whale, ia e mo mi ona wha malusia, ina ia saunga le mu ma le a whai nai, ini mahui e le lumanai. O se lipoti le mtanga luenga o le tupe le malo po le treasury, na taua ai le pasia le kabinete le masina o te sema, o ni whautuanga se lua mo le wha malusia o whale aonga, ina ia malu puipuia mai ni mafui e. O le tau o le Port Kalame e tasi e sili atu i le se lau miliona tā la. Ma ua iei nei fuafuanga i le vaenga o le tā pena ina lea o le whaatinonga whaapis nisi o ia Port Kalame. Ua whaamania mai fo ilm tanga luenga wa aonga e tu sai o se lipoti le wale si whaasera lau New Zealand e whapea. Ua amata le teimi nei ngā luenga ina ia manino le lei ma malama lama ia afianga o whalea aonga uma ini mafui e tu tupu mai. Whailo mai e le whaatonu o whalea aonga le malo o Jerome Shepherd o le nei ngā ruenga e a afiai le whaale leia leo whaamtalanga mo o mia ai mai se o mea e le tau na whaatino pe a tūlei mai ni whaalawela lawe whaape nei. O vaenga e lua e pei o na whautua ina ai le malo e le tau na whaia i le mata upule nei o lo a fia i le lisi e lua se fulma le tolu o ati na e te tele ale malo e pei o wala ma whale mai ma whale o le mta ngā luenga le puipuinga le ua fuafuaina le tau a whai e siri atu i le lua se fulma le 5 piliona tā la e whaaruai i le tonu o leisi whātau sanga ua savalia nei. Whaaria mai ho e Shepherd, ua amata lea ngā ruenga i te tonu o Wellington lea e te lea ai le maanga o te ngata i a whaina mai ni mafui
mai ua ngā soro le iai ngā ruenga i le fuafuaina ma le whaia o ia suenga. O nisi o a onga ti tele le lau mua e pei o le Wellington Girls College, whapea le Onslow College, ua tele tu sanga o a whaina o ngā tamaiti, ona o tu langa ma popolenga i le ono a whaina i ni mahui e. Ua lima nei masina ta lua na whairo mai se whainga whaai fau ana ma lo i le fuafuaina lea ma le whaatulanga ina o whale e la matia i mahui e ia ua suia ai tu la fono na iai mua. Whailo mai e le malo o ia suinga e da tau o na whaasauina mai ai se vai ngā tupe e o atu i le valu tesi ma le lua piliona tala a tangata whaape aima company e o na whale ia ua uma o na fausia. O lea ua whailo mai le taunu unga o le palo de tele a tu motu o toke lau e pei o na sa whenga iai i le vai aso na te anei. O le whaasa lunga alo ia sa atu ina mai le whaunga le vai aso e le wha ululunga o le ofisa o toke lau i pia o Tino Vitale. O le whenga palota toke lau sa wha tino ina i ona motu ai nā e tolu o no kunonu a tāfu ma whakaofo. Ai sa iei foi ma le whale palota na whaia i le ofisa o toke lau i pia mo te ngata o toke lau ua nofo mau ma wha mautu i sa moa. O le palota le nei toke lau, ia, e whiri ai whai pule, whapea ma tofi pule no o, ai whapea sui o le tau pulenga mai o na motu te tasi. O le tofinga, o le whaurulunga o pulenga to e lau, po o le ulu o toke lau, e whaasolo na ngā lulue ai, ia whai pule whiriwhiria o motu e tolu o le tunu. O leisi la ulu fau o toke lau, o le ase i lea tofinga, o ia lea o Alapati Peter Tavite mai i le motu o nukunonu. O le maasina fau o le alo i aiona i a tau aveina lea tuwhinga i le taimi o le tau o fianga mua o le palemene o toke lau. Mai o le asuitu langatu o ia e Sarah fofo tuisano o lo umia lea tuwhinga i le taimi nei. O se tau sanga tahu o le nei mo atu motu o toke lau ona ua atoa i aile se lau o tusanga talu o na vea ma territory o New Zealand. O le vai so nei o lo asiasi atua i toke lau le tamaita i ko o na Sili o New Zealand ia Dame Cindy Kiro whapea mo se au malanga wha ale malo mai New Zealand nei e awa i sa minga wha manatu nei i toke lau. O lo o mananga atu i ale ko o na Sili le manuao o le Canterbury lea o le awhea i o motu te itasi umai tolu o toke lau ile nei vai aso. Ua ilonga o na whaafia ina le pātia le Greens i le whaai unga e pei o na whaai lo mai ua te enai ua le talia di fuafuanga sa iai mo le sa ilia lea o le suau a to ai manisi minerale i o ngā sami ngā te whale o Taranaki. O le stofi taruai le sa whaai lo mai ai se whaai unga ua te enai ua le talia le komiti o lo whea ngai mga ruenga te tele le malo. Ia le tarosanga le kompani e whaingoina o le Trans-Tasman Resources, TTR, la tau te whaiai ia ni maina e sa idi ai ia le suau o i le tusa o le 5 miliona tone mai le alititai i le tausanga e tasi mo le umi e tolu sa furu tausanga i ngā te whale o le tūma lo o Taranaki. O le whai unga le komiti na tā uai, e mauti noa le a whai na tele ai, o le ola le lei o tā wholao le tu ainga le whai ngoina o le Maui Dolphins, ai whape ai fo i ma manu whele lei e iai le Little Penguin, whape ma le Ferry Prion, i ngā ruenga whape nei. Whailo mai e le tasi o te itai o le Greens, o Marama Davidson, o le whai unga o se manu malo tele lea mo le sio manga, ai moise tangata uma o lo o soi huai. Na ia ta ua e te o tele tangata ai moise o whaalapo tonga e au fiai iwi o Maori, whaalapo tonga tu maoti, ai moise sa nisi ma tangata su e sa fia i polo kalame whaalapo i tele e te te atuai i ia i tu ai ngō suenga mo le sa ilinga o le suau a toa ma minerale mai le o ngā sami le whaingoina o le Taranaki Bight i ngā te whale o le tūmalo o Taranaki.
O le vai aso nei, e ilo ina ai le whaapisinonga o tālo sanga, ia le apili a le terrorisi le sa whaapongai le whaalawe na tupu kalai estete na whasi o tia ai tangata Mosalemi e limo se funma le tasi. O le nganga o le apili ina ia mo se awanoa o le li ile nei mai Australia ingo ia Brenton Tarrant, e tālo sanga te te ai o ia iona morianga o le whasi o tia ngata, i le maliu whasi ai o tangata e to limo se funma le tasi, ina ua ia osa fa ia maru tāpua ai le Al Noor Mosque fa pēr ma le Linwood Islamic Center i le asos funu le limo mati le luafe se furu iwa o mati o le luafe lua se furu le asa ioi na i le nei li imo li anga i lima se funtasi o le fasio tangata i le whaawasinonga maulunga fa pēr ai ma leisi fase furu o mo li anga i le tau whai e fasio tia nisi tangata ma le mo li anga i tasi o le whaia o se ngai o inga wha terrorisi. O kusa lava o le tau sanga sa wha sala i nai o ia e solo atoa i le whale pui e o noa ma se awa noa e ono mangalo ai o ia i le parola o se wha sala ngā o pito i ma mawha le ma whaia na whaia le wha amsinonga. Pei tai la o le uari ani mai nei le mana o le nei tangata e taro sanga te te wha sanga i lona wha salanga mo o le mta upule nei ua iloina le whaawisnonga o tālo sanga i nei vai aso. O le tau fia por kalame sa fufuina e whaia i le sami e le ia whai nai i le tūranga manuia na iai le whaalinga tele po le festival i le San Nafi a le Pitanuu o Island Bay. E whaita uafe tangata sa lofi atu le fia awai ma le mōli mawina o isi vaenga o por kalame na whaatino i nai i le nei aso whaapitoa o Island Bay, mai sa tāla whenga i lava mawinga le lei, ma le toa maa lia o le tau. O stasi o sauninga e le ima whaia na whaia, o le wha manuyanga lea masani mō waa, wha ilo mai e le komiti wha whaia o le festival, o le wha unga e tau fia le vaenga le por kalame, na mahua, ona o le sa o lo wha mamaruina i le teiminei, i le ngā tei whale ma le sami, le ua tapuaina ta ele pe whangota ina mai ni whingota mani a ona o le whalewe lave pe ono masua ai i le ngā tei whale i le sua vai leanga mai whale ese ina ua whale tonu i le no whanga e whaamama ai i e tūlanga i le no whanga o tu i le Moore Point i talane o le malai whale le Wellington. O le teimine i o lo whaamaluina pēr lea saa i le amata mai lea i le Ophiro Bay, a ngai ane ai i le Brago Bay, mai o lo tu maupea le whautuanga mo le sunu ina ia tau mau ese mai sami i ia vaenga, ma tau fia pea le whaiai o ni whaiva mo whingota atoa mai a. O se li poti la ta mai nei mai le pulenga le sua vai o Wellington na ta awai e whapea, o le tau nuunga o suenga o le sami sa whaielas foreile, nei loai, e hui ina o lo alu pere sua vai leanga le nei ngā tei whale saute o Wellington ai e le ima whaio nā awhi ai i le o ngā re tonu o le tāuranga i Wellington. Ta ua fwoi e le Wellington Water e le aini fōringa ua o atu le whale tonu i le Sami i Eastbourne po o Petone ai whapea fwoi ma le tāuranga tutu tonu ato ai ma Kilburnie. Whaalia mai e te i whono le pūlenga le sua mai i a Nick Leggett, a tonu o se tala fia lea. Ai pei tai, e whautua ina pēr i a tangata uma ina i a tausisia whautuanga e pei ona tuina mai, mō le puinga o le saunga le mū, ma le soi fua mā lolo ina le lei. E ta alonga, o le sa le ana amatalo i ai le tamisanga o le ipo le lalulangi e le tūpāua le i, i ta alonga kirikiti pupu ta i luas furu ova po le T20 i initia whapea mo Sri Lanka. Na mata ina le ta alonga mua na po i Chennai a le Black Caps a New Zealand le na malo ai i le au a Afghanistan. Se lau walus furua ai o Afghanistan na tuli e New Zealand mai lima pe ai ua maua ai se lau walus fultolu mai ova e se fulfitu ma te ai lima ma ua manu malo ai i le latu ta longa mua le nei i le pool D lea o lo o tauwa ai lea ta amirusanga. I la kapi hitu wha le wao malo o toe manu malo la au la kapi ta mai ta i New Zealand le Black Ferns
i le vae i Perth o le lakapi fitu o le lalolangi le ana su e fusi ai na po ma le aua Australia. O ai o le ta alonga na po e luas fitu New Zealand i le fitu a Australia. Mai o tu maua i pea i le aua New Zealand le tūlanga mumua i le whaasalonga o aua le taumisanga o loo whaanga solo. O au fo ie lua sa su e fusi le vai asa taruai i le final o le kapi nei le laulangi na whaia i Singapore manu malo ai fo i le Black Ferns a New Zealand. Ai i le vaianga o li le imanuia le taunga whai o le fitu o le Olopeleki whaia ina la tau i a fiti e tolus furulima i le ne ai i le semi-final o na toe whaia ina ai lea i a Australia i le la ta'longa na sua i le tūranga tolu i ai e se furulua i le se furu i na ua maua i a le skoa Australia ai ua e le huta ua uma le taimi. O loo tu maua i pēr le awa li o New Zealand le tūranga tolu i le whaasalongo au le kapi fitu nei a le lorolangi i le vaenga o lii. I ta'alonga a wheleti whaalewao ma lo, sa whaia ta'alonga le Sir Graham Douglas International i Aukilani le whaeunga le vai aso, mai ua whaamautui na ia wanoa mo nisi o tangata ta alo New Zealand e tauwa ai i sua ngā siampini le lorolangi o le awhaia i Pōlani le masina fau o Māti. O le tamaitai o Zoe Hobbs na mua ai i tu unga wupu o le onus furumita whaapea mo le se laumita le ana whaamau i na iluna taimi e se furu te si iwa se kone. Ai i le vaenga o li o le taule lea o Tian Thalpton le fo i na momoe ai tu unga wupu nei o le onus furu ma le se laumita mai o whaapea fo i na whaamau tu hai malona avanoa e malanga ai e tau vai Pōlani le masina fau. O lona taimi sa whaamawina i le se laumita e se furu te si o lua se kone. I tuunga o wila vili vai, o le li o George Bennett, mai Nelson, le ua avea masiampini i tuunga o wila o le tu pao li o New Zealand, i na ua muai i le tuunga tele Cambridge, i le astona aina te anei. O lona nua i le o tuunga o siampini ai Bennett, ua tōtus fulima tau sanga le soifua, i le tuunga tele le nei le tu pao li i a New Zealand. Fast food tasi se kone na mua ai o ia i le tini, mai le li na tūlanga nua tu i ai o Charles Bernard, na tūlanga tolu i a Matthew Wilson, a tūlanga wha i a James Gardner, le o ia umia le siampini mo i la toa i le loifo le luas ful tolu tu sanga le bāna tua na tauwa ai i le tuunga wila. Ai i le vaenga o tamaitai o Ellie Williston le na mua ma ua aveai o ia ma siampini o le nei ho i tau sanga. Whai unga leo te lo whau. Te wafo e tātou telefou le tūlas fulu ma le rua matala mai Samoa le wase e ma le tātou teimi tui ti lava a whale iwa. E o luas fulu iwa minute te ai nei le tūla iwa e o lo tātou ie pel pukalame le ato le tai au. Ya, malo lava le, mafuta mai, malo le wha longo mai, patalo whatu le te amatua e anofo le, mafuta mai wila na le te o. Ma anofo. Ele mafuta mai noftas. I po rua. Oi. E alai fa mai lai matua o e le te o lo matua mfa longo mai le tātou pukalame. Ya. Ale tala ale si ole tala mali ele si lo matua na lo avisionali ile. E bel fo mai. Eu sto ina la le ufia mo la se walu va so si til to in. La se tala mai li poti ele fo mai. La se tala mai li poti ele fo mai. Ja, mo li poti ele fo mai. Saulo ya lo matua no fo ilu morto. Le mo li poti ele fo mai. Me la tato vai o ele fo mai. Fa mai ele fo mai. Mai fo mai wa o lo mamu fau. Wa tele na wa mena i ton. Ja, wat to no la le wingo tala fo mai. I tele mena te ma fau yai. Oi, Mo miele fa fo li la. Na fa nga, miele fa nga, esi ni si mi auto ma fau yai. Mo to ye sa ola. Ja, fa me lo martala lom tu. Ma ja, o tele ta tonu tala fo mai. Ja, mai.
O le famal fo ma e tele mena te ma fo fo tau fa nga nga o ta o mafutanga i le ma se me ma fo fo. O mole fo ye me ta tu. O me ale ai ngai sa mo ai nei o ta mai ti o le lotu. O me o male fa ya na lo fo ma mata lo ti. Te le lo po fe po e ma mo fo ma ya sa. E fa mai le ingata ina va inga le tala ale lo matua. Ale o fo ma ya lana. Na to el watu le se so la tu lo fai faltan no anga tono fale ale al to ina lo matua fa tu lo matua. Mai. Alo tu fa fi tau di fa fo. Vai wa uma mea na te le fi fe tono fale alo avi fa fo. Fa fo fale. Fa fo fale. Alo tu lo matua uma li volto ina. Engol pa vita utilele. Pa vita utilele le nga fa mosilo matua. O to ina le. E na. Vai tato fa vita audio tu mai fa fo aso le nei. Ya me fa la ya nga le la. Ya sa o le fa tai la batas. Mena le o se mo se tal peso no lo tu le tai tai. Ya tele no la lo tu le ya sa o la. Na lo la la tasta tu pese. E nei tala ta longa ki fa so atu ai nei ta au. Ya tato o le fa moi moi. O le tai au nei. No tato por clamele o tala la ulunga o vaias. Sa le ma fa infata nu ina les for really. Ni si ma fu anga le malfia. Ale le fa nei tai au le futasi. Ya. Ai fi fa ilo atu fo le malu le tonu u ilo had. E ma Wellington e ato. Ya le wa sa uni alfa mo le o le a we to tato le tio si fongo lo mo I tai I Wellington ya I lo hat ya e pe alfa mo le no fai polidua tato felo I male tunu e le vola tato felo I male tunu I lo hat ya yo la stofi neila ya ile lima fo ile fiafi sto mal manavo ngalwenga yo ile lima ile fiafi ile stofi neila so sfulu o februari ya no fo ngale fai ai o le fa lima Lanes Road. E tau ta wala le o I lo hat. E o le fa lima Lanes Road I Hart Central. O le fale na e ta o le Dose Museum. Pe o le ngona fale Dose Museum. E tato filo ai le la pe o le nganga le filo inga pe o fa mamlama fo le fiong le lipuli. Tato watele na mai mo fa longo me tato le tunu. Ya le o tato atu tato filo ai. Ya mai sa utou ni vaenga to te fi fa fsili ai vaenga fa le ya te le tat pokalame so I fo maloloi na tu langa tawa onga ya tu la fo no manisi vaenga mana ole tunu e fa popo I tat pokalame ya malisi tu ya tato Apple ngana sa mo tato social media ya malisi tau tu al tato ritio e wale wele si tato tau tu ale I sa mo o ya fia fa sa lau tu sa mo fa mo o se ko ponga se maliu se asfa nau on sa fai ya na wel tato ofisa sa mo sunga ta se sa mala fenga lo nga fina na to fai on mel fa so ta mai I tato no mela le ole to lu valu lima lu lu I va fa ya tato felo ye le pe au le fo le ya va to nei ma tu manule ma fa na ya le mana tau le fiafi ya wa o mai le ngoto la ye to ta ape na ta pena moles freely nga lu nga ma on asfa na tato felo e la sto finei pe au le fo le mana ya na o ta une lo ha se por lo ma to tele vutanga te sai por lo o te lo la o mai motu nei lo ha le stof o ha na e fa tai fo nei tanga mai lo ha te ma Wellington le no mai I fa mo len fai por lo ya tato felo e le stof nei pe au le lo fo le mana ya le la tal pese vai fo le taimi ya se I fatalo fa tu si vai ngale e mafuta mai fatalo fa mai lita yao tali voi moni la vanga luenga lita yao le fionga ya famina ya mangutia fa te tere lava le mafuta mai Howard Saufai moni la vanga lita yao tino lo malwai fa te tere lava ya moni fo nga luenga fo fanga lita yao tape mafua moni la vanga lita yao fa te le mafuta mai sale Tyrell fa te tere lava ya moni le tayao tau se fulu va ya moni le tayao fa te le mafta mai Eric Maoe ya sunga Aaron Sila ya sunga ngafo pula salo tele mua tala ngafo moni lava le tayao fa te le mafta mai lo mapsua
ia na toso i fafo ia fafita uli o le tai au ma fo Eric ia malo fatai tapsoni mayava mania lava le tai nga luenga fatai open he ia o le sunga ia kuini ia savelio ia manuia lava le tai ma futa mai au kilani ia la to tatu pesen ne mai le kukama ia le uman tatu le tula eva ia le sunga pule i tua laina ia Filipo ia manuia lava le tai au fatai le mafta mai Mafifanga mana pese le kukama ia male pese o faingo ina fuala au le fatoanga ia manuia lava fo ia utonga la au ina le lita yao ia mana ia le faia la o ia tonga la au ina itu lo fale ta te fa mania le talale ta sele le manda ia peila i sia matou e kalesi ia la tola tonga la au ina tina ia tele ang fa nga e fa ye ku ka tanga le kalesia ia me fa ye le kalesia wala le mana ia ioi le mana ia pela le tonga sanga
tamato, ko kama. Ia mo le tele o isi fuala au aina. Ole matua ma nei e. Ole si fai me tau wina ole tele o taimi o le aso. Ia ma le fiafi. Ia ngā lulu e nei tina o to e fui mo to e vele mga o to lau mo lava no e se me mai inga o tu e ngā yo ia i fai lata o fa malostino. Ia so e ono le vai aso. Se vangana na so lulu mana sa. Ia. Ia le mana ia na e la hui atu e mafuta ai matelitali e ai. O te rei o sa soani o tonga lau aina ia i le tau le soifuanga le temini nei. Ma se lava ia fale o lua te tele ia o fai asitanga ta. Te lo le si vaenga le o te mai tau ina e o le taunga tā ia e whaataula e initia saina mai stangata. O lau talo. Ia. O le te to ia tā ma se ne lau talo e tasi. Ia. A le tele o a inga sa moa la e le leia la tō maumanga. Ia. E le whataua, e le whataua. Mo. Inga la awa peisa a inga sa moa la e tele ia la tō lau talo e mana o whafatata inga a. Ia. Le ue alu nei whatau mai lau talo le saina e lima tāla i lau talo e lima. Sa. A le lau e mawhawhau. Pauan mel vanga le fai, o le o toto, lau tele wha o ngai, na istanga tānu ua, le tele wha ngai na papea. Ta tō toto no, mai le wha tau lau sa moa, ma lau tonga, ma lau Pasifika. Sa o le. A e lan tangata sa moa e te tele ato ma umanga mana o e la tangata au mai e wato i sau lima tā la po sau tupe. Ia mana ia lau, tanga whasa lau lungo lau Facebook. Ia wala ua maua i lisi fale fuala ua ina le i a tātou i mo lau lu. O isi i lau. Ue le o ni lau lu au. Te longo fia le malo le lau talo. Ia we vai e. Ia. Wala na le i loa vanga la, wala te le wha. Te le lau te wha ngaina. Sa o le le ia. E ono tāla i lau pe na le fitu pe. Je vai le. Ia we wha fonga mai e iso mo manga te le na ia. Tango whasa lau lungo lau Facebook. Facebook a lau wha nau. Ia. E tau ana sa o tupe ia oe ia. Mare si tu nai loa ua tau mawhaia o sa moa i lauru au. Ia. E nai te iloa mea lelei ma mea lelei. Sa o lelei. Te iau manuia istangata i tahati a tātou. Ia, na. Whaila tala te leo teimita te alu isi whaloloa na e whatau meni wha i poni talo. Ia. Te latua pe tongi e lauri tangata alo i lalo. E al taimi ana o te whai e ala ule whaksole. Tau loa mea ai mea na a tau whaaloalo i mea ina tau te whaaloalo fo e ma tau za moa le Pasifika. Le whatau. Na, tau te ai talo no mei le ia. A mato tau ai ala tau mea ai lalo tau te fia pe. Ia la fu mai e whamali e whatau. O tau ia talo lalo wa a tau ai ia. Manua. Whatau mai le matou. Na ai le matou le afol talo. E tia i la pisi le si afa. Mopala. A le to tongi umai matou le tupe. Ia, e mana e alfa mamala mai tangata ia ona lau te le iloa. Ia. La fa pe ala to le e le. Ia, la malulu o tfoi lau sunga. Vai, o le fata te inga. Ia. A se furu tangata sa moe i mea, ia tasi al sa moe fa ia. Ia. Ia la lau fa pe tangata le. Ia le au mai ale se o vaenga le se fai mai. Mo. Ia mena ta ul fai i to tasi fa pe ala ia. O te le la tu lau fiol vale. Ia. Na te la tu fa matala ia i ma fa ia se leo malu, vo le pelo le fiu e tau fa tu e o sa os fo tu anga. E ele taimi e foi le to elu atu i fale olona. E foi fo mai na wori ira ia. Ia, sa o le ia la utala ta. O le taimi e loa i o fa pe o te sa uta mana le masa ni tau fasia ta tu. Le a veces lo pulo fasia. E mo mia tato vai meia ia le leia le fai ai ma malama e ma fai ai ia tato fata ua le ia fa ngale afa ti ai afa le tongi uma se talo na o le si vai ngale fia tal no por kalame o le tenki viva le ua matanto e pepesi le tenki viva te minei sa mo la ua fia fo so fu le on pena mai nei ia il tangata pusa lo toto e na mali uma sa mo talo fai ia le tangata ni usila na lu Cook Islands ia le sa u mali u le tenki fifa ia te minei mo tato malanga le Pasifika ia fai te le to te tangata na malanga i Cook Island fo i mai matua a fia fa ma ia wa vai ia tar si e se pui nga malu nei le tau no mo tangata ia na malanga i Cook Island ta fa ia le na a sa u ni malanga ia vai sa o poema te velfo mai pe a ona matua za mo por fa nau po tato ia ele o ye ni tapu za mo sa na la tu si ai no pui ngot fa ma yo ia fa si wa ngala sa mo fa matua fale a una ini vai no foile nam e me se la una le fala te fale le te vai za mo
e mtoli e foi la fala le ma wel fala ai tu ua ya vai fala no fo le vai to mo ina namu ma mo ina o le si fa mai le ya e na le intia e le si me fa pole ina tato mo le temi o le Nipah virus o le virus le Nipah ya msalo na ua ato ne luva ya so matata no atu ai ya le ya to tonu tal no nga o temi tupu ai ia ala ua mama na mai tatou e o talo ia una i tupu ke loe e te le toi fio o ma o fio o i le COVID tau te le toi fio o le toi ngā vaenga ne sa i COVID tāru na toi ngā o langa so le mo i le watu atanga te alfale mai ma o ato ia ma le fatou fa u ma li liwa ni taga nga te mana tua le fa ma i le toi fo il tata te mile ma sen tatou so i tai fai ngā luenga ua loka uma ia ma tanga te Wellington pini pise ai fo ile le wole intanga ten no fo sa o le o le mele le fai le mask o le mele o le tali tu man tu al termina e ma fatua pe tale tangata se to fo ya to mo tangata sa o le e ma tu ai fai ngata na so i fuanga so mo ya tal sia amana tu le la ta se tu nei talo talonga ya talonga tale mo mua ya o le wa mai ane ia ta longa fa vela o le supala kapi o le asfroi le nei a mata i lo le supala kapi ya o le supala kapi ta longa fa vela le na fai nei o fos e lufu tasi o le retes fruiva o lo fa o pe man mal o le fos me australia tolu ta longa fa vela e o le hurricanes e ya nana ye ta longa na fa ono ya so tolu sfuru ya nuari ya fa ono tolu ya fe ta longa ya kilani ya ta longa le fa i le so ya le la ta o tu le ta longa na ya ta longa le fa i ya o le taso Hurricanes mal Chiefs ya na tu lua ta wa tu lua duas fruiva le Chiefs le ai a Wellington men fa lava tamati na matamata ta le tamati na tu le wa fali uma ulu wal mena fa ia fa pe o tamati mo tangata mo e leina le vali uma ulu le ulu Jerry Collins ya e mo na tu ticket o fuale ta longa male One Pacifica le fa ia tato yes a ola e na le tamati na fa la falta to au o ia na la mo mani o sa onga la na ya sa onga na ya le le Waratahs e limas fulu man malo le Brumbies e fa valu ia le Highlanders e fa tasi man malo le One Pacifica e lufu fa ai le mai o le Blues e fa lima o le Crusaders e lufu fa o le Chiefs e lufu luiva ia male aule por rua ele a torta to au ya torta fa to la lua e le Hurricanes e le ai fa ta lon por lua le fa so longa la le ta longa le so nei ya as for le nei le fitu le Highlanders male Crusaders fa ta longa Dunedin na nei la ta longa le ia o le aforiva le Polas for le nei o le Waratahs male Reds fa ta longa Sydney o le stona nei ia le afol fa le fiafi ia le Fiji and Drua male One Pacifica fa ta longa le toka afol fa le fiafi One Pacifica male o fiti o le Fiji and Drua fitu le fiafi o le Blues male Chiefs fa ta longa o Kilani ia male Force male Brumbies fa ta longa i Perth ia pai Hurricanes ia vai so nei so nei ya ta alu ta tol vaso le male One Pacifica ia le nala ya na ia o le si ta longa ia o le aso le nei la fos furu le o le tai New Zealand o ta aloi au e lu le Super Bowl fast fulu ia ne vila la tele tangata Amerika le tonu isia tonu la lang ia malo lo nei ai kila to TV mata ai o tamani aso atoa yo aso ato ia mata nei la fo fa pe la fos furu to mo po la fo lima le fifi aso ato o ta longa le tau le mo fa nga wo fo ai ol malai e o tu ata la noa o mane le ta longa e o mautu va mo le fa pe ponga mo me fa ai e mo tanga te vala ulia ia le antina mai tala tama vai pe o ane vala ulia o ne vala ulia lo antile ta fa mo na e vai pe ponga sai mo le antile e pe ia o ia fa ten vai po ya o etsla po fa nova pisinisi ta longa lo Super Bowl e o to le valu le iva miliona ta la tongi le ed il tolu se konne
O tama fu ina nol fa e mo mai a. Tolu su se kone. Ai fia tu pe tolu mo. Valu miliona ile iva miliona to tom. Ka pera company Coca-Cola. Ya, o tauna tu peto. O company umae tongi tai lata tai 10 miliona le sa ulungo TV. Oh. Yo ni staimi e o tu al 5 miliona. E te ola o fulo o fu si Hawks ali. Ah. La. Mato aule ta alu nei. O aula ye lua o le New England Patriots. Ia male aule Seattle Seahawks. Ta longa lai fai nei. Ia. O nei tama sa moala ia le ta alu nei o tama polinsia wa ta o tangata polinsia ta tau matonga Hawaii ma. O le aule ale New England Patriots. Ia ta alu tama le sua fai a Chalani Tavai. O le Samoa. O le tama sua fai a e pole ai fai le ngole li. O ke Greece e po Greece Tonga o le Tonga alfa ai o le li o le Tonga fo. E stama le pe ia len fa nau nei New Zealand. Ia o tama le o mati mapu. Ia o le America Samoa, ia mal tama sua fai a Christian Ellis e Saumai Samoa. Ia e fa la ia tama Pasifika le au o le New England Patriots. E tolu Samoa tasil Tonga. Alto. Awa Seahawks e lua. Le lato e fa sa watu, le lawe ile ngole ile ta le na fa na New Zealand. So fa ya George Holani. O le Tonga New Zealand tamana. O tama so fa ya Brenton Billy. Ia e ta alo le au le Seahawks, o le Samoa. Le ngala tu se situ. E fa Samoa. Lua Tonga le ta alo Super Bowl tau sanga ne. O pisi tu ngani mai ta le basketball. Ya, o tu ngani mai ta ina. Le fa ya Billy. Ia. Mana ia nei tamati a. Mana ia tele sole. Ai le tu ua ia le tele o isi fo i au. O lai ta aloi tamati a mo matonga. Ia. Ia o na au ia le World Super Bowl. Ia. O ila risi tala na o maua le fai unga verso nente anei. E lua ia o tama fo i e. Ile o tama ia foi. O tau dia tele tama ta alo ile super ile rugby fa Amerika. Ia. Ale me ma ele we. O ia foi tama le wa fa ya onga. Tau dia au rotanga tel fa ya onga. Yo le foi ngala sanga i lunga. Ia. O le tama so fa ya Roman Sapolo. O le wa mo ne lo rava no e fa ya onga ta o le assistant offensive coach. Ia, o le aulea a le 49ers San Francisco. Yo pe o a inga ma Jesse Sapo. Ia, msalo la o tas. E foi li sialo sa mo le na o la le wele se matata le talo ngoto apa tu le sa ili melona ingo. Ia. O le fo ua faya onga lango o le defensive coach o le aulea le Pittsburgh Steelers. Sa mo fo. Wele o la sa. Ya e te au lo lunga tulanga le am to ama e ta mfa. Ya. Le mana o le mai au nai lua le final nei. La ka pifa American la. O le wa le mai foi ngo ina ista mai ti Pacifica ma Samoa sa ta le fa longo ia. Ya, mo le le ya. Foi la ngo na we la o mai. Ya, se sa ta fa longo ina ta mai ti ana o. Mana yo na o mai lunga ina o final la to wa. Ya, sa le le ya. Ya ta to ilota longa nei o le la pifa America e tawana e uito no se kolisi. Ia. Tauna e utono se universite, na sa wele fa to e o fitono. Ona i tamala ia tasi. Ya, pela le ile o Tomata Peko Senior. Na utal no to les freely. Ia. Ya, o ia la ua defensive coach, line coach ale aulea Pittsburgh Steelers. Ya, o le tangata lea e sua ya Mike Upati. Ya, o sa mo foi. Ya, o ia offensive line coach ale aule Washington State University. Ya, o le sisa mo so fa ya Sean Nua. Ya, o defensive line coach ale aule le USC, ya o le kalonga le o le la bifa America, ya le vaanga o university, ya. Ya, o le si tangata e inon o lo sa mo foi e so fa ya Kennedy Polomalu. Ya, o ia o le running backs coach o le NFL, ya o le aulea
e la vea i te tono le Seattle Seahawks. Pe o nisi nao wha maunga. Ia i fo nisi Amerika o wha whonga mai fi wha so mai i wha mamla. Marisi vai ngai misi ata ua comment mai le. Ia, na. O le stangata le sua whai Luther Ellis. Ia e la vea i fo ilona tūlanga me tau o le defensive tackle coach i le awa Utah. Mo au university pe a. Eva il mautulanga o la usamo. Ta se atu fitu le fe Australia. Ia, mo na matamata le fitu letas. Le te matamata le fitu na ona i highlights fo ine ta vai atu il ta longa na le na final le tupa ta mai tai la Australia ma le New Zealand. Ia ta mai tai le man malo i New Zealand ia le final tupa wali. Ia le ta lo i fiti ia ma le Africa Sauti. Man malo Africa Sauti ta longa na. Ia man malo Africa Sauti ta longa fiti le final. Ia man malo New Zealand ta longa ma Australia. Man ia sao ta mensa. Wa ma o afela o za mo lunga ia. Ma o ale ma lunga le la sanga we ni ia ua. Finga ta fo ina toe wa mo tino e uma tule ta misanga tau sanga nei ai au e lua e pito e lalo le valu le lunga. E o mai lalo e tau va tu le si. Ai tu le si lu. Asa wa lo i America lu. Ia, lo i America lunga le le vanga lona lua. Ta tu ele vanga lona tol. Na. Ia. Se mai ia tasi. Ole te to fitu le a kalapu i tonu New Zealand. Ia o te to fitu ene kalapu len champini mai le tu malo ma le tu malo. Ia le lua ma le champini le ile mo ma lua e lua la au na fai masu Wellington le au len champini a Parramatta. Ia ma le au len le au len champini a Hard Old Boys Marist. Ia male au Parramatta yo au na kalapu lua Wellington le na fai masu Wellington ya ta misanga le na fata unina i na titoa i Parramatta le fai ngol fai aso i Plymouth ia e umane ta misanga wa i au lua na su ina champini na to su kalapu Wellington Parramatta ya male au Hard Old Boys Marist ia o se ta misanga o se final is ma na ia sole vai matamata ia umane le malolosio au e lua Parramatta ma Hard Old Boys Marist. Yo au fu ia na final le isunga champina Wellington la vi nit ata sanga tene. Tu se o au e lua na final Wellington le fitu wa. Ia. O au vela ye lua na final nei talo champini i kalapu ma New Zealand. Ah, le na langa uma mai nei. Malanga uma nei le fatu muni fo i Plymouth. Ia na malo ia Hard Old Boys Marist e se fulmale vai le fulmale lua. E telin sa mo au ye lua. E tele matua to tele a e o isi au ia na mai isi vai ngo New Zealand. Tele yo. E tele le sa uta mi sa le TV. Le sa TV. Sa ola. Na ia le teno na sa wai na matamata tangata. Yo, ita mtsanga na. Ya ai fatu mulia fo na tumu o. Yo. E wa tato malaele len fa matua tumu fo ya tato i la stona. Ye sa. Wa disi vai ngam so ta mai na ufa sa lawa tu po fe ma we ticket so ngola fa to ai lo ye le na ufa ai tu la na ye talo. Ya. Ala. Ya malo. Ole Six Nations tam sanga le ufanga solo nei au malo si Europa. Ya. Ole round mo tam sang mo o Scotland se fulima manu malo i Italia se fulvalu fa nga Italia. Nei tai alta longa le. Ya o Ireland ya es fumal fa ya ina ya falani tolu se fulmarono. Ya Engelani fa se fulvalu manu malo ya wele se fitu. Ya le la tasi malo Engelani falani ma Italia. Tua ile le ya la Italia. Le vana koloni metele o tau sanga le wai wana ya inu. Ola wei fuanga le vai mamawa Six Nations. E una ese le aule la mawale sipuni tamilisanga. Ai saulunga wale tamilisanga lona lua ilalo ifo tamilisanga le ole Six Nations. E champini la uchochia. Sfuru valu tau sanga o faya tamilisanga le. Sfuru wonon champini chochia. Ato e pingi sa mo chochia temine. Ono mto fengta. E de uto fengo fiera aule. Ya, ole si ta longa lu sai ni le au le Rapidos sta mo pen has. Le alo le tunu ya o va tu le fi o tanga te lang long le Broncos wa. Yo le tupe Yo. Ya, lu a fe lu fi tupe tolu to sanga. Ya le la lu pen has le au la piti. Ya le la o to sanga mul muli ne le au le Broncos. Ya.
Na fa solo mal temi nei le luas fulu o vali polo langi na fa fa tenu ina India. Ya lenta alor tato All Black Caps male au Afghanistan i Nafi. Ya malo tato au sole fa atu o au ia Nepal mai si au ia. Mata utia sole. To titia fa inga ene lang. Ya Nepal. Mata lo tam ni sangale na usa mo so na no fi o i to le na sa mai Nepal. Ale to titia fa inga ene lang tu se uma ova Engelani. La ta se la vol se fulu ia mena o miele le tasi malo. Ya o le ta muli ana na fa se la vol fa se la vol se fulu. Oh isi. Ai uma lo foi ma ova. Ana malo la ni po il matua I matauti ya al matua mana ya la talo. E na lo sa te min nei lunga le ala televisi. Ya mun. O la wo fanga solo mai ya talonga le Olympic al tau malulu na wa telefo cheno pa la ata le Skynet sa wai ya na tali malo ile sin una itono Italia. E ma ai foi la tama mai o ni tanga ta mo e ta longa nei mo ski me fase te le sa o isi me fase ina vai se lau tonus fur se lau fast fur kilometer le tu la le so le sa o le mela fe la uta lau te ofo ile tama mai o tanga nei wai o me mai a fi tonu science or technology o tanga te kolenia o le tama mai me uma tu so le mai le ski e fo mai la lo fa iti po le ivas fu kilometer ai le ato se lau mital va nga tu fa fo se asa watu tu le on ma to yo ta ofo aso ese me ai sa le vai e o tau sang o ma so se atu no tali malo ele ima se tala fa no po tala le o ai sa e sa watu ale ai sa fa se nga tanga tane ia na sa ulungo ala ta te mini pe afia mai mo ta longa na ole Olympic al tau malulu na yo vela tau vata tau New Zealand na salo na pauna na italong ya matalo mun muli na wa vai tu au amatan fa professor na ta longa le run it straight sole o ta longa na uta onta ofi ya fu ta longa le po le silis ta longa na uta onta ofi ta ilo ya o fu fusuanga le tumba le silis ya wa alfusu anga ya wa la ya me fai ya ta wa alfusu anga vole wa alfusu anga ya boxing e fa nga me fai pele o ta longa na ole run straight sorry ta wan tauf e o foi la pili ki me la piu e te mo sa me ya pe o le mauna le avela woli ia a fai la ta film ta longa fa fi la ta longa la pu e si ya pa wa le ta longa pa le me ta fai ta longa na ta un fai tu la fono ta una opo le pu ai au fanga ta o fole le tai ai wal mena le fanga le talonga le esa lo ngole te lo le si me no mai tu talonga le o man tu alta la tv tu alta mine ta ta no na retire lo po malolo fa to ata lo long so imiti e ai man ya la le so imiti sa mo na i dunga le va ngal panga ma wolunga ia na fola uma ya le si oli au va pe ana tarianga pe fa o so imiti le to vale uma so imiti mela na al fautuanga mo na to ye fio ta longa le ya fa pe na welo so imiti ya to si mele le tele fa o mo so imiti ala ai mo tu ase ki a to imiti ata to na to fia so imiti na fai mai o America ya le Australia na fai i o tele sa ili tu le pe Australia a fa tu la wa te lo ta longa ta si la vai e o la ta longa ai te lo la tanga te o la ta longa o la Pacifica Maori Pacifica ma tanga Australia al me fai lentu la fono fai lestu la fono ya une ma lunga le poe o la woli foi lai fate te ingala na woli ta longa le ata la vo lu fu lima lu fa e mauti no ai kala pola na o le man na o va tu sai i fa koleni o lingo ile la mai yesu ku ngato runners defense for sa olele ava tu la o solo ona pa ta fa yo le ato te lo sa o so manu no ta ta so le ta o te lo o tau au e ao ngā ta longa le o tau au e sa o te o tau au o te mapua e fai o te tata lo ta longa ile
O le si tamalo South New Zealand. Le sa mo sen whanau. Tau rea la le walu a meo video calls fo i. La vai me tamati sa mo mai. Ana me le ai fa di tu tamalo fa spua mo me ai ngon lau lau mai. Ai tangi lo no tari mai. Sa mo sa ska fa spua. Ave mai. Sta fa spua malo, lo ngai fa spua vai. Alo nga anko i nei ni sino po. Le yo lo tamala sa ta fa. Oh, sa ta fa ale u fa ale to yata me ai ngon lau lau. Ele o tangi no na tari me. Sa mo ska fa spua. Mas fa spua malo, lo ngai lo me i fa spua vai vai. Ja, le ma mali to me te san fa ya me fa spua ai no va le. Sa fa sa la tu la fon. Ya, malo tatu mafuto pe tatu to tu ne yaso ya se pa ele tu la tasi ya telefone tatu fa sala lau sa mo i lungo pe ta failangi ole tu la tasi lo tatu por kala me tala la wolunga ya la tal no to ele fionga i pule sanga te al mores ya masabelina kasiano ara ya mo tapo ingal mato au so le fa tu la spela ngore si rocks policy hawks o ya nara si hawks eu tô amando ia so o tô o la tu langa tauna te luma pete tua coach ya na ia ko men ya malo vatai va tu sunga fu vai waina fu vai manuia lava ni taiao ya o lalo nga fau fa manu yelu fa te tele lava le mafta mai ya sunga ala pati le la ulu ya manuia le taiao tapsa ya malo tamale ni ne yaso risati alisa ya fa te lava manuia ne yaso ya faltua teresa ene masion tina siona atua ya manuia lava ni taiao fa te lava le mafta mai ya malsunga ya sau langa ya manuia lava ni taiao sau ya testiva ya malo fa tai ya tatu hoi fa fianga ya vai fo ni taimi ya ul fa vesil taiao le mana ya le siva ma le fai la unga ruenga ma fa malustino fai la tonga la au ya na mana ya le fitu minuta te ani le tula sfulu
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Maua sa pai ma ngalo i le lalo lagi ma ona tu
Samoa, ua pu e le lau me
no mare ia ole foi pese ale kukama ia male pese na ia ile tulinga tufu malele ia lena tuli mai nga utotanga ia ai o mai I tufu lele ia na mo ile ngole fi onga tufu lele tu lo foi le fi ngole fi anga le nita yao ina ua tera fa se fulu se fonga la mo Wellington o fa fia fianga o musika ma pese pese nga se fi filoi ia mo atu ia wal fa fonga mai tatu tinu ia fa peona te fa longo mai lau le tio le tai au tono lo maota ma lo lawa ia ua mai a lau iputio le tai au mai se lava nei o tatu mtu tausi ia fa filo im fa talo fatu mau pele ki o lau le tio fa longo ia I le tasi o ono tesi ma le tasi fa mo ila tolo mai mo mai lungo tatu penga te fa ilangi ia peona ia le Facebook ma le tatu YouTube ia matua ki ia ilunga le leo lau TV au fu iso na fa leo teleina ia e mai mo mai ina yo tatu matua ni tai au matua o ha mai o to ni tai au fa felo yatu ya ma lo so fo manuia salo na wa mai a fo yo na inu lau puti o tai au ia o mo fo yo na inu au fo la au pe ona masani ai le taimi ma le taimi ia le ngate tono ainga e mai se fo tono mo tanga se ngase o mo to tanga tamatua ya fa malo fo I au kuka ma ila to lo va ai o to ia ile lita yao ia ile faingo fie o to nga luenga ia manatu ia ile vale manatu ia o lo to tausi le mo to va ai le na ia tatu mtu tausi ia ma ki mai pe le tio ma le Facebook ma le YouTube ilunga lau TV la po ana ilunga po tu malo lo ia te mai mo ma le tai o ka se ma nei o le tau ile lau mo nei o Wellington se sulu matango fie le la o le tau o le fa malostino ia fa pe te au ngata te savali tai o ia ki lunga lau leiti o ma e fa longo mai ma e siva mai tatou pesi e tau le alu te fa malostino le awala ma e alu te savali e lava au fa malostino I tatou pesi pesenga musika ma fa fianga ia lo tuina tu le tai me ala le tau tua si fonga lau mo Wellington la tau lo ngale lue mai ma I la tau la wa ta vale lunga la wala ia fa talo fa tu le tai me le tai au ma lo le foi ia ma tau tua na sa ngale mu pe fa pe le na te fe lua I ta vale ia lo e la upasese ia lo e kiliva meli ia le ala nga nga luenga la wa pasi pa talo fatu ma lo fo ile nga lu le nei mo tai au ia tau tona per sa ngale mu ia o ta ile fo mi fa tanga le sami nei tai o ma nei le tau ia tau tona sa ngale mu le meta o fo ia e musu lava o isitala ia ona o me tupu ia o nga fo mo le sona mo ta to e mi se nei fa na witi ona e meta watu ia o le fo ina pina uma fo le o la stasio o tamaititi e 5 tausanga le matua ina Hawke's Bay fa ingol vai aso ia ili sami na ina mawai ia talo fai ia o me tupu ia nga o folile o le sona mo tātou ia o walo o iei pe tātou tau mawhanwhana nei teimi mese tātou New Zealand ia tau tua nare saunga le mua nei whanau teimi o ta ele I vai tafe ma ia masami ia ai o nei taimi ia manua foi oi lava le malanga nei aso fe lava le tunu nala e sound te fainga malanga iai pe te alu foi Samoa ia I fuafuanga fale ainga manua lava fainga malanga le afia ngai mautou ia la tau foi la toe fai malanga mai Samoa le nei aso manua lava le toe tali mai o tau le malanga mai New Zealand malanga I Australia malanga I Amerika ia po so se tunu o langi ia inga luenga mfuafuanga ia manua lava fainga malanga lo afia ngai mautou ile ne yasa fatala fatu se aviliamu tole fo matamu ya mania lava le ne ta yao inga wenga ya wa mai ina ile topito nu ya Porto State ina I Melbourne ya sunga ya Paulasi Piriati ya mania lava le ta yao ya fa tele lava terisa ene ya malo fa tai la pepe yone tino ya mania ne ta yao sunga New Year apoasa tele lava le mafta mai ia ni time le tai so mo ia malo va tai pesa nga fa fia si filo ia le tau se fonga la mua to luas full tolo minuto na tale o le tu la e se full maltasi tas full tasi ia lo proclame o tala la volungo le vayaso tal no to le fonga le pule ia e pe o le proclame le masani on tal no to ile afreivo ia sto farado vesta itas ia ai le yestato proclame vasonte nei ono le sa ia so malo lo le waitangi ia le la fato a fato nuina ile formal tasi ile taio nei ia le proclame na o tala la wolunga le yaso ia le la fa ot fa fia ngo fe pese tato mafuta pe ala le tautua le sifonga la mua le taimi o le taio
Ia mai le tātou ofisa au tū i nei lima sifuru maritasi man Kevin i Porirua i Wellington e ole lau mua New Zealand. Mama
sila sila ya lele ifo I ona e mai taunina Le tolo ua sa o iluna ia mata alila sapo ia maua Malu mai o le tua afa amalolo si mai wa vevela o le la Ue maua ina awana imisi o le polo e fiti fiti Tama salumalu Ta alo filemu Tama lupe auroe Ta alo maunaloe O teleso o na faia o e tuke ai e palie o si au noto Ave ai I le mua Ai tua u I le tafoe Si se mata la 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 Awa ua o mautino Te masani le ta alo tau sala O tino o si o unu uta te musu tufi mai I o mao Vaia ina male maloa Tusa paulea I si o unoto Te masani malu Ta alo filemu Ta malupe auroe Ta alo maunaloe O teleso o na faia o e tupe ai le marie o si au noto Ave ai I le mua Ai tua I le tafoe Ta masalumalu Ta alo filemu Ta malupe auroe Ta alo maunaloe O teleso o na faia o e tupe ai le marie o si au noto Ave ai I le mua Ai tua I le tafoe La ube e sa se fai mai O o a ele po mai Ta lo fai le fa amo e more Uana o ore Le fatulena sa o te wina Ua olu, le toiloina Ua vai lo ua lofa Le neiwa e sola I lene era Na o oe, na wana mea te ore
ia e iloa lo ufa aloa noa loi matalena ole alofa ua mafatia lo ule yola la ta ua masarina ua faamutaina Fofonga o le lau mua. Te o le tua masanga
Sauni ola umalanga la ala alo i le va'alele Se i fai se suinga nuvese mai male ele ele Se i eva tasi i pe au o le e fata pea atua i alu i se isi mea Se i ai o se aso ona uto e po i mai lea Malanga nene i lunga watu ua o le lau tele ele Uali alota tina tau o so mai fo i lo i fefe Wala ia le malanga pe ana wha apu Ua tau o so fo i le ni niwa o le ulu whai lo sina moi Muli muli ane ua tau Sauni ola umalanga la ala alo i le va'alele Se i fai se suinga lue se mai male ele ele Se i eva tasi i pe au o le e fata pe atu ai alu i se isi me Se i ai o se aso ona o to e po i mai lea Alota tina tau o so mai fo i lo fefe Mana ia le malanga pe ana wha apu Ua tau o so fo i le ni niwa o le ulu Whai leo sina moi muli muli ane ua tau lu Te leia o le sabi Tele foi la au le vau Tele manu fele leile langi Tele teine a vakasi Ai silia o la upele Lela lele o Samoa E mate mai o lo tupua Me te lo leingoa Oh, let me hear you whisper Let me hear your sweet, sweet sound Let me put my arms around you Let me hold you now To my lowly mind, itatala my dear, boa, tau ina e loa, oloa la falena. Itili a mola sami, telefo ila au vau, tele manu ile langi, tele tini a fakasi, boya sili ayo. Te mai o la tupua me te lo leinga Siva maia Siva maia maia le tato aso Siva solo Siva luga malalo awe ata maia Ata maia ia nane Tato aso ata solo ata luga malang
siva solo siva lunga malalo e ata atamaya ia mana ia le tato aso ata tu solo Moso oi sili sili le manongi ta utino mai no ta ofi mau salino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye ova inota ma tofa ina soifua lama alif sili le sasana i tu e fa o samoana e fa atosina yo amanga ya te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea talua yo e sungale mana mea be a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea la puata no fole nei ta wai so sei sili ne la lele male fuaro samumu e te faata patima e tuli usisu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua Ia fifia lava e whaatalo whātul nei tai au fō, ma lo lava le soifua ia tau lava, o lo mwhai ona mafuta mai pēr i le tautua māsani a le si ufonga le la mua ia po le Samoa Capital Radio. Talo lava, le usui mai tato so ia ona i paenga fo i o mafo angatatau na le mwhen whaatanu uina le aso wharai le taluai, ia le o whaawa watu la tato pol kalame o tala la walunga le vai aso mo le nei aso mafua, ia whaatasi atu malefionga le li pule af masanga te alu mo resi taltano i ni so vaenga tawa i na i le fo i pol kalame whanga solo nei tael. Ano sai fola fela musanga talo falava. Alo fo i talo fa sabrina fa talo fa fo le pa i maulunga le tato fa fonga e se fonga la moi. I tel ton mo to se fa i unga vai aso malo lo fo la sfarili fifia manuia. Ya malo lava mi si fa tai le to tato. To ya lia maneta ya fo. Manel va ia tu fa fo le la usi o la o la o nei fa fo to tato. Ia malela. Monele. Ia masanga i tele ana i vaenga o lo fo whaatanu nei fo i vai aso. Yo si. Manea se tanto no ngai vaenga i peia ona tatano atu i nei ma sina o tona. Le fa moe o le anga i atu le tato au fa sala la o filo e manisi o tato i vaenga i tono la mboni amatai. Ia na watula ia po masateni i mapama sino of se temi o mumua. Te amwhai e whamae e ale umale masino a perila. O le vaisola nei sa ili wha moe whaile si tato wha singa le Hunt Valley i le Dow's house. E le whale na ele mbao isia ma le tō pulenganu. E ele whale le ina ia mai o tō e alalam papa au whailo hate ma sani o tō le whale lea. Le mau ato a stofi e whai e fwoi ma tō night markets ia po tō wha marketi mo whiawhio a stofi. O inala le sa fufu e whai ele tato whilo inga whaatsinga ele whai o le stofi nei. Ia e wha malulua tu lavo e nei whisui e inga lea o le la ato e tolu atu le si a stofi. Le mau atu e
tō luan ma tō whainga luenga e le mwhai o na awai pe a tātou whao. E lau tō e tō loa tō la e fwene tūtua ngia ni so lau whainga luenga leo whai. Whai loa mai ia e taulana mana ia wai pe o le awa noa le whiro i e nisi o tō ia ma lau whainga luenga. E le what singana whai i nei porua. Self-assured si mai a au la tō e whanongolongo mai le tō. E whio lolo ala ia limbo i la tō mai te tōna tū ilunga. Lono winga, o la tō ia e le wa ai mai fu. Ia ma tō ia tala noa tūlonga le social media. Ia pe mana ia on tātou whiloa ia mai loa po ai ia leo ia whanongolongo ia. Ia mofo e male ama noa e whasili mai matana noa nisi o mata upo e whainta o ni tala noa mai lungo o le tātou whasoa i lungo o le tātou le tio. Ai pe ona ele tūlanga poru sa i lava noa matano tō tolun te mali sa mato tana noa ni ini mta upo e fia malama tidia i o le nala na ele ama noa na whasoa fo ia ia ma wha mana malama tūlanga o i tātou. I on mea nai to e whailoa atu le tātou venue fo pa i te o e swinga a lea o te minei o lo wha mautu i le Dow's House i lo hat. Lona lua a tonu o lisi vaenga lea sa la ngā fo i nisi in matu tala noa i ai lea so i porua. Le tūlanga o tato au whailotu tai au o tato Paul Kalame. I le vai ungo tau sanga o mwai e sauta noa toa i peo swinga. I o toi lafo o mani mawhtanga whaifi au le whaatolanga ina o whailotu tai au. I o nasa a wato e loa mal whaasi silanga li lua vai asu mulmuli ane. O lo te tala le awa noa i ni whaifi au. O la tō tonu mawhtanga whaifi au. Ia po la tō fo i ele iai tonu mawhtanga whaifi au. Ia ele stala mai o la tō swafa o le tolu walu lima lua lua i wawha. Ia e vili mai le mobile phone o le o wha tolu walu lima lua lua i wawha. Ia o le numera na e whai a le tali etses ia na le tu o ia peo a o leo te vili atu te fia whai sau ninga le tai au. Ia ona tala noa atula ia o ale o tufua e o ue vili atu tala noa. Ia mwhatu langa le tatu Paul Kalame lea. Ia e tō lua whaiwhi au ia o mona wha le stala mai swafa. Ia o lea la whatu langa ia na amata tulola ia i le whai ungo o masina nei. Whatu langa ngol tatu whailotu. Ia na nga ia tulole wha pena. Mai o le tatu li tō whasalau e peia o le central region level e tātou, e amata mai Hawke's Bay, e o te loini soni. Ai e lesi e a whaina pe a vidi mai se si po kalai sete, po au kilani, po whelawa ni New Zealand walanga leo wao o el tātou whasalau, a pia se wha mo leo fo te fia a waili whai ngā lotu tai au. E ona le stala le ia ma wha solo atu lo tātou whai ngā lotu. O le tūlanga na ia i al te mine ia o le lei al tātou au whai whea. Au ia i tono le tātou ia o te lefo i lava noa wawaila tō i lefo i vaenga. E amata lia i tātou whaasalang o le tai au. O le numero na whamolmole o le tolu walu lima, lua lua i wawha. Ia nasi la fia o tau whaangale mō pāng. E tū i luma le o wha mō mua. Ia, o le tolu walu lima, lua lua i wha. Ia po le +64. Numero ena, sabalina, ia na sawele mo numero. Ia pe vaenga na e fia amata tuai le tanoanga le e ole nan tre fa manatu o wale uti le tatu fa loanga i le solo mal fa moi le solo lo nei am yo e le vana na tala noa tua po tolu e po fa e le va su talu fa le mato tanoanga ma le sunga fa fenga ia anterior sa o ia fa pe ma na nai patimoa au ia le tektai o le Pacific Health Service i le Hutt Valley. Mo le wha moi le o le tuso o le molinga o le tato tausanga. Ina ia a mai wha whaingo fia tato pe wha popo atu mo le ngō Samoa ia mai nisio o moto o Pasifika. E le ono se folo no o le lalolangi lea ia le meta o le visa free. O le tūlanga na iai, e ono se fulu no o le lalolangi le temi nei, e mwhaina o mai nei le tau whaini visa le apalai ni visa. E hao tātou, lene whai fo lau tālai te leo temi. E le tātou Treaty of Friendship. Au le mamlama la po le ale wha liunga e tangata o malo New Zealand. O le Treaty of Friendship, ale wha ia e whai me pelto tau sanga pe a fia se asi mai nei.
a fa pe se fa nga wo e tau fa pe pulea o le taimi si suma ia a ia mele ne ia te le me o te le tau ta fa ngo tupe e o to le valu se la o fa no longo to le taimi fa ia tau sanga ma tupe fa ia ale tali ala o tau sanga ia nga wo ia malo tupe o te le o fa le tona e tau ona a fo le ta pena fa le fo si fin fo fanga le malo ia al misili le i lalo fo i o le tata inga afanai anai afanai ia o ia le ia le wa ma fo i tam fa ia fa tasi manisio tamari fo o le atunu ia o kilani malano ne ia ma vaenga o mo New Zealand ia apena mafutanga fa i o lano ne ina ia tato o avel tato tal sangale le aso futas o February o le va e tu le va le va le sfululua i va tao ia male fo ta mona patulonga tato por kalamia pasi o mona fa sauni e faingo fie ni si o to le moni a wale mai tu ia male si tulanga fa le tonu fo ai sa mo lau ta vale o le taunga tai o le paka le tasi le tu lai tonu e uma le tonu tula ia walu ile ai fa taunga le fiafi ai si le va ai pasi pe taunga fie e me hoi fo i po no fo afi ai e de mamaru sa vale mai le Railway Station ia anga i lumo le palemene ai pe la tulanga na e moli fo fa malo ile ia na nai mala nei tau fainga one of the city ai o la me wala ina a wai o to le fainga nei mita o ai ia o la nei ava ai e ia le pitanga o me fa pe nei so fo malo lo ino tangata a mi se ata to sa mo e la nei ava ai tele na fiele so fo le ma fo le mento le ava awa o le si e umbana tal sanga umbana faile mali o le ainga ele imoni visa lisi mea e uma ele mole se tali vole le laite mana o mia ia ainga mo tupe ia na e minto la yala ia telo taimi na la sa ona na ila wa e o le si sa o le ia le so ni e votato ia bana e mitia funa pe na vatu fo e pe mane va e meto tele fa mitia ai ale fo so tupe mita wa o lo awat mane fo se fe lo lusuli mate tongelo pase se elu te awai pe fa pe fa mitia fu a ale angal fa tol mitia fu no no le fa le ale wa talana ni se lo fa ngaluenga e lo mai mo te lo le ia wa fa salalau wa pisia to la to line ia o le nga fo na tato taulongo ia male fa tai fo ina tato tanga ta fa longo fe on fa nga le le va no e mai se la vole tato fi na le o to fa tasi ina ia manuia ile fo i tamu fainga amsa na o le fa mo ana si fongo la mua e va ai i mata upo fo le lo e mo le late o tato lautile ia ona tamu fai lo le so ni ma lusi ai ia o tu langa na ia fa mo le yo te lo ye ni so la fainga luenga fai ona ye le aso le ia tato felo ia ila te vai to ape la le tau le so la so ia mana ia ia mai tato va vai fo i pe ona va tu i fa pe pisa o tato pe usi sa valie fai o ele o se o e solo te o le fa mo e o mo le file mu a yensa to pese usu ia a tono na fai ona no su luma ia pe o vasa mana ia lela amata ilana campaign o lela sa na te tau au indal vaenga lea e vai tele lo e mo tele fa lo mo le interview po le me fa mo ma si tali ele o le sol paluta vai a te o mo le tali ele o le sol paluta to tele ngata la paluta ia va vasa mana ia mana ia ia malo tato fa moena salo la o man fa fonga i pasi e malanga ese mai na e lua pasi tu ua ia le no fonga fa tan no fa fi i pori lua ile afal valu ia male lua e al ese mai le Hutt Valley mai wainu yo mata ile e fa ka asai le moto le Reverend Elder Malaki ia fa pena fo i malesi pasi mai le PHS ile Hutt Valley ile afal valu ia mana ia taimi mana il pasi na le pe faina o resta le va ve resta la ina ia le lopo o tu mu pas ia na ana foi tat fatel pas foi vai le lima voi le
E moni le o e masanga i le e pe a alu no fafi a pe sa le train. Ia na le tua na le kolosi ali si tu mal pale mene la ato i le atos pena stol minuti se vale mai. E faina se vale mai la le tano le sa la lo e ti e tonu mai le tu le fafsanga e male. Mal pale mene. E atonu vainga na a fa pe te ti e se no fafi taluna i New Zealand. E o le siamo no le le sa o fo e amata te fa tai. Ia na sa wale o te fa mai i taulanga te lutai. Sa ole. Mana ia malo, o leo wea tupi ona tātou whaanongonongo i le tala fōu le sunga ia la wano. O le ua filifilia le ulu ia po le taitai fo i o le motu i toke lau. Mana ia le sunga ia le pati pita tavite, ia o nukunono. Ia si o fo le ma se ni fo tātou tala nol tātou le tio. Ia o te lope na talo sanga ia ia sa o le tūlanga na e tō tele fo i le peia o i fo isa o ia nive. Se i fisi ia nive wha mau. Poi o tele loia la tō i nei pe pārota i pārota toke lau. Au te tonu a ia i se awa no wha pena e whaina pārota la tō. Ia masalo. Ia ta whasolo atu isi vea le masalo le ua te atu fo i le tumutumu le sa ia i le tūlanga fo i le o le le waitangi le sa tato whaamnatu fo tato malo loa i le whai unga le vai aso. Mana ia o le sa whanulungo fo i e tala noanga ma wawai fo i lungo TV ia te tonto telefon malo le atinu una e tausanga uma e te vai loa pia te tauana o walu te matamata i se taimia ia uma ia e de o isi avano e aloi ia vai te fo le to tele o tangatala ia ia tonu le leifo na e fo e amatana na ngai na io e fia fa manatu le aso le ai au le o e fai e pe fo linga mai o le si aso le o isi e fa tu po vivisi ia e pe mana ia le o e tala no ma fa o sofia fo ile i lo tu fia ma to e mana tu me na ia aso ia e wole o tu le por kiki fa solo mo la to le tala no e me e de tala no e ia wa au matamata ne ia Vincent Peters ia va samana ia pe lo tu lo o te ngia lo tangata ia o tu pe o tu fa vivisi ia pe o tu langa na ia tato fa singa fa pe ai le o so fa pe ne tawana matai tuina man tunatu le ia tangata e te le o le swing o le nuu nei o le atunu nei o New Zealand na whai ele whenga inga ia atonu awa i fo so se atunu ua ia la tau whenga inga fo tātou Samoa ia tātou tūto tasi ia sa ele Treaty of Friendship ia o me wha pena laki a ele o la ngai tātou polkiki Samoa po la ele au ngau le nei Treaty of Friendship a le fiwa apply le visa ia pe o tūlanga nei ia e pe o i te lea la fianga o le patia maoli la wawa e tulmene tupu. Na watu na mana ia le pe tau whatu e se le taitai lisi li taitai le o maoli. Ai pe ia o lona whaltua e le na te lea le whale tonu malana lui tau o si tasi vauvaanga maoli ai tonu ina e te usolo mule fo inisi lango lango le. Ia e taitia pulki kia maoli whatelia la toma toi whaolora mai ma ai te loa leo to telefo inisio leo pati porkiki le nei e ola to i loa le swinga o no e pa ma le ola tato anga ia tu whainga palo te tausanga nei teimi nei e le mana o mia ni tu langa wha le tonu wha pia a o anga ia tu wa e vai mai ala e le malepe ia amatana sui ma langona ma wingo nisi ia me sili na e to te lea tangata na ia i tātou fōi sa awa ia ma tai fōi o isi motu indigenous people leo mai wafu ia mai pitau au lau maori ia te le lope na whai visa tangata na mai ai poli me visa free la to visa free wa la to pe umana ia mantu Australia Canada ia visa free ia Canada visa free Hawaii ia America visa free a South Pacific Saulo sa mo por tong. Tong you know le fia se la we tau fai ele visa.
Nā le tau sanga i wai e mau atu. E manino a o tonga o fiti masa mo le e tongu a. Au te le rola po te o mai maisi moto le Pasifika le tato a Pacific le. Ia wai ele ngata le Polynesian le i tato. Ia ele Melanesia. Ia ma le Micronesia. Ia wa bailo me tangata na wa pe o ma tofo tangata Pasifika. Ia. Ia te le lole il tinga le ulo le Palmenia New Zealand. Na mata me to lu ale wo ma wa fia o me va se Pasifika. O malu mai ia si le tu o le anga utu to te. O la va ai fai unga meni o whainga malu. O le no e loe mo se manuia. O le no na e vale fisa free a. Mena le au vai no e to te le. O si no te le tel tonu pe fa fiana mo ala to la vanua le. Lona winga e ia ni fiutanga inga vo ina fai mo mi le lango la to. E na leina mo la vanua le. Ia tatou Pasifika. O fia tau sanga o tau na ile mata. Ia o le ai tau fai ia tonu tau sanga ne la isi swinga. Ia tatou tatalo le li so so ni mai fa moi. Tau sia ia ma. Nang lango tu ia Winston nai. Wa wasa mana ia ma tau whainga na fui fa moi. E ia le vaenga le wa va tu pe ole o vea fo ia le tau sanga ia pe wa te ina mai le elinga o mo me o le o fonga ele po le litai o le sami su e mai minerali le wa tu te ina tau sanga o le e malusi a le tu a Shane Jones le si o tai le o le si vaenga o le a vo ia a Vincent Pieces wa wasa mana ia e tamo fai e toi whaatanga le eli o le suau. Ngā tai whale o Taranaki mai nei New Zealand. Ia ma a matana so e mai mo minerale le mo i lalo ai le tono lau ele. Ia o ngā tai i diti taima i ngā tai whale. Ia o le alana ele wha moi ele vaenga le tau e o le fast track. Ele komiti le o la tona e watu i tau sanga company mai whafo. Ia po ino i nei New Zealand. E watu al whatanga ngai o lo elini. Ia o le alana e manatu ai e watu ne Italy al fast track. Ai wa i atu. To tele lea na e ono suli mawhi tanga te ene saini. Ia pe e sili atu tato fasu tolu wafe le na saini. A vele tato visa a. On sfulu wafe. Ia pe to lata numero na. Nana saini le fea ile lato fo i petition po lato mau. Tau sanga e avele malo e te e me whapea. Ia, o le alana wa ai atu le komiti le na ua ilo ilo tau sanga. O mai ma le mau o le wanga le tele na awhia i tato ngā tai whale. Bole, ia o wapea loa ili aila, e siri le tato pipi i le onus fulu afe le tato pi na tangata i no mai. I te ua awhia, ai aua fo i o tau sanga ne o whainga palo. O te loana wawe wapea i tala al malo, aua. Tūn tā upuna ze umoi palo, tato e lote la ia. Moni lelei. Ia pe ustasina vaenga tā ua te leo lena. Tato mawa ia tufo neiva ia solisi vaenga masanga o i more pointa. Pe o le sa tawa atu te lea ina wale o ina i tanga tai whai pā uam whai maso. No poloka talo ele liki o le sua vai lea. E ele whale inga mana ia na ele mauma malai wale le istemi o te alo no fo mo te mata o te le sama. O le spruce goose a. E o le to ta ele mai nisi loma langa e sa uele vai le o le. To ile fia tanga to le vaenga le o le Wellington. Ai aua ia tupu tonu a le taimi le ana whai le o tato malolo las farele. Aso malolo. Ia o le mawhai o na whao ngai tangata ia isi vaenga ia. Ono le tūlanga le o tūla i mai. Ia o le more points voice water. Ai mawhau le tele fia hafe tangata i tono le lau mua. Ia. La tu mai na yo tota me sa falta ele o fale ese a e ale o tu polo fa la ve ya ele lo e pa wal me o le fa alu lo sam tu langa na le o la ve ya ma fa la i mo ia o pa ua o me umba ya te na o la ve o mata tu ya le o la pta ia fa mo le mole o ne tu ale se tofu pe mo le fa pa o le va ngale le o sa ngale mu ele ngata te o nga singa se o ia e leo si tō tau mawha se whenua ai fo la tō. Ona ua poloka ia nisi o paipai fōringa mau tūlanga nei e te whamtalanga whaingo fie. E nā ua le mwhai e ona alu
fo le masani le tulango le utota ia ole mau o le tangata le va ia o ia o le van engineer nga le fa pene to ava ai ale se me va pele le tu nga ele mano malamba ia pe va vena e folinga mai pe o poroka me ia pa robo o le anga mai tono fa o le mo tu e se tawala na fa se me se fa un momento tawa nei se me a tu por fa la vi se me a se ia vai na ai o sa tono me le tangata ma me nga lulu al to te ia o le ta va ai o le had valley e tau sanga le na ve o to le had valley ia na te hulo ia ista mata ia le hulo vo tangata ia Wellington ia kala istete o la fa ia le misa kala istete mo na ia vo tangata o no tu langa le monongi ma ia le tau le ve vai ma to nei Wellington ia pa vo la kia o le tu tai mta fanga to tele sa vili Wellington sa vili la ve isi nu ale la ve al tu langa na ia on sa ia tonu o le city o la le so so ne tatu ia fight tielo wa ngai falesi al tonu le si awana e tau fa ma ele le tu langa si tau tongo fiti le tatu ala pai pai va veni to le ia but le te va to le uli ne le fono ia entro little o le pulu no fauna o Wellington ia mal pandemia te lo alo ne tatu sanga apia e mo mi se 4 miliona se fa le le me stai va vi ia ava ai me fo Wellington o tu malo sin malo ia mana ia fo le tau sanga pa lo ni te mia ni a Andrew Little to e se tu petele cover mai si me sa ole ia mana ia o le numero ta te lininga luenga le o sitia tu lava i lunga le pe 5% ene na ia tal mai se percent pito mo walunga le talo mai se te malua fes fulu lima mana ia o ava vai le sulu lima le o sulta sanga le o to o mai ta to a o le meu teu foi ava pe le o to tele tanga tele wo i Australia a le lima tisipal fa lo na winga le to tele no Australia e o ta to lunga la tala te lunga se fulu pesene le ini nga luenga ni New Zealand a mera me o moana va pe o la kia le o se tu te le tanga tele wo yo ia wa on to tele o la fia nga ta to pe to tele mtanga tene nei tata no so o tau sanga mo vai i le tele o fale o loa po pisini se o tapunia ni New Zealand o le nei company fo ye fa fale ainga mai nga fa pena ia mataulia a vai tanga te fainga luenga malo pe o ne ele e mana ongal malo ina ia fa ti tiela fainga luenga malo vai tangata na lai titi tangata e tu pe fa alu fa lo loia ia lo na winga on mena tu pu te puni fa lo lo le lai tu e nai fa lo lo sa ta no foi ele ngata ina a ole una inga malo siel malo ina ia mo mai tu pe company ele o tong ia la tu la fonga ma o si tu pe le na tu o tu pe foi ina afa ma tu wa tu ele malo le time el covid tele yo company wa ave tu pe foi la tu a fiu tu le wole tu tong ia ia fa sanga tu lo le malo ia te puni e o vale loa fele a fa yo company na no va ia tu na o fa ia de si time na o e mataulia la company fo ina o le wole ni nga luenga le la e o va numero so lunga ai pe no ta o le lakia o le to tele o isa mata le o isa tu manisila fa no le pasene le va ita tu e fa sina maulunga tu ia ava pe o le ve il numero le e on sai ma va io temi fo nei pe ia ona tala no inisio mtau a te puni mai lesi fa te to o temi nei mo lesi fa to tala lesi ia vai po le lesi o si ia na to en fai ona lo to so e pe a onga o la vanona e foi ese mo esi to mai ia va vai o te le ali swingo la langile te to va ele ai o le foi va ia to i mau i no i fa e to tele le au fainga renga ono va ia e fie la lui i fainga fo le la fai ona fa tino le ai ia o le inga tauna va vai po la nga renga ia nga le lu fa sau su enga pa fa pe to ia e ha pito i mo le tulanga le langa i ai o te alu to fa se me te lo e o mo to fa ile ai ia na to ile foi le sa lo
Ai pe o la wa tala nei fai te matala no. Ma ne ele alo ya so le ai mala mai. Ena vai le pola senga luenga te ilo ele. Ele suia te le lope va fiana atono esa so te fa ai ta por kala mi savini. E vai me ole to no fota voi fo dingo ta ole fo ya ole ai ta voi fo bana. E pa wan me ta ungo ta to le painga nai le o. Ele se kai ma. Wan le msanga se fai sina malolonga pupu ia na te fa wa wai leo por kala mi fa tai. Sa cha noi vai ngai me se lava ya to ke lau le mola to lu a fa pe le va va so po to sanga nei le a to ile o se lau to sang se lau to sanga taluna ve o le ye le fenga le New Zealand la lo territory New Zealand o le realm country sa si fo no la to le to lo ai wa to ke lau ni we mane atu ku ke la yo la to na le ela ve la to fainga paanga e furi ala to feo e al malanga mai malanga atu no ste mi anga vo le si fitanga sa mo no fo poto ke la po fe fainga fe le malanga mai ni mo fo mo sit seni to ke la ia mo lo mo sit seni to no o ve na fa yi si no e te vai o so no fo le si no te ale o mo le awale o America po Catania. Ke ia to ke la o tu mo fa fo se to mo. E wala e so sangata e alu to ke la e ui sa mo. Ia. E fa ngo via la no so sa mo to ke la va pe ale ai sai fa fu sa mo le. Le sa tal no fo I le vaenga le o le elinga o le fonga ele ia po a fo o le tai o le samio New Zealand. E man tu le sa ia le tala le ile vaenga le pe sa ise malilienga o New Zealand malo America. Ia tu nga me pe lo pol me fa pesa pala ia tu e New Zealand me o tu nga me o minerale mo America pe ya. O la wa ai me le o tu po pe le o tau manino mai la I mai tau wat foi. I saunoanga ma mele fatala no Donald Trump ia America. I le vava ai o ia ia mawale ava no e mawe la to minerale ia tau vai masaina. Pe o saina la e motua I o ai le minerale ia o Australia o le motua I te lea minerale ia mo mia.
A minerale ia le mo mi fa ye me uma teknolosi le fa ngal lang te mini o tato telefoni via ai o computers o me uma ia fa ngal tato pot fa sala ia mo ofisa uma malo o va lele o me uma le la ye to nga minerale se ye mo le la fo no lo lang le la va e tu ye Donald Trump o te tau o na ngai Amerika fa mo tu ina ia a woni to pe pole lumanai wa afa me ya saina a wo to ve me o Amerika e o le faina fa ia ia me ia masini ma me nei a e la o mai foi fa mai va i fa ma popo o mo stato to je fa tu la tala se kemi vo ia o le va nga vo ia o tu no e tato fai me fa tas ale ai ia na fa le tu lunga la tariffs vai tu se fai mai ma le folanga vo le ale ia se ia ia o le vaenga la le o mai mal fata nonga le la ofisile Helen Clark le sa pale mia foi mo New Zealand pe ia le o fa mauni le sa le tanonga malo ele tu ilona tulanga e tu sai male mata upule wa bola na voi il pale mia o il Palestino America e mana o sai ne fase fu pe ele foi o tunu la o mana no ele tanonga e fai fa tasi le la to vaenga le ina ia le tino e tele na manuia i o Amerika o la tole tele na fo uma masini computers ma tele mene e va to ia o le tulanga la ia e tele ina ia asus fa o January le na fa il for sanga e va pe e tawa ona se lau valu se fu ya so e sengi mo tangata nei la ve New Zealand le la ni lo e tato po le ato no ale tu ngol so inga fenga inga le mana o seni a po le mea a to le seni wa alu longo seni tu lu yo tato o lo ya va ai ale po le amale si tu langa lo ya tato pa le seni a o te lo i to no e tawana po le tato o le me fai a wa o tato o le fa lango te le tato fata wa inga masaina e leo whanau lango tuni tātou ia Amerika. A tātou o nila a saingil whenga inga le ma Amerika e le fifesan. Te au whape maisan i o so se whatau e tō ro. Ia a tiri ro te le lau unemployed in New Zealand ma. Pe o wa inga whape nā le tau wa i fo e whaiasi na a le ale rum tau pule i ele wau saina. O le misa saina ma Amerika le o toso o matua i maisino o lalang. Ia. Sao le po le wo fo sao le ia ole sa pe va vai atu se fa moi ngole fainga maloina ia fa luaina ia mo meo o noi po minerale e fa tau atu i fa fo New Zealand ile 12 biliona io tu tau sanga lua fe 5 io ole tu langa na ia ole fa le level mele tu o le mau nisi o le matua i tele au tupe le no foi tato lunga ai muso e li lau whanua a pe tu e pe na mea na ule no lo te fu e lo inga e alu tau sanga le si se lau tau sanga lumna i o mai lo le se o ngā tupulanga whapea le lo po ame na leina le whao ngai ni tangata le tele o nei o ani no foi ai le ai o lai manatu la tau la te le a le suhinga o tato si o manga e alan whapea o tato lau whanua manga taifale ona wa a eli umolole ngata ifale ole to e mo wole telo tau mafala ye o me a ye ona o tu langa na le pole o nei so on se ve e wo vole o me na ole to si ia ma o lai telo o tau mafa ta to le mo moi i te ngata ifale tau na mita New Zealand yes tasio to no ole pito siliona ma mafatu tu unga ele pui ngolo na sio manga a pe afua i sia tu no la ya ole a te ma vo ya so lai sa mo pe oni ma tau vo le tu lo wa e te le popole po la te le ele mo lo so sei ai mo ole ya a oni ele vo mo na fu mo te le o pa o te le o ulo te le ya mi la isinu e tai tusa tai pela le ta polenta tala noi wa tanga te me voi penny strings ai nga toso ile lo ta fo le papa volele a salu mai ma po ani me opipi na me le ave kuka
to ngā mena i le o mo mea New Zealand e le to e hola ia tau mafa ma ia tātou foi vai pui pui e le ia se so tātou i le fia tau sami le pāua maisi ia a over fish foi pe over tele teime whangota ma ia wa tide ia ana le laval pāua ni au te ata hau whalongolongo mai nei tanoa ngā le tātou ato tai au ma le au pepetele ia e tala no isi teime pāua pe o la vaenga la ia mai au kilani leo mai ma ave ma Ola ti te pa wa. Sa ole. Le la matia i tato ola i le tato ngā tai whale o la vaenga i. Ole wa amatal malo se i loilonga po se sairilinga fo i lea i le taunga tau mo me o insiua. Na, e te mi o le vana o mawa fau pe sa tau ana fai se insurance ana malo. Fata tau ai mo me o lau whanua. Awai, o isi o la to fai unga lea wala ina tupul fa le tonu me le e nei a. O le, so se ainga o isi la to insurance policy e ka vai o le fale, o le taa vale, pol soi fua maloloina e life insurance a. O te loa la to mul mawina uma lava le fatupula ia o le si tanga, o le si ilunga o tau o vaenga ia. E le se tina tata la no stasio taimi. Te ia lana insurance, lana life insurance, o fatuluina pe faina le premium, le tupe le tutongi le masina. Ia, o le vaia company insurance, ia o taunga tāwho, le tau o mene, tau nārulunga. Ia o le ngā whatia ainga. O le la vai nei, talu mai le lua fe sultasi. O matua i loa tua ale te le o fatuluina le si tanga, le si tie lunga o le te le o le. O le tutongi le ta u whapetani o le premium. Ia po lau sauwhanga le tonu, e mawhai e ona e maua le tua i ngā whamonianga na. Pea o le teimi tupu al whale vlave a. Whatai ngā whape o lau whale le e nei lima se lau wafe le tutongi. Ia a te o whale insurance e whamai. Whai umala lau insurance e ia kawa umai le tupe na pe ato e whaule whale. E na ta umai le la to lau tupe tutongi. Tuta la le tupe tonu ana le e whai tio ina i. O wha tolu nei lea si tanga. Talo mai le lua fe sumatang, sutas. O le lau o wha tonu e le minsta o tupe le e le vaenga le malo. E o e siru, e hava vai po lale mele e tupu, na tapu mai le po le tonu wale me ua mafua le si tanga o vaenga ia. Ia, a tonu se tato whalongolongo wale la vele Reserve Bank o loa ma le si company na le la vea ilunga. E a fo whangalel malo, e ta o le Council of Financial Regulators. E la vele Reserve Bank o le Commerce Commission, o le Financial Markets Authority. E mai si mtanga alwenga o te loa, le vele ma le MP, wale si mtanga alwenga ngai te le no imta au whapea. Ia ona o maile, ia po le atonu ale mele tu. O le mele whapea, a mai nei la, ai ta o mai, o la la to fufanga i vai. Ia matauria fo savalina o le tausanga palota nei. Ia la fai nei fo sto ngā polisi fitau i maa. A pe o le mele la fai fa maria ina i loto tangata nei. E al tūlanga la iai. O na ule to e fai insurance isi. O le mele o insurance o life insurance. E te ilo wa ia e ai tanga o te o sa sa tupe whanganga moa whanganga i lomani. O anisi me tutoi o mena e so soani a. Awa te fiu e whaila o insurance o mto i tanguta. Ai a tango te ulau tupe as futau sanga nai te ole tupe na vale pefika le premium le tongi. Ai tango e whaila o premium po lale tupe le tongi. Lai gango le whate le futau sanga a. Ai wapea. O te ulo e umas futau sanga o te le imariu. O tupe la nai mo e au. Saon lea. Ia le mea lo tongi. O le sanga te lea wa iwas futau sanga lai so i fua o fiu tongi a. Ia o le tulu tupe a tango lai whapo. A tono o le me tono ana e isi mea ta o le self-insured e tau whapena le upu. Whaila o ya insure ai toi maua o le benefit. E mo meo e kalesia e whai fwoi la to whainga whapena e reo e whatau insurance e whai e la to whalsaman manu. A whai la to te unga tupe tusa lai pene insurance. Ia whale tonu man malo lea le vaenga o le. Ia o so soani a. Alai lo la sa whai la to mutupe i la to
balance sheet la to Ele o manui ai o vaengai. Le o mena, ala wa vai, wa ele levi fo le tutonge ta tu le malu. Fo foi mo meo fale vla vi fan natura, e mo ma fui e po lolo. Le la wa ine le malu tu langa le na tu la i mo lunga. Ya na de lolo vai mo tu saute. Ya, wale lope, wale tai tai nga fatia le levi tu pele. Ya a o company foi la insured. Wale la vai la to so mo le tu pe tau falle o si falle la e o mai nei. O la e mo tu le fa fina unga le foi ma company insure. Ya ato no le si winga tonu ana le. Wala ina si tia fa to luina wa aso o lo ni fa lo fa na tu. Ya wo. O sa ili mani tu pe fa ye. A ila le yel mana tuna ato no ya ngal to si si le malo. Ai fa si la to wa levi fund. Tai pe le ACC Ia. Ya na lu sa o le e ma fu la yo fa nga ta to nei ma. E ka vai ta to we. Wa e de nga fa tia te lo ai ngal fa yo le melo insurance la to fa. O te fi lo. Pe na si su su nga ai nga o ma le na fa le nga ino la to fa le lima tau sanga tau lo. Pe fi ai nga de mas insurance. On ta to lo le afa pe o te lo mo ne su su nga le wa a mo wa ne te le ai nga na fasilo la la me ala na lu longa le premium insurance a le telling fale na no la be ya to amana wia o company alo wo lo taimi wa tangi atu tangata ia le o wa mata ona o te lo e va ia to lo company ma to ria fo ye sia ho lo si me ne e va ia to lo o le valo angale mo le si di mata sanga no lo va ia le nu le lo pa ya pe dividends al au fai Isso sia ale yo ma fa le wa mata na fo mai sa o le e mana i lo fina ngana msanga nei tis e sound so oi fo iai pe a fai a ngalu e fa tasi me o me pon fa la tonga fa te inga lotu i fai fa tasi me va enga ia lai no faltu pe tonu i ele o nga i tu ai oi yo a fa pe fa te inga a pe fast food wa se tu pe vo le lo tu tongi se kale si te le na aset ele tau sanga e fa tele lo fa se fulu na se fulu tau sanga mo vai la tele lo tu pe fa se la wa fe Leo na tu pisif. Ya a to fa popo me les fulu tau sanga eu ele mia mol million na ya fa pela o se fulu tau sanga po lo su ele mu al fa na ya o tele lo tu pe la sa fa mala to lo le alu tu pe ya o si pe lo to vai fa pe si le taimi e tu o le tato me na mulo mo le fani o le la mo le fatu tu sa o le ya moni ya sanga o le fo isa tato ma tol vasta luai e fa tal no nga fo ile o le mo se filemu mi Ukraine Rusia ya ai pe o le lang o ina le United States fa tal no nga ia ai ne fiutanga inga ale pale PlayStation America ma tau fainga foi fa malo foi ai awa ese foi nei awa le fa to file mo me to ese me ai si to inga me voi ma se nei tato o si me o ma nei o si me pe fa le ma nei le va ia to la ai o si me e de te ye si na ma to fa pe se foi nga ala e work ala e foi ona o le lava va ia tu ya Lucia ma teoria foi le foi lantala e na sauni le fainga palo tamme e uma lusu fa tau sanga le lusu fa tu la mo uma le na to fa foi fa le misa le ya ale la o ma ya la e tam fa ya o le la va va ina ia tam fa ye yo tu le masino uni yo wa mo le de misa le fa sanga ndoia Lucia ma to sasa i Ukraine te lo fa inga lai fa te mine o te le lo pola ma na to o Lucia pe o to le te bina mo o mo mo le tonu le ma na o ye ia ai le ya veo tu langa na ye na vai se tanga ia to masanga sina vai nga ye ta no le cough le tau wawa ia tu iei pis tangata New Zealand lea. Ma lea, yo e, o Hilia, Daniel Hilia.
Ia, o sangata fo sa i nei Wellington, sa iei fo i o le golf club le i malai valili. Te lenta alu nei laumua. A le wo wa ia tu nei, o ia malesi tangata fo lefto albatu. O la ua le o sa ulunga ingoa ai pito tutolunga ia. E Ryan Fox le sa i lo fo tato le lo tau sangata luaima. Ai mana ia i diman ta lunga ta luaine. Ia o le ai fio lolo le tupere mo e. Mo mele lo se lauma le iwa afi. Ele ta longa le na fai nei. Ia tu sa mo fo le si dima se la wafi. Ia tono o to inga tu pena le e laki ele au ta poro pe ai mo ai lunga le limas fulu pito i lunga. Ia. O le laulang. Ia o te loe matua i le ia le tau i o e. Ia o te le rola i te mine wae. O laua e tu company fo i le o sponsor. Ape o mani te le tatu e lango le wa le wa e tu langa le la na ia. Ia uma e te le 2 million le mo le au sponsorship. Nailo. Na, ia, pe o le si mena le laki. Ia, a tau sia o le sa wana tupe e teu nei New Zealand, ul teu o i fafo isi no fo i teu o le mau se la manuia tatu. Wa le lango mutanga te New Zealand. I teu wal fo i ave teu isi mena i teu o i tupe isi sports people le pe o ta aloe. Ia wene tongin la fo. Malo. E le vaenga le whalapatonga lea e whai masui on tanga tawene meo vainga o meo tupe. O le wa pe salato wala au na ia toi whai ni suinga i mai whai ona. I si tatala lewa no mo i si tangatai tai pe o tangatai mo ai ta lafu ma a. Te mo wea la tau tupe. Io, ele tu la fono le malo le mawhai ai ona a apa tu ia nisi. Mo vaenga le no fo tala fo nisi. O le vaenga tasiri mawhitu o le District Court Act lo afis fumolon. Eila le vaenga nai mawhai ei ona whao ngāia le awanoi a whape o au le no fo tala fia a fio tultuli o na lua pia. Se mawhai ana apalai atu se to se mai te tongi o tangata le se tupe se tau tongi la i tala fua. O le whawhita au le o le tele na istangata le no fo tala o tangata la o le benefiti. Ia ale o atu fai kipi se mai benefiti ai le o benefiti tangata. Alai va ia tua e ni la tai lava le tupe a. Sa te tau ona whaasahane i tipi mai ni tupe mai se benefiti. Wana na vai benefiti. O le matua i le tu langa le o ne tangata i whaingata ana. Ia ale o na tupe lana tau whaasoso mai o le tangata le. Ala vo il tu la fono te loile o le fa mo na tu la fono na ia. Ya le wa tu fa nga e se mai tu pena tanga tena e so i fo benefiti am. Ta tau ni si wala fa ia o lu te wa ava pe o ile te fa longo e pe pi mo di mai si o pi uma. Ya e tango tu uma na be se tongela o tala. E o te al fa le tu. Ya. Ai pe o va nga na le o tau va e to si le to po le fa nga ngol mene. Ana fui fasa. Yeah. Ai tu la fono en fai ai tu li si wala o le tipi mai lo tu. E me se le uta so va ai nei I le numero tangata I le ininga luenga. O le fa popoina ia fa pe ona inisi tangata le tono le li ona o le fa mo le benefiti le ia ale la to tipi mai I ai ta la fu me. Sa le. Ela na ta la fu tangata o le la o le tupi la ia. E le vaenga lo te vatu masanga I whanani pe o lato ave isea ea le tō langa o meo o isea o unanga I lunga fsota inga whaateko nolosi. Oi. Anea, osola, pisa tele aina vai mata I tue company te tele o inga luenga le malo. E wawa I po oitangata le lea le ngā lulu e tonu se whalwhai ngā luenga. Ona ave lolo se tau e whaidau performance appraisal. Tana noa I le whaingolonga ruenga I whapele pule o ia maloa, mania telele. Ia na watulole ma le tusi whaftai atu le tanoanga le na iei manel whatinongolonga ruenga. Ia leo vai atu o lela approve lau. Whaisau benefiti sau e mo meo ponisi. E tongi whapena. O le tele ala le tūlanga nei e fuafua awa ia atua e se whainga ruenga malosi o tangata lea tinga ina ia pia ia aves benefiti le ngatana.
e leo toi vai la fa pena te lo company e vai po le ala le ngaro o le malosi o le na lu fa ngol ngalo ma po le o le sina na malosi ngol ai le o le si swing of le vai para la vai la tol tol nga le e meta o le impact o le ale impact o lo effort le na la si swing mo tangata se manuia la hotel o mo e ngalo le foi ai le anga lo pisi e uma e le ia se me e ma ne il foding o lo ngalo ne foi ala la nga to le la vai ma ni si me ma ne lo vai o toi o company te tele ai le la lo langi e mo tulanga tau teknolosi o le pe au tasi le vanga le o le to mana fa fa pena au fai po le ale si sa o la tau tu le na fai mo le lo tele po ani fa mo nga o yer company ava pe o tulanga na fai lo le fa pena ia mai la o to vai o le to tu na o tai tanga tai mo lunga ia au mai uma le tupe na fa se fu la fa ngalu mo to ia utalia le wa ai va ia o la fa ngalu le pito la o la to le pule a ale tele na mo el pule el ponis ai ni ponis ia na tanga fa ngalu ia le la fa mai le ava pe miliona le la ave tongi ponis a mai fa se fu tu fa uma la fa ngalu le to ila ia mana ia fu na fa o le masanga ia o nol taimi ia e malo faftai lava mole pokalame ne yaso ia o le la toi fo ia tato pokalama sani les faraili ia ono to ngele sa fia nga ia les faraili talwai ia e faftai tele la fa fonga mole pokalama mole mafta mai fo tato tala la wonu ngol yaso le usifi mai ne yaso ia tato toi fe lo i fo les faraili a aso faraili tai masani ia so fo mole nei tai tu faz e for Talo fa lava il nei foi vaenga o telefon mai le si fonga o le lo mua. O le o fa mani mai le maliu o stangata i le mai o le fiwa po na iwi po le tenki fiwa i le atukuki po le Cook Islands a o fa ti telepea o na fia le atunu i le nei fa mai ma fa malo si ai le pasa inga mo te katamalanga ina ia fa ai te le ono a fia ai sa fa ilo mai le mtanga luenga le sefo malo loina o le Cook Islands fa pea o se tangata motua na iai ia nisi maftianga tau le sefo malo loina le na mali wai le tenki fiwa i le amtanga o le masina nei o le teimi nei o le ua amtalia se por kalame whala wai tele wha ingoina o le Operation Namo 26 i le tonu o le atukuki e whaataua ai mo le sila fio tangata uma i e tau mawhainga tau le puipuinga o le nei wha mai. O le fiwa pona iwi e pe ona sila fia e fe ave ia lona sia mai Namo mai o se vaenga tele o le Operation Namo 26 ua whaanga solo nei e awhi ai le whanaina leo te whawhale a tō no whaanga whai tele i se vaila au e ti nei ai Namo. O le masi no mea le tausanga o mwae na alo i ai ono pepesi i tonu le tukuki le tenki fiwa mai o mai le taimi nei ua silia ma le 5 se lau la whainga o tangata ua awhi ai. O New Zealand nei e valus furuono la whai o tangata o mawai le tenki fiwa o le fitus furulima o la tauia sa malanga atu i le atukuki ma fo'i mai ai ma lea wha mai. O tangata Pasifika e au pito i mafotia i le ai o ni ngā ruenga e pei ona iai i te tonu o New Zealand i le teimi nei. O le vai aso na te nei lea sa wha ilo mai ai le matanga ruenga o fuinu mela wha maumawina le malo e wha pea e 5 ma le 5% na si itia iai le a whai o tangata i le aini ngā ruenga i le toru masina lea na whai uina i a te sema na tua na i atu nei. O se a whai ngā pito mawa e lea taru mai le masina o mati i le tausanga e lua afe se furu 5. O le 5 ma le 5% pe ona ta ua o le fua leo tangata umo New Zealand ua le aini ngā ruenga. Ai o le fua mo tangata Pasifika lava la tau ua le aini ngā ruenga i le teimi nei e se furu lua 10 ma le 3%.
Whaalia mai e le suisa opo le partia le Labour, ta mai tai whi pule ia Carmel Sepuloni, o le nei whainu mela, o le awha inga au pito mau lunga lo lava lea, e whaatusa i isi lanu mga ngana i le tonu o New Zealand. Mai ua sidi atu i le whaalua i nā i le awha inga na iai i le lua tau sanga ua mawai. Nā wha mawhaina mai e le tamaita i whi pule, o se whainu mela o pito wha le tonu le nei, mo se vaenga o te ngata o New Zealand, o lo au fiai i la tau ua vaenga mai ngā ruenga sā iai, a toa maisi ua le mawani ngā ruenga, ona o tūlanga wha le tonu o le tamau a inga o New Zealand, maisi mau wha le tonu o lo tūlai mai le nei taimi o le soi fuanga. Wha ilo mai fo ilum tanga ruenga o whainu mela wha mau mawina, e se lau ono se furu lima afe, le a wha i o te ngata ua le aini ngā ruenga i New Zealand le taimi nei, o se si tanga le tusa ma le wha afe mai le toru masina taruai, ai tusa ma le se furu afe ua mau lunga ai nai lo le whainu mela sa iai i le tausanga na te nei. E manatu Carmel Sepuloni, e tua ia lava le partia le National ma le lato whainga ma lo i le si tia mau lunga o le fuo te ngata ua le ini ngā ruenga, ai mai se a lato whainga wha vae le ana vae ai ma wha malo lo, ia se vaenga to tele o te ngata mai ngā ruenga sa ngā rue ai, ona o le fia whaasawina o tupe alu o le malo. E hui ia wha le tonu, ai na wha adia mai le minister o tupe ia Nicola Willis, i se whaino inga mala autu stana, o lo tau mo whai pēr, le whai ngā malo o lo o iei nei, e wha le leia le ta mao a inga o New Zealand. O lea ua amata atu i le lau mua i Wellington ia se polo kalame tele le malo, e sanga wha le iai le si le fia ma le mala maanga o te ngata, e tu sai o a fianga o a onga, ona o ni mafui e malo losi e ono ari e li mai. O le sua ina le lei o a fianga o fale a onga, wha pēr maisi fale i ni mafui e sui ai mai lea taimi i lea taimi. O se vaenga au tu o ia swinga e mafua mai, i sa iriringa sa whaia e mea ia na te tupu i le taimi o nisi o mafui e ua mawae, e pei o le mafui e lena a fiai kai kura i le lua afes furuono, a to ai ma se whainga wha vai fau le malo te roi nei, mo le tau tuu ina o le tau mo te ngata ma kompani e ona fale, ia e mo mia ona wha malusia, ina ia saunga le mu ma le a whai nai, ini mafui e le lumanai. O se lipoti le mtanga ruenga o le tupe le malo po le treasury, na taua ai le pasia le kabinete le masino te sema, o ni whautuanga se lua mo le wha malusia o whale aonga, ina ia malu puipuia mai ni mafui e. O le tau o le polo kalame tasi e sili atu i le se lau miliona ta la, ma o iei nei fuafuanga i le vaenga o le ta pena ina lea, o le wha tinonga wha pis nisi o ia polo kalame. O whamania mai fo ilum tanga luenga wa aonga e tu sai o se lipoti le wale swa se lau New Zealand wa pea, o amata le taimi nei ngā luenga, ina ia manino le lei ma malama lama ia afianga o whalea aonga uma, ini mafui e tu tupu mai. Whailo mai le whaatonu o whalea aonga le malo o Jerome Shepherd, o le nei ngā luenga e afiai le whaale leia leo whaamtalanga mo o mia, ai mo ise o mea e tau na whaatino, pe a tūlei mai ni whaalawela lawe whaape nei. O vaenga e lua e pei o na whautua ina ai le malo e le tau na whaia i le mata upule nei, o lo a fia i le lisi e lua sifulma le tolu o ati na e te tele ale malo e pei o a wala ma whale mai, ma whale o le mata ngā luenga le puipuinga, le ua fuafua ina le tau a whai e siri atu i le lua sifulma le 5 biliona tā la e whaaruai i le tonu o leisi whātau sanga ua savalia nei. Whaaria mai ho e Shepherd, ua amata lea ngā ruenga i tu tonu o Wellingtone, lea e te lea ai le maanga o te ngata i a whaina mai ni mafui e, mai ua ngā soro le lea ai ngā ruenga i le fuafuaina, ma le whaia o ia suenga. O nisi o a onga ti tele le lau mua e pei o le Wellington Girls College, whapea le Onslow College, ua tele tu sanga o a whaina o ngā tamaiti, ona o tu langa ma popolenga i le ono a whaina i ni mafui e. Ua lima nei masina ta lua na whairo mai se whainga whaavai whau ala ma lo i le fufuaina lea ma le whaatulanga ina o whale e la motia i mafui e
ia ua suia ai tu la fono na iai mua. Whaelo mai e le malo o ia suinga e da tau o na whaasauina mai ai se vai ngā tupe e o atu i le valu tesi ma le lua piliona tala a tangata whaape aima company e o na whale ia ua uma o na fausia. O lea ua whaelo mai le taunu unga o le palo de tele a tu motu o toke lau e pei o na sa whenga iai i le vai aso na te anei. O lea whaasana launga alo ia sa atu ina mai le whaunga le vai aso e le wha ululunga o le ofisa o toke lau i pia o Tino Vitale. O le whenga palota toke lau sa whaatino ina i ona motu ai nā e tolu o nuku nonu a tāfu ma whakaofo. Ai sa iei fo i ma le whale palota na whaia i le ofisa o toke lau i pia mo te ngata o toke lau ua nofo mau ma whaamautu i sa moa. O le palota le nei toke lau, ia, e whiri ai whai pule, whapea ma tofi pule no o, ai whapea sui o le tau pulenga mai o na motu tei tasi. O le tofinga, o le whaurulunga o pulenga to e lau, po o le ulu o toke lau, e whaasolo na ngā lulue ai, ia whai pule whiriwhiria o motu e tolu o le tunu. O le isi la ulu fau o toke lau, o le ase e i lea tofinga, o ia lea o Alapati Peter Tavite mai i le motu o nukunonu. O le maasina fau o le alo i ai o na ia tau aveina lea tuwhinga i le taimi o le tau o fianga mua o le palemene o toke lau. Mai o le asu i tūlanga atu o ia e Sarah fofo tuisano o lo umia lea tuwhinga i le taimi nei. O se tau sanga tau o le nei mo atu motu o toke lau ona ua atoa i aile se lau o tusanga talu o na vea ma territory o New Zealand. O le vai esa nei o lo asiasi atuai i toke lau le tamaita i ko o na sili o New Zealand ia Dame Cindy Kiro whapea mo se au malanga wha le malo mai New Zealand nei e awai sa minga wha manatu nei i toke lau. O lo o mananga atu ia le ko o na sili le manuao o le Canterbury lea o le awhea i o motu te itasi umai tolu o toke lau i le nei vai aso. Ua ilonga o na whaafia ina le pātia le Greens i le whaai unga pei o na whaai lo mai ua te enai ua le talia di fuafuanga sa iai mo le sa ilia lea o le suau a to ai manisi minerale i o ngā sami ngā te whale o Taranaki. O le stofi taruai lea sa whaai lo mai iai se whaai unga ua te enai ua le talia le komiti o lo whea ngai mga ruenga te tele le malo. Ia le tausanga le kompani e whaingoina o le Trans-Tasman Resources, TTR, la tau te whaiai ia ni maina e sa ili ai ia le suau i le tusa o le 5 miliona tone mai le elititai i le tausanga e tasi mo le umi e tolu sa furu tausanga i ngā te whalo le tuma lo o Taranaki. O le whai unga le komiti na ta uai e mautinoa le a whaina tele ai o le ola le lei o tāwho lao le tu ainga le whaingoina o le Maui Dolphins, ai whapea ai fo i manu whele lei e iai le Little Penguin, whapea mo le Ferry Prion, i ngā ruenga whapea nei. Whailo mai e le tasi o te itai o le Greens, o Marama Davidson, o le whai unga o se manu malo tele lea mo le sio manga, ai moise tangata uma o lo o soi fuai. Na ia ta ua e te o tele tangata ai maisi a whaalapo tonga e au fiai iwi a Maori, whaalapo tonga tu maoti, ai maisi e Sayanisi ma tangata su e sa fia i polo kalame whaalapo i tele e te te atuai i ia i tu ai ngō suenga mo le sa ilinga o le suau a toa ma minerale mai le o ngā sami le whaingoina o le Taranaki Bight i ngā te whale o le tūmalo o Taranaki. O le vai aso nei, e ilo i nai e le whaapisinonga o tālo sanga, ia le apili a le terrorisi le sa whaapongai le whaalawelawe na tupu kalai e stete na whasi o tia tangata Mosalemi e limo se funma le tasi. O le nganga o le apili ina ia mo se awanoa o le li nei mai Australia ingo ia Brenton Tarrant, e tālo sanga te te ai o ia i ona morianga o le whasi o tangata, i le maliu whasi ai o tangata e to limas fumaltasi i na ua ia osa wha ia maru tāpua ai le Al Nua Mosque
whapea mo le Linwood Islamic Center i le asos fulu le limo mati le luafe se fulu iwa. O mati o le luafe lua se fulu le asa ioi na i le nei li imo li anga i lima se funtasi o le fasio tangata i le whaamastonga maulunga whapea ai ma leisi fase fulu o morianga i le tau whai e fasio tia nisi tangata ma le morianga tasi o le whai o se ngai o inga wha terrorisi. O kusa lava o le tu sanga sa wha salai nai o ia e solo atoa i le whale pui pui e o noa ma se awa noa e o no mangalo ai o ia le parola o se wha salanga o pito i ma mawhale ma whai o na whai e le wha amasinonga. Pei tai la o le uari ani mai nei le mana o le nei tangata e taro sanga te te e wha sanga i lona wha salanga mo o le mta upu le nei ua ilo ina le wha amasinonga o taro sanga i le nei vai aso. O le tau fia por kalame sa fufu ina e whaia i le sami e le ia whai nai i le tūranga manuia na iai le whaalinga tele po le festival i le San Nafi a le Pitanuu o Island Bay. E whaita uafe tangata sa lofi atu le fia awai ma le mōli mawina o isi vaenga o por kalame na whaatino inai i le nei aso whaapitoa o Island Bay ma e sa tāla whenga i lava mawinga le lei ma le toa maa lie o le tau. O stasi o sauninga e le ima whai o na whaia o le wha manuianga lea masani mo waa wha ilo mai e le komiti wha whai o le festival o le wha unga e tau fia le vaenga le por kalame na mahua ona o le sa o lo wha mamaruina i le teiminei i le ngā tei whale ma le sami le ua tapuaina ta ele pe whangotaina mai ni fingota mania ona o le wha lewe lave pe ona masuai i le ngā tei whale i le sua vai leanga mai whale ese ina ua whaale tonu i le no whanga e wha maa i e tūlanga i le no whanga o tu i le Moore Point i talane o le malaiwa lele o Wellington. O le teimine o lo wha maluina pēr lea sā i le amata mai lea i le Ophiro Bay a ngai anea i le Braga Bay mai o lo tu mau pēr le whautuanga mo le sunu ina i e tau mau ese mai le sami i ia vaenga ma tāo fia pēr le whaiai o ni whaiwa mō whingota atoa mai a. O se lipoti lata mai nei mai le pūlenga le sua vai o Wellington na ta awai e wha pēr. O le taunu unga o suenga o le sami sa whaielas whareide na i loai e hui ina o lo alu pēr le sua vai leanga le nei le ngā tei whale i saute o Wellington ai e le ima whai o nā awhiai i le o ngā re tonu o le tāuranga i Wellington. Ta ua foi e le Wellington Water, e le aini fōringa ua o atu le whaale tonu i le sami i Eastbourne po o Petone, a e whapea foi ma le tauranga tutu tonu ato ai ma Kilburnie. Whaale mai e le teitei whono le pūlenga le sua mai i a Nick Leggett, a tonu o se tala fia lea, a e peitai e whautua ina pēr i e tangata uma ina i e tausisia whautuanga e pei ona tuina mai, mo le pui puinga o le saunga le mū ma le soi fua malolo ina le lei. E ta longa o le sa le ana amatalo i ai le taminsanga o le ipo le lalangi e le tupao le i. E ta longa kirikiti pupu ta i luas furu ova po le T20 i initia whapea mo Sri Lanka. Na mata ina le ta longa mua na po i Chennai a le Black Caps a New Zealand le ana malo ai i le au a Afghanistan. Se lau walus fulua ai o Afghanistan na tuli e New Zealand, mai lima pe ai ua maua ai se lau walus fultolu, mai owa e se fulfitu ma te ai lima, ma ua manu malo ai i le latu ta longa mua le nei i le pool di lea o lo o tauwa ai lea ta amirusanga. I la kapi fitu whaale wao malo, ua toe manu malo la au la kapi e ta mai ta e New Zealand le Black Ferns, i le vae i Perth o le lakapi fitu o le lalolangi le ana su e fusi ai ana po ma le aua Australia. O ai o le ta alonga ana po e luas fulfitu New Zealand i le fitu a Australia. Mai o tu maua i pea i le aua New Zealand le tūlanga mumua i le whaasalonga o aua le taumisanga o loo whaanga solo. O au fo ie lua sa su e fusi le vai asa taruai i le final o la kapi nei le laulangi na whaia i Singapore manu malo ai fo i le Black Ferns a New Zealand.
Ai i le vaenga o li le imanuia le tau mawhai o le fitu o le olo peleki. Whaia ina la tau i a fiti e tolus furulima i le ne ai i le semi-final. Ona toe whaia ina ai lea ia Australia i le la ta'longa na sua i le tūranga tolu i ai e se furulua i le se furu ina ua maua i le skoa Australia ai ua e le huta ua uma le taimi. O lo tu maua i pēle awali i o New Zealand le tūranga tolu i le whaasalongo au le kopi fitu nei a le lorolangi i le vaenga o lii. I ta'longa a wheleti whaalewao ma lo, sa whaia ta'longa le Sir Graham Douglas International i Okilani le whaeunga le vai aso, mai ua whaamautu i na ia wanoa mo nisi o tangata ta alo New Zealand e tauwahai i suenga siampini le lorolangi o le a whaia i Pōlani le masina fau o Māti. O le tamaitai o Zoe Hobbs, na muai i tu unga wupu o le onus furumita whaapea mo le se laumita, le ana whaamau i nailu na taimi, e se furu te si iwa se kone. Ai i le vaenga o li o le tau le lea o Tian Thalpton, le fo i na mumoea i tu unga wupu nei o le onus furu ma le se laumita, mai o whaapea fo i na whaamau tu hai malona avanoa, e malanga ai e tau vai Pōlani le masina fau. O lona taimi sa whaamawina i le se laumita, e se furu te si o lua se kone. I tuunga o wila vili vai, o le li o George Bennett, mai Nelson, le ua avea masiampini i tuunga o wila o le tu pao li o New Zealand, ina ua muai i le tuunga tele Cambridge, i le astona aina te anei. O lona nua i le o tuunga o siampini ai Bennett, ua tolus fulima te usanga le soifua, i le tuunga tele le nei le tu pao li i a New Zealand. Fast food tasi se kone na mua ai o ia i le tini, mai le li na tūlanga nua atu i ai o Charles Bernard, na tūlanga tolu i a Matthew Wilson, ai tūlanga wha i a James Gardner, le o ia umia le siampini mo i la toa i le loifo le luas ful tolu tu sanga le bāna tua na tauwa ai i le atu unga wila. Ai i le vaenga o tamaitai o Ellie Wilson, le na mua ma ua aveai o ia ma siampini o le nei ho i tau sanga. Whai unga leo te la whau. E le nganga whaaloalo te tue whaatalo whātoe lo tātua tino e reisi fwoi whao poponga le neo tala fau mei sa moe nisi o meo lo te tupuai o si mai el whaafonga. Wa sira fia lo tātua tino o mai on whaalau i loa le te tai o le atino o le fionga le lauli o le maa le tōpula te vau fosi la vea ai o le tamai tai a maunga Precious Chang ma loi a sili fau o le tātua tino e whaawa wina ai le tiute sai le tamaitai a sua Helene Walwalk e leito e tusi tālo sanga le awa noina wa uma le teime le konkurate. O le so le a whatautei e le sau ninga e le maota o le au malo le maloi vailele e whatautoi na le tamaitai a maua e a vea maloi a sili fau le malo. O se tamaitai na filifilie pe o na sau no le fionga le teitai o le atunu. O le tofia e le tofinga lea o lea fo i alo le atunu. O se tasi wa ave i ele whaatua tuanga o le malo, e nate tu inatu le tu o lalo manifau tuanga sao i le whainga malo. Ta ue le fionga le pāle mia e to tolu i lātou na tusi tāno sanga i le avanoa, pei tai o le isi to lua e le ato toa pepa mo mia na tu inatu e wha ato toa i leilo i longa mo le avanoa. O se su enga na whātou te il tau sanga luafe se fulma le valu e o mai tau sanga luafe lu se fulma le tolo. E sa i le lia i tūlanga o le mativa ma le tango lima i te tono le atunu i sa mo nei. E ala i le ngā whatau lima ina leo tupe maua mo le soifua ia so uma. Ma whai ui nai i lea su enga o loo tūlanga le lei. Ma i leo tūla i mai sa mo i se tūlanga mativa ma le tango lima. O le whai unga le vaiason te nei na whaalau i loa ai le taunu unga o le su enga. O le valus full tasitala, le e mo mia e le tangata e toa tasi i le vaiaso.
o lona winga o le tupe na e pito ai lala o le mawalalo na o le tupe le iai le ala fua le whaatatia e ngafa tau lima ai ia le tausinga mea tau mea ai me se o nanga ia mo mia pe o le pasi se o le pasi ia o le tatou credit o le telefoni ia o vaenga umana o le ua o fia tono le valusu tastala le a sisila fo le tatou ala fua le sa whaatatia ia e limas full valutala lata le limas full valutala e mo mia le tangata e totasi mo na o vaenga lava o le tausinga o le ina ia maua le mano se o le tino le sa titilo ia o le fo e maua ni pot o ala fua la na le ufa whaatatia le ai e vase ile leina le o ila tou e lunga atu le tulanga o la e le mano se o le tupe ia i lunga atu la vanganala ila tou ia ila lo mai o le whaatulanga le o le limas full valutala le al tangata mo le tausinga i tulanga o tau mafa ia ma le valusu tasitala ia i le tulanga o le wafia i sia unanga mo mia na fai loa foi le suenga le vala sa mo mai se tunu o te tele o le lololangi o loo iai le mativa ma le tango lima e whapena fo i le whaatu sātu inisi o atu moto le Pasifika. Ia o lea tūlanga le tātou ka fua le sulima tasi ma le lua tātou pasene le ia i o le tūlanga o basic needs. Lea o fia o mai le tau mawhama. Ia aia mai tau i le tūlanga o iei whamaumonga fiti e lua suiva tasi ma le iwa pasene. Ia fua le tātou sulima tasi ma le lua. Ia lono o le tātou te tūlanga saonga le mu. O tonga e tusa o le whamaumonga lea e tatia il teminei ia e fua la tu su nga sa fa lua fe lutas ia e luas fu tesi ma leono pasene lona winga ia o na ia tunu ia le fa tu se ita to foi ia il Pasifika ia lo pumoni e dem fa tu se dia tato i le tulanga o ia ile mativa ia tunu Afrika ia mes foi ni se o tunu Asia o lo le lifa le tulanga o le tele o le tupe lo fa nga ina o tatu tangata ia so uma e le tu le tau mafa Pito tu ye ma faale velave, ma mea fai tono e ka le sia mai si vahenga. E lua ni mōrianga ua faale au ngā ina le whaam sinonga, na tua iai e le tama ia vani vai, se tasi o le ina avea ma malo le malo, vi se sio peni si tani si lao, e wha pena ia seidi wha malo si le ngō vani, e wha mao nie lana no ngā tupe le nupi wha, e au normal malienga vai. O se tasi o tua inga e au fie me le saini wha amalosi si tani si lao, o pepa wha amaunia lua e mo mia mo le wha amaunia o se no ngā tupe, o le malia ngā a le tangata, letter of consent. Malisi pepa wha amaunia o the deed of guarantee and identity, o monia ngai lua na te ena uma e stani si lao, e na ua mai asu e su enga le wha amasinonga, na wha adia e le wha amasino sili sa tiu se mativa perese, wa whaamaliena e le ima whai e le tua leo ona whaamao nia, le lato whinaunga ma e le aini whaamao ninga mau tutu, na seidi whaamalo se sitani si lao le saini, a le sunga ia vai e pei ona tua ia hei. O tua inga uma e le whaamao nia ma ua whete na ima mōni mau i lumo le whaamasinonga, whatasei ma i meli o lo whaali e le lavo le si le fio le sunga ia vai. E lona tūlanga o se tangata e whaamao nia se nonga tupe. Wa whaamali ino fo ele whaamasina sili, o lo si le fia le lei ma maala malama le sunga ia vai. E tūlanga o mai mo mia mo le whaamao nia o se nonga tupe, e pei foio na whaatino si tani si lao mō vai, e na weia mo mia se tangata e whaamao nia lana fo i nonga tupe. O lo whaawausu e su enga leo, e le mafuanga tonu lava le whaavilave wa maliwa ile li leo, na malanga maisi o malu le malo e to lua, e whaatino sa lato tiute whaangata i fale, e pei o le whaamaunia mai i se pepo whaamtalanga mai i le mtanga ruenga o leo talua i nei. E le whailua inga lau tu stala ma le tektai o le atunu, le whionga le di pa le mea. O le tiute o le siaki na leo na ngata i fale, na nga ia ia leo, e le isi le fia le sui kom sino le mtanga ruenga. Pe sana iloa ina, le mission lea, le operation lea, taria kom sina, e le ilonga ina ia. Silo na lua, pe sa faini o faola, ma mea i le temi lea, o le taria kom sina, o le tala le na la tala noa, le sa fe au si maitai, e le ai. Ia, o le tala na lua, o lan mafu anga na lina o,
sa longa o komisina o le tadi le ai ia o lalai a o leo taimi nei susuenga atoa po la mena reina mo na mafua na alu le operation le sami ai mesi fatoa umatu lava le popo inga leo i tangata lau tele e aua na iso na o tele le taimi o le whare tonu le tau o manatulanga wai usoi fua le fionga malu malo ala o fatonuina le fionga le komisina tapena le lipoti na mai le po la tonu mafuanga tupo le whaabelape o lo tele tonunga o li leo ma au vaa sailor marine va maritime leo o tangata wa o ina le ai le te tauna na yeisi tūlanga wha pēr tau fisiringia to mai anga vaa runga sami o la tone le runga na whanua they are well trained people. Le fionga le li palemia, le fionga le laule le mane to plantai val fosish met. O telefona, manuia le amtanga le neiva yaso, fa soi fuia.
O mawhai nei o le whaatau top up al Digicel li lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo i o nalafo i lau se le ni le mai cash al Digicel li Samoa tonga fiti mawanu atu i le fi e na o le 5 tala. E le lei le rate i aso taitasi mai whai mo fie fo i o na le sitala ai oe. Asi le website www.clickx.com. E lafo ai sau top up al Digicel. E lafo ai fo i sau tupe le mai cash al Digicel li Samoa tonga fiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota i le olua tasi, 5 whawha. Olua tasi, 5 whawha. Seki a Digicel. O lea ua toi lua se fulu ma le ono minute le tale o le tasi, tale tasi, ana mai a fo i leo le tātou tautua i lunga o le tasi o no tesi ma le tasi whamo. Ia tu ina tātou whaasala launga i lunga o penga te whailangi Samoa le tātou ofisa i Lalawaya. Ia o le tautua mai ai le sunga e ta se Salam Sam se pa ia le tu lai tolu i le fiafia na nei lunga o le Facebook ma le tātou YouTube. Ia o le taimi ia o taimi masani fio whaafiafianga pesepesenga su i floi o musika. Ia wala fo il whenga i le tinu i tau maftanga malo longa le taimi le aso lau ngā halelue. Ia o i lato fo i olo whaupeanga luenga i le i malo lo mai ia tono ia o ngā musika la tu inatu. Ia wala fo il whai fo i ma te tolu ina i foi oero e whenga i mga luenga ni taimi. Io tani ngā siwal ni taimi tonu a inga, toi whawhilo im toi whaatalo whātu nei tātou mtua tausi, mo ta ngase, mo ta tangata mātua, ia matonu le mota mo lau lawa nai te mafuta mai ai, ia whamalo foi lau kuka ni taimi o le aoli. Ia se watu lava le whasilanga le nei, whasilanga ma le ia malamalama Bible College, a Global Mission. Manu ia le tausanga fo isi o tātou atinu, ai le avatele ma le whaaloalo e whaasilasila atu ai o le ato hea el tātou wa o ngā tuspa ia Malamalama Bible College, Global Mission i le aso ngafua, le aso iwa o le masino Februari, lona wingo le aso, e amata i le afa le ono i le fiafia na nei, e tatala i fo i le avanoa e le stala i lato uma e fia ulu fale mai i le tātou kolisi a o tawina mo le finangalo le atua. Mo le stala i le teimi nei ato ai manisi whamatalanga e fia malamalama ai. Whafso tai numero nei, whamole mole, o le olua fitu, 5 o tasi wha o, pasta poasa e te whafso taia. Te whafonga le olua fitu, 5 o tasi wha o, pasta poasa. Ea, o le si numero lea after hour, o le olua tasi o valulua, iwa o 5 iwa o. Olua tasi o valulua, iwa o 5 iwa o. Whaftai tele, ia munia tele lau Samoa ma lau tāpo inga, ma le whaaloa lava whaftai, o le ia Malamalama Bible College Global Mission. Ia, ma numero ia te whaafsota ia pe awha fia whaatausa o ofu le whaamoe lea, mo le tāte o tenu o Samoa atoa, umalama ma le Pasifika i le aso lulu le vaso nei. Ia, ona whaafsota i lea o le numero lea, ia, ale molo whaatawino so ofu, ia mo le tātou whaamoe le aso lulu le molino le tātou mau o le visa, ia i tei le mua maoto le malo i Wellington i le aso lulu nei. Ia ona e wala au le numero lea, ia po oso wamano fo le pasi, ia wala au numero lea o le o wha 5 fitu o tolu iwa wha. O le isi numero le o valu se lau fitu lua tasi tolu. Toi wha fonga i numero e wha sotai, 5 fitu o tolu iwa wha. Ma le isi numero o le o valu se lau fitu lua tasi tolu. Ia wha sotai numero la, ia pe afia whaatauso ofu, ia ele la e ina i le whaamoemoele i le aso lulu, ia mo tātou umalama, Samoa, ia manisi o atu moto le Pasifika. Toi luas fulu minuta le tale o le tasi, o le sifonga neo lau moe Wellington, tātou oi whaafia fianga, pesepesenga musikal nei aoli, ia tautua nāri saonga le mūlungo la wala, patalo whaatfoila o avita vale o lo ki mai alatou le itio whalongolongo, i le tasi ono tesi ma le tasi whaamori. Sifonga lau mua i Wellington. Manu o le tai ala
Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua. Now we
sila Sala whahila uta ua ina O te wha toia toia ina Ia o ngā ua mata mata ita O mai pea o le whala Paula mai le mulila Se ila veta mauli le malino male a aha Se ila veta mauli le malino male a aha Kala sama ile malo Atafa sofina ngalo Au mai le tui vavau Se i mata wilo wilo A uma ona o fasi Ka ata whela ile tai A e saundi mai lo na usa o tui a mai O te leno noi Samoa E pautala paa sama sama noa O whasanga o le fia fia Ka a alo ma le tausa a fia Wa maho mai ma le uso O le la o le tala le lei Sa le lolo ma e whai oe Ma o i sei Ia malia lau sila sila Samoa i sa utau ma whainga O te wha toia toia ina Whainga tāla uta ua ina O te alo male ono sai E ui ina lama tia i ita Ae mala mala ma Samoa I o uinga Ae mala mala ma Samoa I o uinga Ia malia lau sila sila Samoa i sa utau ma whainga O te wha toia toia ina Kainga tāla uta ua ina O te alo male ono sai E ui ina lama tia i ita Ae mala mala ma Samoa I o uinga Ae mala mala ma Samoa I o uinga Vivega mana sunga ya taulanga tanga loa ia male pese na maile tama o le tolo tolo tama uri ina utoe se fulu tolo minuta na tale o le tūrai tasi, tale tasi. Ia o le tātou lulu lima fo i lea mawhaato wha wa mahai al tau tuar ti fonga lau mua. I lunga o le tasi ono tesi ma le tasi wha mo ia ai tariu tātou whasa launga i Samoa ia il tātou fisa i nā i lalovaya. Ia o le atau tua mai le sunga ia tā Sesalem Sam. Se ia pa ia le tūlai tolu i le fia nane i lunga le Facebook ma le tātou YouTube. Ia ai o whalongolongo mai ana le ma whalongolongo mai ma le seo sa tu fue le pokalame o tala lawa lunga le vai aso. Le tano atua ia sa melina ma le fionga le lipule a whamasanga. Ia o tā uai ia vai le anga ia le tafe i o i le sami tai Wellington. O le winga lau tala. O i tonu ale masani o na uwa ai e whare le whe maulu a istangata whare le whai pā ua ma whai maso. O i tonu ale masani o na uwa ai e masani wa masani no walu i tai le sami. O le leu te ta milo i au tafa ina au tafa le mlai vale le. Ia ale na mawha longo mai matali e a wapea matali tano ia afa mai ia se o sa tu i tonu ale masani ntouta. Ia ale winga le tala. O i tonu ale ti wa ala popo apa ua mamaso i vainga tonu ale e tafe i le vai leanga ma le vai fu le lafoi. Ia le nta ua le tatou pokalame o tala la ulunga le vai aso. Le masani o na wa ye fo le fa ngo tai le si ye isi awori isi tanga tol tatou tunu isi awori sa mo masani le o ale ala o lo so le li ti o afia ta mai ya so le molu i malele lo o i le wa tu le vai la fo i le tafia tu le sami
na fatula o a modula tama ia masani no vai te isole to ale to mai lunga se ale ala mai te watu Reitio ala popo apa ua ma maso i vai nga to nua le ta fei vai ia vai la fo ia la wali e masani fango te tai ia ona ole tala sa ole tala na ele se tala foi le avane ai ia postala ele moni ole tala mo ia le tala na ia ale matua fia o to o mo te sa e fai pau ai me fai maso ia ona famana tu pe mo to na fia o e foi le fango tai tai yo ia tai tasi al tau sanga tai tasi al tau sanga te fango te langa lai ma mau ese an me te fango tai ia ma i vai nga tonu alenta o tatu kala me tala ulunga vai aso le ma sanina mo i se ori o ka tasi se ula ia mo meo maso pa ua ia na le tio la po maso i vai nga to es fulu minuto ta le le tira tasi o si fonga nei ale la mo Wellington musika pespenga nei oli e ta tasi mai al tatu tua Ava aia oe alofa tele atu iai Alofa anga ia oe na kusia ita yo lima A o angi mai matangi mafale luluina Alofa anga ile musili na pele ya ita Tafia va aia tue io forina O te mana tua pea oe i le po mua Na whainga tāna e alu e se mau O lea e a se ala e whaangalo ina i oe Au lea o alo whaanga e momoli mo oe Alo whaanga ia oe na kusia ita yo lima A o angi mai matangi mafale luina Alo whaanga
usala se iala maya o itane wa fia vai atu yo polinga la upele no fo mai lunga se yo uopo ina e manuelue ina yo lima fia lo uloto wa oba ai atu la lele o polinga Ia Samoa tal wai ona wo mai taimi fa mutaina ile tatou tautua le nei aso ia mo le toile nganga fa aftai tele lava ilo to pa ia malo to mamalu fa aftai le tapua i fa aftai te talo o le wai mo manu ia ile tatou onanga i lungo le ala leo le tasi ono tesi mo le tasi fa mo ia le manatu lo fa o penga luenga le to tele nisi nai malo lo mai taimi le lato amata le tasi ia ma to fa pe atu manu ia lava nga luenga o to le nei aso mai se foi tapua inga inisi o atunu ila sapati le nei ya family atu le tua ya te utu malava ya ole la fama ina tata unanga ya tatasi ona tautua mai le sunga ta sesa lem sa mai sa mo ilungo penga te failangi Facebook mo tata YouTube ya fai fo sto tala moni tele to maftanga mo sunga ta sesa le tula tasi ya fama lu tu fo ya wa sala fo singa ngana la fai ngaluenga ya ma to te famo mo atu ma to matu atu ya ma ya te utu e mangaloisa ma to fale tonu ia ma ia fa manuia atua i fuafuanga mga luenga le yaso ia fa manuia te le atua ia fa soifo ia sa moa fere talte masani le tula fitu fa soifo ia
sanga ua tato wale mai Inei manuia ua tato maua mai O tai au le tolele Walai o tato penei Ia sol pongisa O mea umana whaingata O nei tai sanga ua tato wale mai Inei manuia ua tato maua